diamonds for you হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া everyday diamonds for you শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স গ্লিটারিয়া everyday diamonds for you হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে গ্লিটারিয়া everyday diamonds for you শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স Kolomka ang Sunita Morashik, Nurukzoto Lam Shugozinita Bushok Zorani Kogborok Tomawo. Pulano Fadi Naleano Tini Koktuma Bokrogrok. Roman script Shanmungo Fashlo, the Sepni Shaklai Mungo, the Brahastir Ganango Klaizaka Bon, Bonno Kitting a Mushaber, me party Mushitra Karifano. Zungzalok lain ni nangka kusung mata miknik fashla to mani exam brunei rungsrung nai ro. Roman script ni shanmongo fashla champok nogoni sondro shado para amsayo asam agartala lahar kotor kasulai kha tsf lama kasunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komol Koloi MBC Goresh Tripura MBC Uma Shankar De MBC Shodagor Koloi no Khoboi Kubun Ozamarok Dofani Mantaino Kare Elens Kotor Ungi Manya Jobani Batai Thaya Hane Jobak Klaimani Yakari Runani Kogya Fashla Tiashani Lahar Kashumongo Tangai Okuma Tumnerok Shumongo Abai Hane no Firok Muraka Di Pramatanik Suprema Maharaja Pradit Kisute Burma UPI ni bising 3,80,000 ang transfer klai na harmoni koksho sa mungo Riyadol step mungo khoroksa thokai no arrest klai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no tigi chaita wine tu mungo onkhor jakta bu new capital complex thana ni police
Lama kasaro hormuz sangai fashala lembo sora amse roman script ni shanmungo khorang tisaka DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tripura Mothani District President Chittaranjan Deborma dei YTF ni Block President Prashanto Deborma akosong Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary Shalne Rege Kaisa Sakmusungui Thirimani Panak Haizaka Razakor Agulini Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamles Badrasa Roman script Shanmungo Belfang Amse Kuwaito Agortola Lahar Kashoka DSF Ashura Lama Kasonai Rogway Baksake Khorang Tishaka EM Shuel Debormano Kuwaite Kubunado Grog Tabukok Toma Shukroboy Roman script ni Shanmungo Fashlo DSF ni Shaklai Mungo Tripura Hastir Ganangoi Klaizaka Bon Bon Kitinge Mushaber ni Party Mushitra Karifano Zungzalok Laina ni Nangka Kusung Madumik ni Fashlo Tomani Exam Brunei Rungsrung Nai Rock Kok Borong ni script Shayi Naharna Sep Dakti Kok Borok Shabjek ni question paper na Roman script by Shujangna ni Shanmungo Fashalo Haste Strike Shaklaika Tripura Students Federation Fashale Borno Kitinge Mushaber me Party Mushitra Karifano Kotor Zungzalok Laina ni Nangka Thanglai Shuk Klaine Tong Kosong Lukorok Abahaiken Malpong Thanglai Shuk Klaye Maine ni Bagai Zungzalok Laina ni Nangka Kosong Matomik Exam Brunei Rungsrungnai Rok Ashula Haste ni Dalbidal Amse Lahar Kasho Sangmani Haike Razakor Agolini Sarket House Peskango Namawa Asawi Khadumari Funuk Laika DSF Te Dalbidal Rungnok ni Rungsrungnai Rok Roman script ni Shanmungo DSF by Bakshak Khorang Tishaka TISF Tripura Motha IPFT Rungsrungnai Rokno Police Lamani Rushawit Langani Chaitok Fano Fiaba Paithago Peskango Shukang Ragli at Nine Mothang Bedek ni Adung Rok Hasra Habang ni Bukhak de DSF ni O Shanmungno Koshuin the Harzagya Shak Strike Roshawit the Harzak Lakhani Taprong Murukha DSF ni Osamarok Saimano Tripura Hawa Chini Maniko Borno Roman script introduce Kulna Bagai 1960 Choba Fight Element DSF. Saimano Tripura Hawa Chini Maniko Borno Muthala Handu Roman script Kaisa suitable script. Abagai Ching DSF or Roman script Chomano Chiya Malaka. Ching di Tripura Sarkar Nomno Kaisa message namu Chini appeal to my Omo Kaisa Chikonsa issue.
जिनर जेबे पॉलिटिक्स खाइ जखा तिप्रा सारंनि इनोसेन्ट बाय बर जेबे पॉलिटिक्स खाइ जखा म बेलाय जों सेलम याफार जों साइमन थांनाय 17 तारिखआव दिनै सीबीएसई क्लास 10 नि एग्जाम आ जागाव दिनै स्टुडेन्ट अफ क्वेश्चन पेपर बेंगल स्क्रिप्ट फाइटिनि बर अम हाइ क्वेश्चन पेपर नुगै बर बेलाय वाना जाखा गिरि जाखा अम हाइ सिचुएशन दिनै स्टुडेन्ट फेस खालायखा बर मुसुमाने बर रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन पेपर फाइटो रोमान स्क्रिप्ट बर सिमान जेबा सरकार बरनि केरियार न बरनि लाइफ न बर फ्यूचर न बर टीबीएसई बोर्ड गभर्नमेन्ट ता सीबीएसई बोर्ड बर अम पॉलिटिक्स नि दं बर जो अम हाइ सिचुएशन अम हाइ इंसिडेंट न जों सेलम याफार ताम हिगाय सरकार साबन बागै सरकार तिप्राहानि बा स्टेट नि डेभलपमेन्ट नि बागै फर द पिपल सो जों तिप्राहानि लुगराव चिनिबो थै हरगोना जों ते बोसोर बराव सय दङ चिनाय आबो जों टीएसएफ र जों बाद दंखा जों अम हाइ स्ट्राइक न डिसिजन लानानै जों आबो जों तिप्राहाव दिनै डिफरेंट स्ट्राइक जों कल मा खालाय चिनमा स्ट्राइक इनडिफिनिट स्ट्राइक जेसे पन्द सरकार जों बाय नेगोशिएट फैगला जेसे पन्द सरकार चिन डिमान्ड मानिगला जों हा जादों चिन स्ट्राइक जों कन्टिन्यू खालाय ini logistik apa nong jesu चिनी लगिबो अ जागा चिनी जों सापर्ट खायना बागै टीएसएफ नि लिडारशिप खायखा जों बनो वेलकम जानांगौ जाय जों अमबो मेसेज नाम जों तिप्राहानि लुगरावनो तै कुबनि एनजीओस पॉलिटिकल पार्टी जे जों सापर्ट खायना बुंनाय नरबो फाइमानो ताम हिमाल अ डिमान्ड चिन टीएसएफ नि डिमान्ड अम तिप्राहानि तिप्रासारनि गाहामनि बागै अ डिमान्ड तो जदि गुमान स्किम मा खांखाय जों जतन नों आं निनि बसानि बसा जतन अर डिमान्ड न बर फेसिलिटी मानाय आबगै जों अर जतन निनि आनि हिनावै बिनि डिमान्ड हिनावै जों जतन थानसा खलाय अर डिमान्ड न जों सल्युशन फाजिन थालायसिवानो ताम नते बोसोर दंसिनाय ते बोसोर सलायसिनाय चिनिबो साबक थि हरगोना जों दाबो पार्मानेन्ट सल्युशन फाजिन जों थानजा खलाय जबा खलाय थांलायसिवानो ना अमन मेसेज नाम लार कासु मुं चिनि नेशनल हाइवे नि दंगो जों जागानि पिकेटिं आसुजा जों आगत टाउन कमिटि रक जों साइड हाउस रोमान स्क्रिप्ट आमनि बागै तिप्रासा रोंस्रोंनाय रकनि बागै नांखकमानि आबनते हासदा हाबांते हागतर हाबांनि मुचुं मुंनि पुरि हनै कक्सु सामुंति शाखा ते एसएमए हासदा ओजामा जेम्स टे बर्मा Primary press media friends no Naidi being a general secretary the state in charge the ISF in nai the YTF general secretary in nai tini sngobon message nani musungo YTF tai ISF tai TSF jotono sungmini lai je TSF ringmani indefinite strike abono support khaileni bagi sungtini ora faiza sung saimono government of Tripura the government of India थानाय couple of decades नि सिमि सानि तंगमनि असिनि डिमान्ड न आसक सीरियस रियांगि दङ नजर आन्दाज खाइ दङ आबोनि बागै तिनि स्टुडेन्ट्स अफ दि फ्यूचर बाय थंजागै दङ हायसै गोबां बर फेलिंगि दङ रेसपॉन्सिबिलिटी अफ गवर्नमेंट नि जे दाक्ति अफ हाई इश्यूज अफ रिजल्व खाइनानि तिनि अज इनडिफिनिट स्ट्राइक मानि अफ कुनो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या आं सानमु सुंमाखाय It is the conglomerations and collaborations of different organizations. जों stand खायमानि इंखाय और कुनो जाति या कुनो धर्म या कुनो निनी religions या हायसे जों तिने और फायमानि सिनि हानि बागै दब हानि बागै जे script न तुइ जों तिनि सानै दङ आ script न सुनो रनानि इंखौ नायदि आं तिनि कानि दङमानि अ कामसले अबा आनि विस आं सुमना मुसुमा बागै आं सुमै दङ आं तिनि कक साइ दंमानि अबानि फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन आं सावि दंमानो हायसे आं तिनि कानै दंमानि वाच अबानि विस ताङै सिनि कक न अंकाय जों सानानि बागै सिनि विस न सेकजाक स्क्रिप्ट न सैनानि बागै एन ताबो बर बांला बाय स्क्रिप्ट सै दङ सावि दङ बांला बाय सिनि कक बरकनि जे रियल प्रोनाउन्सिएशन एबा उच्चारण आबो खलायसि मानिया जे जागाव रोमान स्क्रिप्ट बाय जों खलायमा मानि हाय वातै खलायजाक मानि हर आबाय गोबां वार्ड्स दङ ते vocabulary स्ट्रक जे वार्ड्स न नाकि अयनो भाषा बाय अयनो वार्ड्स बाय अयनो स्क्रिप्ट बाय आबनो एक्सप्रेस खायसि माया जों अबनो सानो जे रोमान स्क्रिप्ट न एडप्ट खायनानि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दाति वान सुथाय खलायो हायखाय इनडिफिनिट जे स्ट्राइक तिनि स्टार्ट खायमानि अबो ताइबो तुं खलानाय हरसिक सानाय परे दिनो तामंनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल इन जुदि कुनो अनरेस्ट खांके स्टेट कुनो जागाव हरसिक खांके आबो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दायिंनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दायिंनाय आं आबो साव
बिहारनि बरक पान्जाबनि बरक राजस्थाननि बरक तामिलनाडुनि बरक आन्ध्र प्रदेशनि बरक तेलेंगानानि बरक महाराष्ट्रनि बरक हिमाचलनि बरक जत बरक रकनो बरकनि जे विज जे बरक एडप्ट खायनो मुसुमानि स्क्रिप्ट सैमानु किन्तु विदिन इंडिया वो तंगै सिनि सेम कान्ट्री वो तंगै सिनि हिंका राइट सेक जगै तंगो जों साइमानिया जोंनो इम्पोज खाय तंगो आरो जों सामाहाय सिनि विज जोंना नांनाय हायसि जे भाषा न जों सैनानि बागै स्क्रिप्ट जे जों चुज खायनो मुसुङो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर विल सो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर हायसि प्रधानमंत्री साय तंगो सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास बाहायके इंग माने जुदि तिप्रासारक बरंनि स्क्रिप्ट जे सैना मुसुंमा से सैमाया हंके सबका साथ सबका विश्वास बाहाय इंग माने जुदि सिनि तिप्रासारक निजिनि मुसुंथि से स्क्रिप्ट न चुज खायमानिया प्रधानमंत्री न आंगबो सानानि मुसुङो नरकनि मीडियानि बिसिंथि सबका साथ सबका विकास हनमा हायनो सबका साथ सबका लैंग्वेज बो साना नांनाय सबका साथ सबका स्क्रिप्ट बो साना नांनाय हायसि जुदि बिनि आ मंत्र न फुलफिल नोंनानि थांकांके सिटीजन्स ऑफ इंडिया रक बनि राइट्स दंना नानै लैंग्वेज न चूज खायनानि स्क्रिप्ट न चूज खायनानि हिस्ट्री न प्रिजर्व खायनानि अदरवाइज इट स्टैंड्स मीनिंगलेस Raja Khoragul ni simi shalsani koktum Chini Khorang. Roman script ni shanmongo fashlo champok nogorni Chandra Sadopara amsayo Assam Agartala lahar kotor kasolaikha TSF lama kasonai rokbai baksake Khorang Tisaka ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia EM Komal Koloi MDC Ganesh Burma MDC Uma Shankar De MDC Sadagar Koloi no khoboi kubun uzamarok Baik, aja kapan kasmong. Apa hakin national shampoo nok Chandra Sadopara amsayo as Agartala lahar kasolaikha di instrument lama kasakar musri khanif noglaikha PSFT dadar junno instrument songtai wati no mesle instrument nan thailo shitu malai khale tamrok mani koksa direction ni president John Tempora National Highway, Northern Stadium, it was Chini Khorang, there are 9 Chini rights or the cannot 9, there are Roman script.
layo abono tinai textbook question paper print khaje kya roman script abon tini andolon kai tabuk to wati robo kisa phai tongo watai bai norong ni jeo achuk mani kuno kebeng mung phai kangke bomahai ya karai rog nai na bomahai wancho sung wati puno phaitung satung kotra punong sung sinan lono ya kariya wati na mosung mesenir nai satung kotono mesenir nai karon sung sini gopani kubui jeta rights aprontina sung fight kayo ani bagai wati satung kutung jes punong tu abo sini androno muthai mangla ingke tini bo malkhung rok no lai rejak nai amro decision na jake to lagi sung malkhung lai nai bolte ambulance or emergency case ambulance fire service milk van to hospital oni amti rono sung lai nai tahu ono malkhung lai rejak la movement totally stop oni ang tu pulati prasa এরপরে সংগ্রাম দিছে কারণ অবংহা মেইন ডিমান্ড কে 30% ডিমান্ড আর যে সাপাতে কোন খাই দি আর কসা কুপুর দে চং বাসি জাগনা নি কগিয়া একমাত্র দেশ দেশে বিসিনতে আর স্ট্রাইক দা গুজাকা হে বাবু ছাবনি বাগে দা গুজাকা বচ পুলিশ সিনে নামাই আমনি বাগে চংর আং এমডিসি পরন বা তিপ্রাসা ni পরে আং এমডিসি ওলস আং এমডিসি আং তিপ্রাসা ni বাগে যে আন্দোলন খাই না মানে আবসান পুলিশ থাকছে তাঙ্গে আনি তিপ্রাসা রকনে যেটা আনি প্রবলেম তো মানে আনি দিপ্রাসা রক যেটা ডিপ্রাইভিং তো মানে অমনা তাঙ্গে ভাইকে সহ্য খাইতে মানে এমডিসি থাকে না পগি থানান কগা যারা ইএম সিএম মিনিস্টার এমএলএ তংনাই বড় পগনান কে তামনি কে जों যতনো যারা जों যে আন্দোলন খাইদা जों তিপ্রাসানি ভাইকে তিপ্রাসানি মান থাইনা আদায় খাই মানে অবন চিনি মেইন না হারবো অবন বাগান जों তিনা যে তেসে রক যতদিন আন্দোলন খাইচাক কন্টিনিউ বড় বিভাগসা আন্দোলন খাই जों আর বড় সাপোর্ট খাইতাंनाय অলরেডি जों সাইমান কা তামো আর শুধু जों সিমিয়া অলরেডি ত্রিপুরা মথানি বিসিংতৈ মহারাজ নিজিন অবন 100 ফুল সাপোর্ট খাইনাय সাজার খাই जों সাবন নাসিগি আর রাজনীতি খাইবা মহারাজ নাসিগি রাজনীতি খাইতং মহারাজ দফান বাগै সামুং খাইতং মহারাজ দফান বাগै সামুং খাইতং মহারাজ नि कक नि মতনে जों আর তিনি আং এমডিসি नि ফায়া এস এ ত্রিপুরা সাङै আং তিনার রুট ব্লক লাইট খাইনানি देशब रंगना हाइकान स्टूडेंट रंगना लगिरन मगे आं फायो आं एस खरच गार्जियन आं जे गार्जियन आनि स्राय आनि बुसाबतै सुबा सगला परथिने जुदि अमहाय निं दंगाय बरक जुदि एग्जाम नथिनि कक बरक सब्जेक्ट नथिनि कक बरक क्वेश्चन पेपर खाइजा गया गाय ब बांग्ला बाय जुदि खाइजा ब बांग्ला से परिमिया इंगा ब बाहायका जागाव बिनि आन्सार खाइनेबा अबन बगैनो जों देशर जेते खाइमाने अब राइट डिप्रेशन गुबै अबन बगै अर जों दरनागे जों अर जे देशब्र खलाय दंजाक बंगनि लगे जों साये नंयावै दरगानागे जों कन्टिन्यू आन्दोलन खाइबा जों दिया थांनाय रगत अमायकेन स्ट्राइक खाइमानि यागुलो हासते हाफां गसिना खारक नै ताइवासा बाचा थांफैमानि नगो इंगे अब तो नरक तो जतन साइमानो देशर अबनि बागे बुसुक जरा आन्दोलन खाइ दंखा ता अब माने बेलाय कि कलक आन्दोलन अब ताबुक नि सिमि खलो अनेक लंग टाइम नि जाव आन्दोलन खाइ दमने अ लंग टाइम नि आन्दोलन देशर थांगाय मुख्यमन्त्रीका राज्य बाबा मालायखा अब तो जोंनो साइमान दखले अर सुदो जोंनो थकाय माने देशरनो थकाय माने तिप्रासरनो थकाय बाबा सुरु देशरनो थकाय मिया तिप्रासरनो मेन थकाय माने अबन बाय कक रुव हने सिमे दका अबन बागैनो जों अबनो अब हाया जों ताबुक नाय माने जों ताबुक जागा थाङै नाया देशरक जे अर तंसाक बरनो फाय अर कक साइ अबनि सले जों तामुंनाय बरनो साबाय जाबन जों अ जागानै बुथुमनि बरनो सापर खायनि
Shimi Probini Koktum, Chini Khorang. Dofani man thaino kare alliance kotor angai manya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakare runani kogya farsala tiyashamni lahar kashomongo thangai koktuma thumnai rokni sungmongo abai hane nuk firok mangrakha te pramothani suprema maharaja pradit kishor dev burma Greater Tripura Leni Shanmong Tishawe Hasani Suto Tripura Sharokno Thansa Climate Tripura Mothani Suprema Maharaja Pradip Kishor Dev Burma Elisha Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manani Bagai Paithago BJP Bai Thansa Ke Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manya Fano Tripura Se according Bishingti Hasani Tripura Sharokni Development Climate Shumai Rozakmani Abani Bagai Talok Zora Khawi Rozakmani Kiaba Bisisa Lai Thamani Yagolobo Implement only at Tripura Se according Kaisas Shumai IPF the Haikino BJP by Tokai Zakati Pramothate, Maharaja Pradip Kishor Dev Burma, BJP by Hapango Tomani Yagolo Fano, Tripralet, Tripralet, Mananito, Theresa Tongradi, the Prasa Accord about Kokorok Subsidy Cushion Paper no Fano, the man script by Shuri Manlia, the Pramothate, IPFT, Posto Banda Plus Novo, private company, Hanif Halisahani, Pati Manlia, Maharaja Pradip Kishor Dev Burma, Edesini Yapawa, more power to Manlia, IPFT. Fiaba Jobani Bathai Thaya Hane, Joba Climani Yakari Runani Kogya, Dofani Mantaino Kari Alliance Kotor Ongimania, Assembly Motani ML Rock, Paranki Shanate, Lamawadung Stringnai Rock, Partiality Assembly, Lahar Kashomongo, Tangai, Kokma Tumnai Rock Ni Shumongo, Abai Hinu Firuk Muraka, the Pramotani Suprema, Maharaja Pradip Kishor Dev Burma, Kokma Tumnai Rock Ni Shumongo, the Pramotani Suprema, Maharaja Pradip Kishor Dev Burma, Ebushaka, negotiate Kai Posofanda Place Nepotla, 258 crore to buy Faiga, Debu to buy Finite. Fileriana Blake, 32% of ignore higher government Chalok Nani Hanake, Abahaino Onai Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. As a Triprasa, we all want Triprasas to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. सर এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না. नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 साल चला था. आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे. आंदोलन ऐसा नहीं चलता है. आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है. अच्छा, बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा. कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा. और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता, वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग. तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है. क्यों? क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में? अच्छा, ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है. आई वांट परमानेंट सोल्यूशन. और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ. अलायंस में हो या ना हो, मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ. और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है. और जहाँ में मुझे लगेगा अन्याय है, मैं सबके साथ, यहाँ में CPM के लोग भी आएंगे, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा. यहाँ में कांग्रेस, क्योंकि सब टिप्रासा है फर्स्ट, एंड माई इंटरेस्ट इज टिप्रासा फर्स्ट. मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट, माई लाइन इज टिप्रासा फर्स्ट. স্যার, যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল, আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন? কালকে বলেছে, আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো. স্যার, তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল. হ্যাঁ, তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন? আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে. তো তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা. कहाँ नहीं. এবং এই আন্দোলনটা এই বিধানসভা वो टाइम भी बोला था, आज भी बोलेंगे. आज रंजीत देव वर्मा बात करेगा.
बात करेंगे। कल रात भी मैंने बात किया, बात करेंगे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम भी था, क्यों नहीं किया सीपीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी नहीं कर रहा है। तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल है। लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है। पॉलिटिकल राइट्स हो, तिपरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है। स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है। और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल है। सर पुष्पवंत, आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं? पुष्पवंत पैलेस में नेगोशिएट करके इतना लेके आया हूं और लेके आऊंगा। 258 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दिया। आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता और बंदूक उठा लेता, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा तिपरासा लोग। बच्चे को पास तो कराओ। एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है। अच्छा, बच्चा से आप पूछेंगे कि आपने सीपीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चे को आप पूछेंगे ये? आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट। पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं। तो कल जब आप सरकार के साथ यही बात बोला है। क्या बोला उसने? बोला कि आज वो लोग रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने दीजिए ना ऑफिशियली। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली। तो रिप्लाई देওয়ার আগে মানে আপনারা যে পথ অবরোধ করলেন, এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? कहीं कानून लिखा के नहीं कर सकते? नहीं, कल के तो ये डेमोक्रेटिक राइट है ना। आप नहीं चाहते कि हम डेमोक्रेटिक, हम सिर्फ कुमुलुंग में करें। না না কাল के तो আপনারা और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो और बड़ा डेमोक्रेटिक राइट करेंगे, बस। आबाहायकिनो आशल सर्किट हाउस बिस्कांगो थांगै टीएसएम नि मुभमेन्ट खाफरजामनि ककसाका कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन हाबांगनो ताल बाहाना खायो दंगो तेप्रासारनि सेन्टिमेन्ट दैयै खेला खायो दंगो सकांनि हाबांगो आबाहायकिनो तेप्रासारनि मानथाइनो दैयै खेला खायो फाइगा हनै সমর্থন করে আসছে। লেজিটিমেট ডিমান্ড, সরকারের তালবাহানা চলছে। মানুষের ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সেন্টিমেন্টটা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। এভাবে তো ধরতে যাওয়া যায় না। এদের একটা সায়েন্টিফিক কারণও আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার রয়েছে। এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড, এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল, আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার, আগের সরকারও দেখলাম তাদের কোনো হেলদোল নেই, বর্তমান সরকারকেও দেখছি। এখন আরেকটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট, দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ওরা নিয়ে এসছে। তো এতে তো একটা কনফিউশন। আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমর্থন করি যে ককবরক ভাষা স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয়, সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর আগে দুটো ভাষা কমিশন, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, পবিত্র সরকার কমিশন, এখন অতুল দেববর্মার একটা কমিশন, কোনো রিপোর্ট কোথায়? আগে দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করেছে ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে, কিন্তু সরকার নতুনভাবে একটাবার ওদের দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এই ডিমান্ডটাকে, ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি, ইট ইজ ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য স্টেট, অ্যান্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড। Fiaba kokshilza mungtei firulai kokshilza munggo roman script na tei tiprasarokni sanmungno supungni deruno BJP habang abuzorano koksanai. Raja Koragulini simi pranoni kokthum Chini Khorang. UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokshilza munggo priyodo step munggo khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mung 79 tila kalibari amsayo party mungno tei chaita wine tu munggo onkhor jakta bung new capital complex thanani police Koktomani bisingti shoyman kha Nobodip Shaha Mongoi Khoroksa Kori Nukungni Borok Samong Klai 3,80,000 rang khati we toni mani koktoma
Fiaba laithani kisa sok shal sakang 3,80,000 rang transfer khlai langjakmani no rgai 27 February shalmario Nobodip Shahani Nokni Borok New Capital Complex Thana Kaisha FR Klaisakha Paithago party munati chaidogune dongman yagolo UVI ni bishing tike 3,80,000 rang transfer khlai rang harmani kokshul samongo fashala amsani priyodo step mongoi khoraksa brona arrest khlaiga New Capital Complex Thana ni police আমাদের কাছে একটা এফআইআর আসে যে 720 এলাকার নবদ্বীপ সাহা ওনার মোবাইল একদিন নেয় প্রিয়তোষ দেব নামে একজন লোক এবং ওই মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওই ওনার যে একটা এসবিআই অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে নেয় এর মধ্যে 1,40,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি প্রিয়তোষ দেব নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকাটা সে অন্যভাবে খরচ করে তো সেই ভিত্তিতে আমরা এফআইআরটা রেজিস্টার করি এবং যে মেইন আসামের প্রিয়তোষ দেব ওকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসি এবং সেও মোটামুটি কনফেস করেছে সেই টাকাগুলো সে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে ঘটনাটা হয়েছে আমরা পাড়ার ফুল হয়ে নিয়েছে আমার বাইরের টাকা এটা 3,08,000 কত আছে তো ঘটনাটা হয়েছে হের অ্যাকাউন্ট থেকে হের মোবাইলটা একবার চাইয়া নিছে হের থেকে রাত্রেবেলা চাইয়া নিয়ে সেটা এবার মোবাইলটা দিয়া কিটা কষ্ট করে সেটা সব হ্যাক করে লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা হ্যাঁ গুগল প্লে খুলছে কিতা খুলছে অ্যাকাউন্ট হেরিটা লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা প্রায় 3,08,000 টাকা লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা শপিং করতেছে হ্যাঁ টিভি টাকা বসছে সব কিছু বসছে সব প্রমাণ আছে আমার কাছে আছে প্রমাণ তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও বাইর করছে স্টেটমেন্ট বাইর করছে সব দিয়ে আছে তো আসামি আজকে অ্যারেস্ট করছে আমি কেস দিয়েছিলাম গেছে মাসের 26 তারিখ কেস দিয়েছিলাম মানে গত মাসের 26 তারিখ তারপরে বন্ধ আছে লগে এই বন্ধার নাম হয়েছে রুম্পা দেব আর বাইরের নাম হয়েছে পিউটুরি দেব বাবার এমনি বাইরটা হে বুলু করে সাজা হে আর এমনি নামটা আমার স্টেটমেন্টও লেখা আছে এটা আমার নামটা মনে নাই ঠিক আসলে আপনারা স্টেটমেন্ট নিলে কইতে পারবেন আমি সরকারের কাছে আবেদন চাই যে আমার ভাইয়ের টাকাটা মনে পাই আর আমরা হ্যাঁ এরকম অক্ষম বানাইছে হ্যাঁ যে ওখানে যে ইয়ে করতে পারবো বলে উকিল রাখতে পারবো ইয়ে করতে পারবো এটার কোনো ক্ষমতা নাই পুরো অক্ষম বানাই দিচ্ছে আমার সারা ভাইয়ের সারা জীবনের কামাই এটার ভিতরে হ্যাঁ আইটা রসিংগড় থেকে বাইতেছে আইটা রাধানগর থেকে বাইতে গেছে এই গাড়ি ভাড়া বাঁচাই সার দোকান করে 1 টাকা 2 টাকা করে রাখে 3,08,000 টাকা জমছে 25 তারিখ 40,000 টাকা জমা দিতে গেছে এই অবস্থা 1 বছর লাগাইয়া এরকম গুগল প্লে খুললা হয় এরকমভাবে ইউজ করতেছে আর বাড়ির ভিতরে ইউজ করতেছে আর বইনে ইউজ করতেছে সব মানে এটা কত বছর ধরে করতেছে 1 বছর ধরে আমরা যে অ্যাকাউন্টে টাকা ফেলাইতাম যাই না সবসময় আমরা এটা তদন্ত করছি আমরা ভাই সব অশিক্ষিত কেউ শিক্ষিত না আমরা বুঝতে পারছি না এটা আচ্ছা হ্যাঁ যে এটা করতেছে পুলিশের ভূমিকা ভালোই নি পাইছে আমি পুলিশের দুষ্টাম না তাই না খুব চেষ্টা করছি আমরা টাকাটা দিলাম মিছিলের ভিতরে তারা প্রথম শিকার হয়েছে 2.5 লাখ টাকা দিব তারপর আমরা মানছি আজকে যদি আমার বাইরে করতো কিতা করতাম আমার পাড়ার খোলা হ্যাঁ সেমিনার টিলা লেলুন করে ওই বাড়ি পাড়ারগুলা দিকে তারপরে আমরা কইছি 2.5 লাখ টাকা 2.5 লাখ টাকা দিব এই আমরা মেনে নিচ্ছি ওখানে আবার কি গুটমিট করে সেটা 1 টাকা দিতে পারতো না তো ওখানে আমরা কেস করছি কেস ফাইল করছে আসামি অ্যারেস্ট করছে হের বইন বাহির হয়েছে রুম্পা দেব বাহির হয়েছে রুম্পা দেবের আমি পুলিশের কোনো 17 জন অ্যারেস্ট করে তারা ওই সব মূলের ভুল হয়েছে তারা ভাই বোন 2 জন সেও একটু কম পড়াশোনা কিন্তু বইন্ডা আসো লক্ষণের ভাবে বোঝা গেছে এরা যদি অ্যারেস্ট করে আরও মানুষ বাঁচবো এরকম ব্যাংক হ্যাকার থেকে হ্যাকার করে সকল টাকা লইয়া গেছে এরকম তো আরও পাড়ার ভিতরে করতে পারে আর আমি আজকে করে দিচ্ছি আমি আইনে আইসি আইন ভালো সাহায্য করছি আমি কইতাম না আইনের দিতাম না তাই খুবই চেষ্টা করছে Party munggote sabo kurang zaktong abrati chaitugune tung munggo ongkhor zakta bok police party mungnati tam shakthar mungna harna abusorano kok shanai Raza khoragol nisimi pranami kokthum Chini Khorang Lama ka saro horm musangai fashala lembo sara amse roman script ni shanmongo khorang tishaka DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tripura Mothani District President Chittaranjan Deborma de YDF ni Block President Prashanto Deborma akosong Sigango saklajak tongmani haike roman script ni shanmungo phashalo haste gnangai khajak kri jorani bagai strike khlaiga TSF ni strike no khapurjak mani bai reng sirnai ro bai baksa chobao ongkhorka Tripura Mothate IPF ni adong rok ashalo haste ni dalbidal amsayo kasujaka lahar kotor
kasujaka rel malkhong rajakhor agulini circuit house biskango kasujaka lahar abo haikino asalo roman script ni sanmungo lepunga amsayobo kasujaka lama kesaro hormusungai roman script ni sanmungo khorang tisaka tsf manjaka amsani em Ronald Deborma Tripura Mothani district president Chitoranjan Deborma te YTF ni block president Prashanto Deborma akosang balai hambai marwo tini mohai jorawo sini media rok sungbai baksake logir phaiman bagai norok jotong saimano tini hai jorawo sungtamni bagai mohai ke protest ma khaikya TSF bai ringja sung bobagrani YTF rok sengkra rok botini o chobano logir na hine sung sini YTF bujung nogor bakhinogor ningai sung tini chini buskangni thinangni bagai chini bobishot chini generation chare rokni bagai norok jotono saimano bongni final exam rogo bongni chini je kok thaibai chini mani kok bai roman script bai जों गोबां सालरमै जों मता बिनो खलाय फैमानि chini je lai thanai exam rogo chini roman script kok bai je sanya tongmani obo borok baksa jagao sirijakliya aboni bagai जों tini omono selengmani bagai जों YTF TSF TISF joto wings tongmaro जों tini omono protest ma khlaika karon norok jotono saimano chini mani kok bai जों easy babe जों suitogo जों buini horo bai suitogya tabungni je chini buskangni je generation ni chare rok borok educated hone himpano chini mani kok thaibai sinani belekano musungjago aboni bagai जों haste hapangno mon koinani musungo buskangni salo omorongno borok kaham kaban suklayo o dabirongno puron khane ningthun judi o dabinop chini je roman script mani kokno borok judi puron khaya hangkakai omoni slide pano tebo chini YTF rok omoni slide norok wansung mangla omo haike जों kotor protest khane bagai जों bad dongnai जों emonki जों tini omo haikun preparation chekrai जों kisisa jorani bising himpano tini और 1000-2000 बरो गेदारिं खालायनाय जों दिनै चिनि लेम्बो सारा जे रुट ब्लक खायमान जगावो चिनि मानि कक थाइनो मानि कक बाय जे रोमान स्क्रिप्ट नो सैनानै बागै जों दिनै जतन पाल बाक्साके फैलायका ते आबोनि लगियोबो जों बेलेके हामाय मारबो चिनि जे चौद बुजुं नगर बाखि नगरनि चिनि नर नुगै दङ चिनि सारुनेलबो जों बे बाक्सा जरा का हामरे फैमान बागै बना हामबाय अमा हाकिनो जों चिनि लिडारशिप रंनो बसकांनो मान खाकाय चिनि थिनांनि चेरेरक चिनि भबिष्यतनि बररक जों बसकांनो तेबो फान थनै जों चिनि दाबिनो माहायकेनो जों आदाय माखायनाय जों बुसगांनि सालो लांमा नांखाय लांमारनाय चिनि भबिष्यतनि थिनांनि चेरेरंनो जों तब दाबिनो जों पुरन खालायनायनि बागै चिनि YTF रक जतन थानसाखाय जों बुसगांनि सालो तेब सबा खालायनाय जों वानसुगै दङ मुंसा बेरेमनि पातिमुं सिद्रा पातिया तैखे आमसायाव थाङो सगैका लेफुंगा थानानि उसि सहदेव दास बामुटिया थानानि उसि एन्टनी जमातिया दै पुलिस दै देसार बाहिनी ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary Shalne Rege Kaisa Sakmusungui Thirimani Panak Klajaka Razakor Agulini Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamles Badrasa Abo haikino asolo manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry ni tang phangno khoboi employee rok asolo Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary no rugai abo hai tang batang khaisaka aboni yagulo kabangko bororok no phaye sakmusungai thirimani nukjaka abo haikino asalni tang batang no tuyei koktomani bisingte kok sawi khnaraga Krishna Diamond and Gold Jewelry ni PK Kamlesh Badrasa मैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी से कमलेश बोल रहा हूँ आज ये अगरतला में हमारे ये फर्स्ट एनिवर्सरी है एक साल पूरा हुआ है तो हमारे जो सर है घनश्याम उनका कहना ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी होती है ऐसे हम ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे बिकॉज उसके अवेयरनेस बहुत कम है तो हमारे सर का प्लान ऐसा है कि हर जगह पे हर कोने में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे क्योंकि एक आदमी का ब्लड वो जाता है 3 लोगों को तो 3 लोगों को हेल्प होगी तो उसके लिए ये प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप थैंक यू राजा खरागुल रिसिमी अमित निकोकथुम चिनी खरां Roman script ni shanmungo belfang amse khwai to agartala lahar kashoka TSF ashura lama kasonai rogbai baksake khorang tishaka em shel debor mano khoboi te kobona dongrok
रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो फासल हास्टे गोनाङै खाजाक करि जरानि बागै स्ट्राइक खालायका TSF ni strike no khafurjak mani bai ringsringnai rok bai baksa chobawo ongkhorka Tripura motha IPFT de ringsringnai rok asula hasini dalbidal amseo kasujak lahar kotor kasujak rel malkhung rajakora agolini circuit house lefunga hezamara amseo lahar kasujak mani haikenu belfang amseo khwaitu agortala lahar kasulaika em Sohel Debormano khoboi TSF ni adong rok abuni agolok sanani thangai em Sohel Deborma shaka bishi kolongma roman script ni sanmungno chobawoi lahar kasulai mungo asukha hanai সারা ত্রিপুরাও তিনি চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নতে যে ডিমান্ড চলিত মোনছে TSF স্ট্রাইক দাগকজাক আর जों যত ত্রিপুরা মথানি চিনি গোবাগ্রান ওয়ারিয়ার্স जों তিনি বন সাপোর্ট খায়ো আমনে जों তিনি অর যত আচবাইজা जों সাইমানো বিশ কলমরমই চিনি যে রাইটস রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে চিনি আমনে ককবর ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবো जों চিনি right sense maya ko abon bagai mia jini TSF rok mane indefinite time period ni bagai borok strike dago kha strike no jing joto support khlaina bagai jing joto boagarang warriors ni joto thayo tini omage jing kuthunglai dango Abahikono alahar kasujak mani thayo mungsha beremni party mung sitra patia dikhe nai mathang bahini te TSF bahini nai kolmong rosakha party mung thayo Bureau Report Chini Khorang Tabo kisha lenglamani zora tebo hasta hayungte hakotoni koktomat tuboi phaitongo lenglamani yagulo আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর 35তম তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tomawo haino hai faidi naile firano tenini kok toma bokhrogrok Roman script ni sanmungo fashlo TSF ni saklai mungo Tripura hastre gonangoi khlaijaka bonno kitinge musha bermni party mushitra kare fano Zungzalok lainani nangkha kusung madamik ni fashla tomani exam runai rungsrungnai rok Roman script ni sanmungo fashlo champok nogorni Chandra Sadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kasulaika TSF lama kasunai rokbai baksake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Chandra Jomatia EM Komal Kolai MDC Ganesh Deborma MDC Umar Shankar De MDC Sodagor Kolai no khoboi kubun ozamarok
Dofani Manthaino Kare Elens Kotor Ungi Mania, Jobani Batai Thaya Hane, Joba Klaimani, Yakari Runani Kogya, Partiality Ashani Lahar Kashumongo Tangai, Okuma Tumnerok Shumongo, Abai Hanino Kirok Muraka, the Pramatan Suprema, Maharaja Pradesh Kisute Burma. UPI ni bising 3,80,000 ang transfer klay na harmoni koksho sa mungo. Priodo step mungo koroksa thokay no arrest klay ka police. Party mo 79 tila kalibari amsayo. Party mo no tiye chay ta winay mungo ang khorzak tabung New Capital Complex thanani police. Lama kasaro hormon sangai partial lembo sora amse roman script ni shanmungo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tripura Mothani District President Chitoranjan Deborma de YTF ni Block President Prashanto Deborma akosong Partial Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary shall neregai kaisa sakmusungoi thirumani pandak thaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script Shanmungo Belfang Amse Kuwaito Agartala Lahar Kashoka DSF Ashura Lama Kasonai Rogbai Baksake Khorang Tripura EM Shwel Debormano Kubai Tekubuna Dogrok স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল পানি সারে গা সারে পা মাগা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ
তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। Tabuk Oktoma Shukrabui. Roman script ni Shanmungo Fashalo, DSM ni Shaklai Mungo, Tripura Hasrik and Klaizaka Bon, Abahikino Ashalo, Bistramgons Master Para Amsayo, Agortola to Sunamura, Laharno Kobo, Tekubun Tayobo, Laharkashlaika, DSF, DISF, the Pramotani Adung Rock. Shukango Shaklai Zaktomani Hakin Roman script ni Shanmungo Fashalo. Tripura Hasrik and Kazakori Zorane Bagay Strike Laika, the President's Federation. The Prasa Amsani Lamawa Onkolia Kung Samal Kung, Mathagzaka Hati Haba. Abahikino Ashla Bistramgons Master Para Amse, Agortola to Sunamura Lahar, Kolagati Daheram Para Amsayo, Kolagati to Zompoizolani Lama, Zompoizola SDM Tangnok Buskango, Zompoizola Zraniani Lama Kashoka, Bistramgons Dewan Bazar Amsayo, Agortola to Udaypurni Lama, Telekola Amsayo, Agortola to Boxanogoni Lama Bobo, Kashozaka. Ashla Roman script ni Shanlai Mungno Chubawai Dalbidal Koklam Shaka, Jorilam Tipramotha Block President Botote Porma. PISF এবং PSF এর উদ্যোগে আজকে আমরা এই রোমান স্কিপ নিয়ে অল ত্রিপুরাতে আমরা স্ট্রাইক ডাক দিয়েছিলাম যে অনেক দিন ধরে ত্রিপুরা মথার যে PSF TISF এবং সমস্ত যারা রাজনীতিবিদ তাদের ঘরে যারা ছেলে মেয়ে আসে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা ইংলিশ মিডিয়াম যারা পড়াশোনা করে তারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে তারা এক্সামে বসা এবং খুব সমস্যা। এই ডিমান্ডটা শুধু আজকের নয়, অনেক বছর ধরে ডিমান্ডটা। আজকে সেই ডিমান্ডটা নিয়ে টিএসএফের ডাকে আমরা আজকে বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়িতে হাজির হলাম। এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে যাই রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই ইমিডিয়েটলি রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা এক্সাম চলছে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক। আজকে আবার বিধানসভা বাজেট সিজন আছে, এই বাজেটেও কথা তোলা হোক। এটা নিয়ে আজকে আমরা এখানে আসলাম। কোন জায়গায়? এটা বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়ি। Ashla Roman script ni Shanlai Mungno Tiye Dalbidal Amsai Kanango Lahar Kaso Zakmanino successful Kleina ni Bagay Habo Onkolika Tipra Mothano Koboi Hasini Tiprasha Boshong ni Ring String Nairok Bishal Gornishimi Jibani Koktum Chini Khorang Haino Hai Korokta Shigla Kotok Shoroi Themani Yagolo no Kanani Hamzuk no Romoi Musungti Butok Klaika Amsai ni Burirok Patimung Shabrom Amsayo Koktumani bisingte Shawimanka Suzoi Bumik Mungai Koroksa Sigla Amsaini Konika Debnat Mungai Koroksa Hamzuk by Bezua Halok Tomani Koktomaka Faika Lightning Karak Shalok Konika Debnate Suzoi Bumik ni bisingo Kisamisa Kokbang Maria Glo Suzoi Bumik Mungai Ashikla Kotok Shoroi Tika Hanai
পাটিমুনি কক্তমা মানখেনো পাটিমুং থাयो थाङो सगैका कनिका देबनाथ बायथाखौ सुजयनि फन नायै सावै मानखा बरकनिनि बेजवा हालक दंमानि कक्तमा आबोनि बागैनो आमसायनि लोकरक आ हामजोगनि बागैनो थैयो होनै कक्सिल जामुं रोखा बायथाखौ आमसायनि लोकरक अ हामजोगनो रमै मुसुंति बुतक खलायका पाटिमुनो कितिंगै आमसाय गोनाङै नुगजाखा अफ्ला काफ्ला Bureau Report Chini Khorang ফার্স্ট রোমান স্ক্রিপ্টনি সানমঙ্গ জম্পই জেলা সদাইনা দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলনা তালা খাকরে বেরেখা টিএসএফনি আদং রক আবনি ইয়াগলো জম্পই জেলাদো জিরানিয়া থাংফাই খ্লাইমানি লাহারবো কাসো জাখা সুকাংনি সিমিनु সাকলাইমুং ख्लाइजागै फाइमानि रोमान स्क्रिप्ट जाकनानि बागै फियाबा बक्सा यागबाय किफुले फाइनानि नांगौ आबनो रगिनो हाइनो हाइ फार्स्टलो तेवाइसा खाजा करि जरानि बागै ख्लाइजाखा लाहार कासुलाइमुं टिएसएमनि दुइदल मंबाय लाहार कासो जाकमानिनो सापर्ट ख्लाइका आईपीएफटी बदलबो आरसालाइमुंनो तियि कक्सानानि थाङै आदं रक साका बेंगली स्क्रिप्ट क्वेश्चन पेपर ख्लाइका हनके बाक्सा स्टुडेन्ट तंगो बुजिया आबनि बागैनो हास्ता हापांते हाकतर हापांनि थानि कयमं नारखा स्टुडेन्ट रकनि बागै ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चन पेपर दे एग्जाम रोमाना तिके हनै साका टीएसएफ डिविजनल कमिटिनि आसोकफां किसान देब बर्मा कोखे मोहाइनो कारण जे ताबो सीबीएसई नि मोहाइ जे क्वेश्चन पेपर न तै अबनो तै जों दासिनि स्टुडेन्ट कारण सोरंपुर तो जे फोरोंजामोन रोमान स्क्रिप्ट बाय এটা বড় খায়ও যে কুয়েশন পেপার খাইমেন আবো বেঙ্গলি বাই जों तो बेंगली राव हामिया हनो जत स्क्रिप्ट न जतन चाव ताम खबा जों जे न जों परिमाने आबो तो रोमान स्क्रिप्ट बाय कारण क्वेश्चन खायके बेंगली बे खायके जा सैनाय परले खूब असुविधा ने बुजिमाया बाक्सा सैमे आं खामानि बागै जों जतनि स्टुडेन्टनि बिसिङाव माने बंनि जों जालो दैनो जों दिनिव अबो हायकायसा बननि बिसिङमा फायलायके जे अबो हाय जों जालता कसारथु আর যারা যে খাই তংমানি অবনো তৈব গভর্নমেন্টনি থানিও जों অবনো খরংতি সানমু जों যে মানে যে কুয়েশন পেপার ন অবনো নরৈ যে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট ন নরৈ ন মানে তেসে কুয়েশন পেপার যে রোমান স্ক্রিপ্ট খাই যারা যে সৈনাই যে সেরিং তংনাই বড় রোমান স্ক্রিপ্ট ন एग्जाम बुथुम অবনো তৈনো जों কাইসা তিনি খুব সভা কত নমা অংখরকা जों जे मुसुंगिया जो स्टूडेंट जे स्कूल थाङै परीक्षा तार थुमो हेबो जों मुसुंगिया जे जतनो न जों केमनो बादार ना मुसुंगिया जों बादार ना मुसुंगिया जे जतनो परीक्षा काहाम करथों ताम के सैतिनिओ जे स्क्रिप्ट निओ जे प्रॉब्लम तमानो अब बोर्ड रग बुझिना नाय जे राज्य सरकार बो ताई इंडिया गवर्नमेंट बो अबनो गसिना हानांथों हायनि बागै जों तिनि स्कूल तालार लाई लामा बंखनाय ताबुक जों जत जागानो स्ट्राइक खायदो जाखा আচ্ছা আঙ্গা থানায় নরং যে প্রটেস্ট খাইবরব বরং নাপুর সাজাক যে রোমান স্ক্রিপ্ট বানি মাস সৈজিনাই সামানি তাও তাঙ্গিনে বরং কক খেরকনা অবত जोंनो तो साइमेया ख माने बर कम नका तो कम रोमान टंखा हायनि बागैनो जों दिनितायसे जबा मा ओंखारफैया कग्रु जे कासे सिमिनो बनि कुनो ठीक करे आपुर जे कग्रु माने गत साव जोंनो जे माने कमिटमेन्ट गमानि बराबर नारगले हाय बागैनो जों दिनि ताला मारे যে নরং তিনু যে তালার মানে হেকাবাদে তিনি ও রাহাল কাসনাই মানি আমাকে তো তিনি সিমিদা না বুজরক দং নাই अब जेसाक बर ताबुक तो बंनि थानिव खुंजु सगैनाय ताय तामबागि स्ट्राइक खायजाखा ताब गभर्नमेन्टनि थानिव बर ताबो अब मकल बर नुनाय तामबागि लामा कासु जाखा बर बंनि डिसिसन ना एर परेबो जों जदि बर डिसिसन न माने सिनो डिमान्ड जदि नाय आं बर डिसिसन खायमे आं जों तिनि सिमिया अयनो स्टेप नानाय जों हेकबा तिनि सिमि पानो लागातार फनाव थांमानो हायस नं जे तालार माखौ बो स्कुल न रजाखा जों दाबो म जंकुजल स्टुडेन्ट स्कुल मेमोरियल नेचर मुगिया सासे आंखौ सदस्य डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां
Lama wa berawai fashalo khwai behlabari amse roman script ni shanmungo khorang tisaka TSF TISF te tipramothani adung rok Kokborongni script sai naharnani bagai hasra habangni saitok mungbai tabuk sakjora snam jakha kaitham kaibri commission fiaba tabuk sakjora mainyako aboni kaham bumul aboni bagai dalbidal jungjalni mokhang nongnani nangkha tipra hasini ringsringnai rok haifano bhasha commission ni bakhak te naharjakliya kaisa nangmani saktharmung aboni bagai waire wai chabawa ongkhornani nangkha hasini dalbidal ringsringnai rokni motha roman script ni shanmongo shokangoro khlaijaka kabangma strike deputation te memorandum ya farmung fiaba kori aboni mungsa manmari aboni bagai no haino haite waisa lahar kashumongo ongkhornani nangkha hani saka TISF ni adung rok hambai no gudi patsa sona no bomai kesab daro no daro dema bisikti chumtini o jaga chini je TSF roni saklai jagoni bisingtei chum road block tei chum sikang naiten chini kokbra roman script ni ti chum salblok jara naiten chum choba khelai phayo tini entire state je road blockage je kokbra roman script ni dimana ti chum tini road blockage chum tini chini ashram bari ni area klaijak behla bari te komalpone highway uja chum road block khaja chum tini road block khamani main nahar mungka mono chini je kokbra roman script bai chini kokthene sinani bagai chini choba o choba na chum successful khenani je mai achak chum tawtu compromise kaliya siye riya sak chum te mane liya har sal je tongsak langma tongsak kasui thanai mai achak chum chini commitment chum bar ko jaka paisuk ka thogi jama chum tawte soiliya tawte je mai achak chum kasu chuna mangai chum har sal pura road block khine written commitment diwa yaknai mai achak karon chum semao mani pekha chuna notification dikha tira taklai chini porikha ditari chini sikla chare rok je chini student rok 10/12 rok test ke chum nogoi mankha okay chinang hamgrai ni bang lekha pura khaitani si mai ke kemung phai thang kai thangai tongnai ne bangai ke busuk muskil ngai busuk kotin ngai abon chum tabu je mai asak chum lama totally block khari nai paralyzed khai mo thai ngai chum koi kamalpur highway behlabari amsoyak layo dai o jaga o chum road block khai Kuaini boza kasu jak. Kuaini to entire chini belphango tongo chini yango go tongo behlabari amsoya tei ayango durga chomni tongo yango hejamara ro tongo ago chum koi area ke duita jaga chini block is khwaini shemi biplomni kokthum chini khorang Roman script ni shanmongo fashalo TSF ni shaklai mongo Tripura hasra ganangai khlaijaka bon abahaikno shantri bazar bakhaksani dalbidal thayobo khlaijaka bon Laithani kisasuk shalshakango CBSE board ni amjok mongo Bengali roman script by question paper snam sakmani bagai kabangma ringsringnai rokni amjok mong hamya ongmani nukjaka aboni bagai kok borok exam nahar sakmani shalni shimino dalbidal rungnogo thangai khadomani phonoka TSF ni adong rok paithago party mungna tiye kotor chabawa ongkhornani wansho mong naharmani ringsrung motha TSF abono chubawi hasre ganangoino choba khlainani nangai tongkha hni shaka TSF ni adong rok Tripura rajyo prai 1967 haini simino kokborok roman script sanai haimani taksuk jora nukha Tripura hasteo je kono sarkar phaika CPM phaika Congress phaika tak BJP bo tongo kintu sini ei roman script ti prasarongni je naimung mono takbo solution khlaiyako जों ताक्लायबो खोनाका जे थांनायनि सिमिनो ओ राज्यनि सरकार बाय कक सालायजाक टंमानि रोमान स्क्रिप्ट बायबो सयजांनाय उंथं तारपरे कक बरक बायबो नि बांला स्क्रिप्ट बायबो सयमाननायनि किन्तु जेराय रक परीक्षा रिनानि थांमानि नुकजाखा बेबाग बांला स्क्रिप्ट बाय सयता यंगै थांका आबोनि कारणे गोबांमा नि इंग्लिश मिडियामनि स्टुडेन्ट रक तिनि परीक्षा रिमानलिया तिनि मक्तै कपुलुं खलाय बरक नखरि फायका खाता चिमि बेराजाक बरक কিন্তু পরীক্ষা রিনানি মতো বাংলা স্ক্রিপ্ট বুঝি আগে তামবে বড় পরীক্ষা রিফেনেবা রিমানলিয়া আপনি বাগে তিনি আপনি সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন নাংনাই जों তিনি সারা বছর এত বছর ধরে जों তিনি এই সানমুংনো তুই টংখা কিন্তু তাকসুক জর সলিউশন রোজা গিয়া আপন বাগে जों পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও ও সলিউশন তাবকনি যে সরকার বর্তমান সরকার অবনো তিনি বিধানসভা তঙ্গ বিধানসভা পাস খাইতং जों অবনো নাইও তিনি নি ম স্ট্রাইক তিনি
TSF takuk rok bai dakok jakmani hiaba সারা ত্রিপুরানি ত্রিপ্রাসারকনো সমর্থন খালাयो आं खा खालायो যারা খাগানাং বরক রক তংনাই বইনি দফানি বরক উংফানো নিশ্চয় জানি জানি ভাষা যে সাপোর্ট খালাই টংবাইনাই চিনি কবুনি দফানি বরক রকবো যারা নাই টংনাই রক বরকবো নিশ্চয় সাপোর্ট খাইনাই প্রত্যেকটা জাতিনি নো কাইসা ভাষা তঙ্গো অ ভাষানো সুং যেমন চিনি ভাষানো তুই সুং অব খালাইতৈ বাংলা ভাষানিবো তঙ্গো সুং বাংলানোবো সাপোর্ট খাयो তেমন চিনি কক বরক যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইকেছে সুং কাহামকে সইমানো কাंके जों निश्चय रोमान स्क्रिप्ट बाय सइनानि नांनाय बिले ना अबन बागै आं सारा त्रिपुरानि ত্রিপ্রাসারকনো सावो एवं गुबुननि दफानोबो सावो ए रोमान स्क्रिप्टनि बागै जतनो कायसा दाबि तुयै जतनो समर्थन खालायनांथों शान्तिबाजारनि सिमी बिक्रमनि कक्थुम चिनि खरां लामाको चारो हरमुसंगै फासला विश्रामगंज स्टेवान बाजार आमसे रोमान स्क्रिप्टनि सानमंगो खरां टिसाका TSF आसला मानजाखा त्रिप्रासारं स्रोंनाय रक सुकांगो साग्लायजाक तंमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमंगो फासला हास्रा गोनांगै खाजाक कुरि जरानि बागै स्ट्राइक खालायगा TSF नि स्ट्राइक न खाफरजाकमानि बाय रोंस्रोंनाय रक बाय बाक्सा जबाबो अंखरका त्रिपुरा मथाते IPF तिनि रोंस्रोंनाय रक आसला हासनि दालबिदाल आमसेयो कासो जाखा लाहार कतर आबाहायकेनो विश्रामगंजनि दिवान बाजाराव लाहार कासुलायखा TSF नि आदं रक Chini chini mani kok ni bagay sung soba ma angkor ka tangi himale chini mani kok no sung sitini nuka 17 tariko chini CBS ni class 10 ni madhymik exam thangka ajago nuka sung chini roman script by borok sung no subject no sina tongmani kok rok no haipino borok sung no rekha bangla bai to sung bangla bai bahike sinai CBS ni borok rok baksa sung chini mani kok no sanani to chini rights tongna sung rights to speak right to education chini tongo chini songbidana sijak tongo kintu borok sungno o chini man thaino point sungno rona borok rona mo sungya asaka bakha borok ni kesep dehnai na bakha sitra dehnai government ni abo sing saimia kintu borok sungno already kok rejak je sungno borok translator provide khainai otherwise sung borok ni saya je bengali script baita sidinai sung borok ni bengali script no sajak amti biya na sung bengali script no borok sito borok ni borok je sini sitong kintu sung chini mani kok na at least sung chini mo sung mani खरब बाय जों सिनामो जोङो हाइपेनो बरक जोंनो रोना नायलि आबन बागै जों तिनि अर सबा मा आसुका कारण तिनि बतंग फिरो हायनाय क्लास 12 नि CBSE एग्जाम अरबो बरक सेम सिचुएशन खायनाय जों सावै मानै तंका आबन बागै जों सिनि हजार स्टुडेन्ट नि बागै जों सबा मा अंको का आं पयनाय जत बुमा बुहा अर छुरो आनि बागै सिनि नेटाय खरकसानि बागै अर सिनि दफानि सराय रंनि सिनि भबिष्यत सिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै जों सबा खायताय क्लायो आन बागै सिनि जों अर लाहारा सुखा ओ लाहारा सुङो जागा थाइमो बो थाइबो अमो के पाथले गा देवान बाजार जों अर आसुखा अबन करैते बर जागा आसुक जारो त सिनि सारा त्रिपुराव जतन आसुक जांनाय जत जागावनो आसुकनाय जे लाहार कासु जांनानि जे लामा कतर हाथाय कतर आसुक जांनाय लं ट्रेभेलिव आसुक जांनाय हेजामारा फाइसिं आसुक जांनाय गन्डासरा फाइसिं आसुक जांनाय जे CBSE एग्जाम रोड हयतो मेन रोड जे नांगकक मा जागानो जों लाहार कासुना नांखा जों बाध्यतामूलक जों गभर्नमेन्ट न ताबुक सावै तंग सिनि डिमान्ड न बरक गसिना नांगो तांगै हिमाले अमा हजार स्टुडेन्ट नि लाइफ न तैनाय ओइतो खरकसा खरकनि नि अमा हजार बरक नि लाइफ न तै बरक पॉलिटिकल थंगै माया बरक नि अर राइट्स गरै अमा सिनि राइट्स दङ जोंसि खरां टिसाना आबन बागै बरक जोंनो गसिना नांगौ औ मैडम ओ रोमान स्क्रिप्ट न तैतो थांनाय सालागो बा मा के रूट ब्लॉक खायजागो आबन तैता वाहाय हायसे मा खालि बेगे आबन तैता मुसो जों बसर नायदि जों बसर ब्रुम साल ब्रुम सिनि मानि ककनि बागै जों आसु सबा खायना नांखांके सिनि आलादा सबानो तो जों याकारेनो नसदि मानि ककनो सानानि सैनानि अमन पॉइंट जोंनो अधिकारिया आसका बर डोमिनेटिं खाय तंखा जोंनो आबो माने जों एक्सप्रेस खायमिया बखाव बसका दुखु बसका कष्ट होय तंहाबो जों केबनो सावै माया हायसे आबन बागै जों बरनो रिक्वेस्ट खायो जे एटलिस्ट सिनि बुमानि ककनो जों सैनानि सिनि राइट्स दङ सिनि सांबादिनि राइट्स दङ बले जोंबो इन्डियानि
borong no bule na sungno bor chini odikar rnani engthong borok sung suinani chini suinani mani kok ang tambai sinai ang tambai sanai abo ano ba thakbai nai ba ang khoroksa borong thangai le bon mani kok ombai sinung ma sanai no borok ni sanani bong problem tamba on bai se soba khai ma tong khai maya konto khai thane si langma tong sai na nang khai nai koitan simi asum la जों चिटं माने तो फुंनि तो तंग माने हाफेना सिताबो कासुका सि 30 बा 820 থেকে जोंरा आसु मेटेन सिमो आ सदर साउथ नि सेक्रेटारि आने बुं ताने दे report Chini Khorang Tini Boktuma Ashok Sarayno Deba Hasta de Hakotoni Goma Shaimana Bag Jayawina Chini Khorang পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় পিএম কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার ৩,৫০০-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। গুরতলা, উদয়পুর, দোকান প্রতিদিন খোলা। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হিরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers.
ni sa re ga sa re pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। खुलुमगा आं रुना देबरमा नरंजो तो ननो लामसोगो चिनि ताबो सुजरानि ककबर कक्तुमावा पुलानो फाइदि नाले न तिनि कक्तुमा बखरो बोर्ड एग्जाम रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सिजाकनानि सानमुंगो खाजा करि जरानि बागै भाषानि सिमे त्रिपुरा हास्टेव स्ट्राइक साकलाइका टीएसएफ सागरौ सालो आगरतला प्रेस क्लाब काइसा कक्तुम पान्दा खलायै अकक्तुमा साकलाइका
Tripura Student Federation ni haste tangphang hamlu somatia Srangshalo Birgonj Thanate Notun Bazar Thanani Police Rokni Thancha Saitok Mumbai Mayang Kima Riang no Patharmani Party Mongo Karingjak Khoroksa Borokno arrest khlaika police Sagrong Shalo Police remand sanai o Asamino Dorbar Nokoti Saka Notun Bazar Thanani police Srangshal horti boro asumsa horslai basa manibai khamai thapla saka ration phanok patimung bisramganj bazaro paithago khungni phair engine phai horbathar mani paiya pau paika horslai Hainu Hai ARK Private Limited ni 670 workers rock rangmanya ngai khadomani phunuk laikha patimung joy nogo tangno piskango patimung koktoma mankino patimung thayo thangso police Laithana kisasa sal sekang khwaini khoroksa malpung sonaino potok khlaimani logologi rangsegina harjakmani koktoma patimung rajakhor agulini radanagar bus stand Haino hai besai bai satok pitok khlaisakmani koksil samung tuboi sakhamnai kolnani sanmung tuyei sangrong sala hasri montrogra professor dr manik sahani no buskango khadumani phunuka khoroksamukni hamjak tabo koktuma shukruboi Board exam Roman script by question paper sijaknani sanmungo khajak kari jorani bagai phashalni simi Tripura hasteo strikes haklaika TSF sagro salo agortala press club kaisa kokthum panda khlai o koktuma saklaika Tripura Student Federation ni haste tangphang hamlu jamatia Shalkadugma Zorano Mai Kokor Roman script by question paper snamjaknani bagai dalbidal memorandum ya pharjagai phaimani phiaba abunoti mungsa sakar mungna harjagya waisia wainiya opati mungnorugai dalbidal thayo laharka sulayo himboto khlelai phaileyo phiaba aboni panmari tabuksu zora supungir jagya Shalkadugma Romai protest khlaimani yagulo phano haste hapang tipra sarang sarangnai rokni oman thai tamuni bagai supungir jagya ang abunoti dalbidal sumung asajak Tipra sarang sarangnai rokni thinang pai abo haike thingai mangala khnai tongphlalai jak TSF ni adong rokno khobai hasini tongko sunglukura abo haike no haino hai taklai bisini CBSE board amjok mungo Bengali script by simino question paper snamjakmani bagai kabangpuk amjok mungronai usrin rokni bisingo nuksa khajangjal Finance Halmarigo CBSE board ni remchini yo rusrangai tongai rokni kokborok amjok mungnani thangai tongo abnurugi dalbidal rusrangai rokni khawo wansuk mung tongai bano question paper Roman script by de ngai eba Bengali script by hinai Sangono salo agortala press club kaisa kokthum panda khlai o koktuma saklaika TSF ni haste tangpang hamlun somatia aboni bagino apati mungno rugai phasolo Tripura hasteo strike saklaika TSF ni adong rok asolo Tripura haste ni bebak Tripura sarang sarangnai rokno khobai mabufa politician organization NGO te tongko sungluk rokno phasolo khlaijaknani thangai tongmani movement manjaknani bagai kobok mungrukha tamoni himale abo Tripura sarang sarangnai rokni bagai siminoya o movement engkha jotoni bagai te phainai thinangni serai rokni bagai Asalo kokthum pandani bisingte TSF ni haste tangphang hamru jamatia tebo saka Tripura sarang sarangnai rokni thinang politician rok bai thingjakai tongka hnai phiaba abo haike te ta thingjak tong hnai palbaksa ke khorang disanani nangnai nogo simino asugoi tongai TSF rokno simino wansugoi tongkai sugla khne saka TSF ni haste tangphang hamlu jamatia Jung tabo kebo bai malai liya borok sumai phaima malai ne sini students rokni future thingjagai tongo Jung ma businai Jung thangjaga khorang mati sanai ang public no appeal khainai especially students Jung sigi makha khna class 12 ni CBSE board exam ko gro par anga thangi tong Jung niro ni support na guardians rok niro ni support na nirok support khaya ke chini movement success sangla Jung jotono no koinai students guardian public
political party, NGOs, social organization, student organization. Tabok te kaisa. Omo kokborok speaker on ismi fight ya. I will invite even non-kokborok speakers. Omo nirok ni fight. Nirok mabusi nai. Sung kokborok saya sung tangai kane bangke. Any movement success ngla. Thangnai goro sini traffic police harassment khaijaka. Boto kokborok sanaya. Haibana khaijaka bole harassment. Amo sung mabusi nai. Boni bagai TSF जों जेफोर फानो जोंनि जे फान दंसा जों खायनो दं थांनाय स्ट्राइक खायफ्राबो जों लिडार्स अर जतन केस मासा जों कोर्ट थांमा दङ जों सिनि बाय खाया गार्जियन मा बुसिनाय जों निरंनि बुसा निरंनि चुराय निरंनि जाति गुसिन माइ सिखायथ and our future generation थांनाय क्लास 10 एग्जाम रनाय र बरक फेल सिंनायनि बाक्सा साखा Pasti pore maya baga sunaiba. Borono roman script by prangzaka. Government assure kai ba. Borobo wasoka. Yes, roman script prangpana. Question ba roman script ba yang nai. Tabok jeng appeal khanya. TSF ready tango. TSF basta hinga ne ready tango. Nirok logade tang. Amasita question. Public student logade tang. Boni bagai TSF. Khana 24 March 2025 जों indefinite strike दाखोगै दंगो जोंनि TSF देंगै जों जत political party जत organization जत student organization जत बर नेरनो appeal खायनाय of movement no success खायगेनि बागै जों नगो थगै दंगै इसिमे TSF no सिमे नायसागै of movement success ngला जों vision ready खायनाय हायफानो Nironi support करके movement बाइक success नहीं. My dear student, you should understand. Nironi बाइक संग fight खाई तंगो, संग case बसाई तंगो. Nirok kiri गई, नगो तंग तंग खान के movement success संगला. Guardian रok माबू सिनाई, संग सिका खना 21st March, कोकरों पे बार 12 निंगा थांगी तंगो. बाक्सा होंगे माना, exam बाहर के रोनाई, तारोडी. संग reschedule खाई रोनाई. जों पालके त्रिपुरानो हर मुसुं मा खांके तांगै गभर्नमेंट किरियां नायबा जों TSF सिमि खरां किसने हाया निरो पब्लिक मा बुसिना स्टूडेंट्स निरो ड्रेस काइन खादि जों लगे दंगो निरो मा बुसिना जों निरो नि बागै जों जे खायमा सासिनि फान तंसा जों खायनो दं पब्लिक रॉक स्पेशली we should understand तमांगै दं Sini movement tangai successnya 50 years nangka tangai. Semua businai. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার
চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল पानी सारे गा सारे पा তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় Khulungka ang Sunita Morashing nurukso tono lam shugo sinita busok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastir ganangoi khlaijaka bon bon kitinge musha berem ni party mushitra kare fano Zungzalok lain ni nangka kusung mademik ni fashla tomani exam runai rungsrumai ro. Roman script ni shanmungo fashlo champok nogor ni Sondro Shadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kashulaika DSF lama kashunai rokbai baksake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komal Koloi MBC Ganesh Deborma MBC Umar Shankar De MBC Shodagor Koloi no khoboi kubun ozamarok Dofani manthaino kare alliance kotor angi mainya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya fashla tiashani lahar kashumongo thangai bokma thumnai rokni sungmongo abhai hane no firok mongrekha Tripura mathani suprema Maharaja Pradesh Kishore Deborma UPI ni bising 3,80,000 ang transfer khlai na harmani koksho samungo Priodos step mongoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police
Partimu 79 tila Kalibari Amsayo. Partimu Noti Chaita Winetungo Onkor Zaktabu New Capital Complex Thanani Police. Lama kasaro hormusangai fashala lembosara amse roman script ni shanmongo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Debramothani district president Chittaranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma akosong Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry anniversary shall nerege kaisa sakmusungoi thirimani panak khaizakha Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script Shanmongo Belfang Amse Kuwaito Agortola Lahar Kashoka DSF Ashura Lama Kasonai Rogwai Baksake Khorang Tripura EM Shuel Debormano Kuwait Tekubuna Dogrok Tabukok Tuma Shukroboi Roman script ni Shanmongo Fashlo DSF ni Shaklai Mongo Tripura Hastir Ganangoi Klaizakha Bon Bon Kitinge Mushaber ni Party Mushitra Karifano Zungzalok Lainani Nangka Kusung Madumik ni Fashlo Tomani exam Brunei Rungsrung Nairok Kok Borong ni script Shayi Naharna ni Bagai Hasra Habang ni Chaitok Mumbai Tabuk Shakzora Snam Zakha Kaitam Kaibri
Rajakora agulni simi shalsangni koktum Chini Khorang. Roman script ni Shanmungo Fashlo Champok Nogorni Sondro Shadopara Amsayo Asam Agartala Lahar Kotor Kasholaika DSF Lama Kashonai Rokbai Bakshake Khorang Tishaga ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komol Koloi MDC Ganesh Burma MDC Uma Shankar De MDC Shodagor Koloi no Khoboi Kubun Ozamarok Jadi di Prabon atan senior apa lagi? Tujuan nak kena. Od kain kah Hatai Kotor National Highway. No betul senior saya mana? Di Prabon sini berapa? Kita naikkan sini rights or di kantor ini. Kita Roman Street. Ini sering layu abon itu ini textbook question paper print saja ya Roman Street abon ini andalan. Kai tabuk to wati robo kisah phai tongo. Wati bai norong ni jao achuk mani kuno kebeng mung phai kangke boma hai ya karai rog nai na boma hai wancho. Sing wati kuno phai tu satung kutra punong tu sing sinan lono ya karya. Wati ni masuk mesinir naik, satu kutuno mesinir naik. Karena sini gua pernah kubui. Kita rights apa nanti ni fight kayo. Hanya bagi wati satu kutung jes punong tu, abo sini androno mutai manggula. Jadi ini bobo malkhung rok no lai rezak nai. Amar decision aja kita. Jadi sing malkhung lai nai bolte ambulance or jadi emergency case ambulance. Fire service, milk ban, kita hospital ni, hampir orang sung lain naik. Tapi ono malkhonok lain zaklah, movement totally stop ni. Ang tu pulat di prasa, airport sang MDC. Karan obong ha main demand ke di prasa demand. Oro jasa pati pun kelai di. Oro kesak kupur ni cung basi zakna ni kogya. Ekmatra desep ni bising tu oro strike dah uzaka, dia bawa sabni bagai dah uzaka bawa tulis sini nama. Awan bagai cengora, ang MDC baru nama tiprasa ni poros ang MDC, ulas ang MDC, ang tiprasa ni bagai jaya andolan kaya nama ni, awasan pulis saksa, tangi ani tiprasa ni, jeta ani problem ni tamane ani tiprasa orang, jeta depriving tamane, omnang tangi baiki sojak kaya tamane, MDC ni tangi nangam pogi tanan kaya, jara EM, CM, Minister, MLA, entong nai, baru pengen kaya tamni kaya, sejauh na, jara sejauh andolan kaya, sejauh tiprasa ni, bahagia tiprasa ni mantai na, ada kaya mana, awan di sini main na harbo, awan bagian sejauh tina, jadi sebab jatuh din andolan kaya, continue baru bebas andolan kaya, sejauh baru support kaya nai, already sejauh saya man kata tamu,
Oro sudah sungsimia already Tripura mo thani bising toi Maharaj niji no amno 100 no full support kai ne sadar kai sung sabno nasigi oro rasni ke Maharaj nasigi rasni kai to Maharaj do pan bagi samung kai to Maharaj do pan bagi samung kai to Maharaj ni kok ni motan se oro tini ang oro ang MDC ni phaya as a Tripura sangai ang tinaro road block light kai ni TSF rokna hakan student rokna logiran bagi ang phayo ang as a khorcha guardian ang je guardian ani srai ani busabutoi sugba sagba por tini jodi omai ning to hangai borok jodi exam ne tini kok borok subject na jini kok borok question paper khaija gi hangai bo bangla bai jodi khaija bo bangla se porimiya nga bo bhaika jaga bini answer khaini ba obon bagane jeng desor jete khaimane obor right ti prasan ba kuboi obon bagane ora jeng dorona ge jeng ora je desor ro khlai dong jak bongni lage jeng saye ning yawoi dorona ge jeng continue andolon khaiba jeng dia थांनाय रगत अमाय केन स्ट्राइक खायमानि यागुलो हासते हाफांगो सिना खाराव हुनै ताइवासा बाचा बाचाय थांफैमानि नगो इंगे आबो तो नरक तो जतन साइमानो देशर अबने बागे बिसक जरा आंदोलन खाइ दंखा अब माने बेलाय कि कलक आंदोलन अब ताबुक नि सिबिखलो अनेक लंग टाइम नि जाव आंदोलन खाइ दमने अ लंग टाइम नि आंदोलन देशर थांगाय मुख्यमंत्री राज्य बाबा मालायखा अब तो जोंनो साइमान दखले अर सुदो जोंनो थकाय माने देशर न थकाय माने तिप्रासर न थकाय बाबा सुरु देशर न थकाय मिया तिप्रासर न मेन थकाय माने अबन बाय कग रुव नि सिबिं दखा अबन बागने जों अबन अब हाया जों ताबुक नाय माने जों ताबुक जागा थाङै नाया देशर जे अर तंसाक बरन फय अर कक साइ अबनि सले जों तामुंनाय बरन साबाय जाबन जों अ जागने
Shimi Probini Koktum, Chini Khorang. Dofani man thaino kare alliance kotor angai manya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya farsala tiyashamni lahar ka shomongo thangai koktuma thumnai rokni sungmongo abai hane nuk firok mangrakha te pramothani suprema maharaja pradit kishore dev burma Greater Tripura Leni Shanmung Tishawe Hasani Sutoti Prasharokno Tansa Climate Tipra Mothani Suprema Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Elisha Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manani Bagai Paithago BJP by Tansa Ke Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manya Fano Tiprasa according Pishing the Hasani Tiprasharokni Development Climate Shumai Sakmani Abani Bagai Taluk Zorak Hawi Sakmani Fiaba Bisisa Lai Thaman Yagolobo Implement only at Tiprasha according Kaisas Shumai IPF the Haikino BJP by Tokai Zakati Pramothate Maharaja Pradit Kishore Dev Burma BJP by Hapango Tomani Yagolo Fano Tipralet Greater Tripura Len Mananito Trise Tongradi Tiprasa Accord about Kokorok Subsidy Question Paper no Fano Roman script by Shuri Manlia Tipramothate IPFT Pusubanda Place Novo Private Company Thane Phali Sakani Kati Manlia Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Edesini Yapawa more power to Manlia IPFT Fiaba Jobani Bathai Thaya Hane, Jabak Climani Yakari Runani Kogya, Dofani Mantaino Kari Alliance Kotor Ongimania, Assembly Motani MLA Rock, Haranki Shanate, Lama Wadung Stringnai Rock, Partiality Assembly, Laharka Shomongo Tangai, Kokma Tumnai Rock Ni Shumongo, Abai Hino Firuk Muraka, the Pramotani Suprema Maharaja Pradit Kishore Dev Burma, Kokma Tumnai Rock Ni Shumongo, the Pramotani Suprema Maharaja Pradit Kishore Dev Burma, Ebushaka, negotiate Kai Pusopanda Place Nepotla, 258 crore to buy Faika, Table to buy Finite. Fileriana Blake 32% no ignore higher government Chalok Nani Hanake, Abahino Onai Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. As a Tiprasa, we all want Tiprasas to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. सर এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 साल चला था आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे आंदोलन ऐसा नहीं चलता है आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है अच्छा बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है क्यों क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में अच्छा ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है आई वांट परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता अलायंस में हो या ना हो मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है और जहाँ में मुझे लगेगा अन्याय है मैं सबके साथ यहाँ में सीपीएम के लोग भी आएंगे मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा यहाँ में कांग्रेस क्योंकि सब तिपरासा है फर्स्ट एंड माई इंटरेस्ट इज तिपरासा फर्स्ट मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट माई लाइन इज तिपरासा फर्स्ट স্যার যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন কালকে বলেছে আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো স্যার তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল হ্যাঁ তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে তো তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা कहाँ नहीं এবং এই আন্দোলনটা এর বিধানসভা वो टाइम भी बोला था आज भी बोलेंगे आज रंजीत देव वर्मा बात करेगा
बात करेंगे। कल रात भी मैंने बात किया, बात करेंगे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम भी था, क्यों नहीं किया सीपीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी नहीं कर रहा है। तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल है। लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है। पॉलिटिकल राइट्स हो, तिपरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है। स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है। और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल है। सर पुष्पवंत तो आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं? पुष्पवंत पैलेस में नेगोशिएट करके इतना लेके आया हूं और लेके आऊंगा। 258 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दिया। आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता है और बंदूक उठा लेता, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा त्रिपुरा लोग। बच्चे को पास तो कराओ। एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है। अच्छा, बच्चा से आप पूछेंगे कि आपने सीपीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चे को आप पूछेंगे ये? आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट। पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं। तो कल जब आप सरकार के साथ यही बात बोला है। क्या बोला उसने? बोला कि आज वो लोग रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने दीजिए ना ऑफिशियली। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली। तो रिप्लाई দেওয়ার আগে মানে আপনারা যে পথ অবরোধ করলেন এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? कहीं कानून लिखा के नहीं कर सकते? ये डेमोक्रेटिक राइट है ना। आप नहीं चाहते कि हम डेमोक्रेटिक, हम सिर्फ कुमुलुंग में करें। না না কাল কে তো আপনারা और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो और बड़ा डेमोक्रेटिक राइट करेंगे, बस। आबाहायकिनो आशल सर्किट हाउस पुस्कांगो थांगै टीएसएम नि मुभमेन्ट नो खाफरजामनि ककसाका कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन हाबांगनो ताल बाहाना खायो दंगो तेप्रासारनि सेन्टिमेन्ट नो दैयै खेला खायो दंगो सकांनि हाबांगबो आबाहायकिनो तेप्रासारनि मानथाइनो दैयै खेला खायो फाइगा हनै সমর্থন করে আসছে। লেজিটিমেট ডিমান্ড, সরকারের তালবাহানা চলছে। মানুষের ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সেন্টিমেন্টটা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। এভাবে তো চলতে যাওয়া যায় না। এদের একটা সায়েন্টিফিক কারণও আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার রয়েছে। এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড, এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল, আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার, আগের সরকারও দেখলাম তাদের কোনো হেলদোল নেই, বর্তমান সরকারকেও দেখছি। এখন আরেকটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট, দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ওরা নিয়ে এসছে। তো এতে তো একটা কনফিউশন। আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমর্থন করি যে ককবরক ভাষার স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয়, সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর আগে দুটো ভাষা কমিশন, সমাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, পবিত্র সরকার কমিশন, এখন অতুল দেববর্মার একটা কমিশন, কোনো রিপোর্ট কোথায়? আগে দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করেছে ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে, কিন্তু সরকার নতুনভাবে একটাবার ওদের দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এই ডিমান্ডটাকে, ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি, ইট ইজ ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য স্টেট, অ্যান্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড। Fiaba kokshilsa mungtei firulai kokshilsa munggo roman script no tei tiprasarokni sanmungno supungni deruno BJP habang abozorano koksanai. Raja Khoraguli Simi Pranamni Kokthum Chini Khorang. UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokshilsa munggo priodo step munggo khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mungno tei chaita winai tu munggo onkhor jakta bung new capital complex thanani police Koktumani bisingte shoyman kha Nobodip Shaha Mongoi Khoroksa Kori Nukuni Borok Shamong Klai 3,80,000 rang khati we toni mani koktuma Fiaba Laithani Kisa Sok Shal Sakang 3,80,000 rang transfer Klai Langsak Mani no Regai 27 February Shalmario Nobodip
সাহানি নকনি বড়রক নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা কাইসা এফআইআর খাইজাখা পাইথাগো পার্টি মুনো দিয়ে চাইদগুনাই দংমান ইয়াগল ইউপিআই ni bising tike 380,000 rang transfer khlai rang harmani kokshul samungo fashala amsani priyoto step hongoi khoraksa brona arrest khlaiga নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানানি পুলিশ আমাদের কাছে একটা এফআইআর আসে যে 720 এলাকার নবদ্বীপ সাহা ওনার মোবাইল একদিন নেয় প্রিয়তোষ দেব নামে একজন লোক এবং ওই মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওনার যে একটা এসবিআই অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে নেয় এর মধ্যে 1,40,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি প্রিয়তোষ দেব নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকাটা সে অন্যভাবে খরচ করে তো সেই ভিত্তিতে আমরা এফআইআরটা রেজিস্টার করি এবং যে মেইন আসামের প্রিয়তোষ দেব ওকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসি এবং সেও মোটামুটি কনফেস করেছে সেই টাকাগুলো সে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে ঘটনাটা হয়েছে আমরা পাড়ার ফুল হয়ে নিয়েছে আমার ভাইয়ের টাকা এটা 3,08,000 বাংতি পয়সা কত আছে তো ঘটনাটা হয়েছে হের অ্যাকাউন্ট থেকে হের মোবাইলটা একবার চাইয়া নিছে হের থেকে রাত্রেবেলা চাইয়া নিয়ে সেটা এবার মোবাইলটা দিয়া কিটা কষ্ট করে সেটা সব হ্যাক করে লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা হ্যাঁ গুগল প্লে খুলছে কিতা খুলছে অ্যাকাউন্ট এটা লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা প্রায় 3,08,000 টাকা লিয়ে গেছে নিয়ে সেটা শপিং করতেছে হ্যাঁ টিভির টাকা বসছে সব কিছু বসছে সব প্রমাণ আছে আমার কাছেও আছে প্রমাণ তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও বাইর করছে স্টেটমেন্ট বাইর করছে সবই আছে তো আসামি আজকে অ্যারেস্ট করছে আমি কেস দিয়েছিলাম গেছে মাসের 26 তারিখ কেস দিয়েছিলাম মানে গত মাসের 26 তারিখ এরপরে এটা বন্ধ আছে লগে এই বন্ধটার নাম হয়েছে রুম্পা দেব আর বাইরের নাম হয়েছে পিউটুরি দেব বাবার এমনি বাইরটা হ্যাঁ বুলু করে সাজা হ্যাঁ আর এমনি নামটা আমার স্টেটমেন্টও লেখা আছে যে আমার নামটা মনে নাই ঠিক আসলে আপনারা স্টেটমেন্ট নিলে কইতে পারবেন আমি সরকারের কাছে আবেদন চাই যে আমার ভাইয়ের টাকাটা মনে পাই আর আমরা হেরে এরকম অক্ষম বানাইছে যে এখন যে ইয়ে করতে পারবো বলে উকিল রাখতে পারবো ইয়ে করতে পারবো এটার কোনো ক্ষমতা নাই পুরো অক্ষম বানাই দিচ্ছে আমার সারা ভাইয়ের সারা জীবনের কামাই এটার ভিতরে হ্যাঁ আইটা রসিংগড় থেকে বাইতেছে আইটা রাধানগর থেকে বাইতে গেছে এই গাড়ি ভাড়া ডিবা চাই বেছে সার দোকান করে 1 টাকা 2 টাকা করে লাগে 3,08,000 টাকা জমছে 25 তারিখ 40,000 টাকা জমা দিতে গেছে এই অবস্থা 1 বছর লাগাইয়া এরকম গুগল প্লে খুললা হয় এরকমভাবে ইউজ করতেছে আর বাড়ির ভিতরে ইউজ করতেছে আর বইনে ইউজ করতেছে সব মানে এটা কত বছর ধরে করতেছে 1 বছর ধরে আমরা যে অ্যাকাউন্টে হেফালাইতাম যাই না সবসময় আমরা এটা তদন্ত করছি আমরা ভাই সব অশিক্ষিত কেউ শিক্ষিত না আমরা বুঝতে পারছি না এটা হ্যাঁ যে এটা করতেছে পুলিশের ভূমিকা ভালোই নি পাইছে আমি পুলিশের দুষ্টাম না তাই না খুব চেষ্টা করছে আমরা টাকাটা দিলাম মিছিলের ভিতরে তারা প্রথম শিকার হয়েছে 2.5 লাখ টাকা দিব তারপর আমরা মানছি আজকে যদি আমার বাইরে করতো কিতা করতাম আমার পাড়ার খোলা হ্যাঁ 790 লেলুন করে বাড়ি পাড়ার খোলা দিকা তারপরও আমরা কইছি 2.5 লাখ টাকা 2.5 লাখ টাকা দিব এই দুই আমরা মেনে নিচ্ছি ওখানে আবার কি গুটমিট করে সেটা 1 টাকা দিয়ে থাকতো না তো ওখানে আমরা কেস করছি কেস ফাইল করছে আসামি অ্যারেস্ট করছে হের বইন বাহির হয়েছে রুম্পা দেব বাহির হয়েছে রুম্পা দেবের আমি পুলিশের কমও অতি 17 জন অ্যারেস্ট করে তারা ওই সব মূলের ভুল হয়েছে তারা ভাই বোন 2 জন সেও একটু কম পড়াশোনা কিন্তু বইনটা আসো লক্ষণেরভাবে বোঝা গেছে তারা যদি অ্যারেস্ট করে আরও মানুষ বাঁচবো এরকম ব্যাংক হ্যাকার থেকে হ্যাকার করে সকল টাকা লইয়া গেছে এরকম তো আরও কারার ভিতরে করতে পারে আর আমি আজকে করে দিচ্ছি আমি আইনে আইসি আইন ভালো সাহায্য করছে আমি কইতাম না আইনের দিতাম না তাই খুবই চেষ্টা করছে Party munggote sabo kurang zaktong abnati chaitugune tung munggo ongkhor zakta bok police party mungnati tam shakthar mungna harna abusorano kok shanai Raja khoragol nisimi pranoni kokthum Chini Khorang Lama ka saro horm musangai fashala lembo sara amse roman script ni shanmungo khorang tishaka DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tepramothani district president Chitoranjan Deborma de YDF ni block president Prashanto Deborma akosong Sigango saklajak tongmani haike roman script ni shanmungo phashalo haste gnangai khajak kri jorani bagai strike khlaika TSF ni strike no khapurjak mani bai reng sirnai ro bai baksa chobao ongkhorka Tripura mothate IPF ni adong rok asalo haste ni dalbidal amsayo
kasujaka lahar kotor kasujaka rel malkhong rajakhor agulini circuit house biskango kasujaka lahar abo haikino asalo roman script ni sanmungo lepunga amsayobo kasujaka lama kesaro hormusungai roman script ni sanmungo khorang tisaka tsf Manjaka amsani EM Runal de Burma, Tripura Mothani District President Chitoranjan de Burma Tei, YTF ni Block President Prashanto de Burma Akosha. Balai hambai marwo, tini mohai jorawo, sini media rok sungbai baksake logir payment bagai, norok jotong saimano tini hai jorawo sengtam ni bagai mohai ke protest makhakia, TSF bai ringjak seng bobagrani YTF rok sengkrak rok tini o chobano logir na hine seng sini YTF bujung nogor bakhi nogor ningai seng tini Chini buskang ni thinang ni bagai, Chini bobishot, Chini generation cherok ni bagai, norok jotono saimono, bong ni final exam rogo, bong ni Chini je kok thai bai, Chini mani kok bai roman script bai sing gobang sal romoi sing mo tabi no khlai phaimani, Chini je lai thanai exam rogo, Chini roman script kok bai je senya tongmani, obo borok baksa jaga o sirijakliya, aboni bagai, sing tini omono selengmani bagai, sing YTF, TSF, TISF, joto wings tongmaro. Seng tini omono protest mak laika karon norok jotono saimono chini mani kok bai seng easy babe seng suitogo seng buini horo bai suitogya tabungni je chini buskang ni je generation ni charai rok borok educated huni himpano chini mani kok thaibai singnani belekano musungjago aboni bagai seng haste hapakno omono koinani musungo buskang ni salo omorong no borok kaham kaban suklai o dabi rong no puron khanya nengthun judi o dabi no chini je roman script mani kok no borok judi puron khaya hangkakai omoni slai pano tebo Chini YTF rok, omoni slide norok wansung manglak omo haike sing kotor protest khanyani bagai sing bad dongnai sing emon ki sing tini omo haikun preparation chekrai sing kisisa jorani bising hampano tini or 1000-2000 borok gathering khlainai sing tini chini lembu sara je root block khaiman jagawo chini mani kok thaino mani kok bai je roman script no sinani bagai sing tini jotona pal baksa ke pheleka tai aboni logiobo sing beleka hamai marwo Sini je chodo bujung nogor bakhi nogor ni sini norok nugui tongo sini sarunelbo sengbai baksa jora kaham re payment bagai bona hambai oma hakino sini leadership rok no boskang man khakai sini thinang ni chere rok sini bobishot ni borok seng boskang tebo phan thonoi seng sini dabino ma hakino seng adai ma khainai seng boskang ni chalo langma nangkhai langma ronai sini bobishot ni thinang ni chere rok seng tobo dabino seng puron khlaini bagai sini YTF rok jotono thancha khai seng boskang ni chalo tebo soba khlaini nei seng wansugui tongo Mungsa beremni pati mungshitra pati atike amsayo thangu shogika lepunga thanani usi Sohadev Das Bamutia thanani usi Anthony Jomatia te police te tiasar bahini Bureau Report Chini Khorang Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary shall neregai kaisa sakmusungoi thirumani panak khlaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Abo haikino asolo manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry ni tang phangno khoboi employee rok asolo Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary no rugai abo hai tang batang khaijaka aboni yagulo kabangko bororok no phaye sakmu sungai thirimani nukjaka abo haikino asalni tang batang no tuyei koktomani bisingte kok sawi khnaraka Krishna Diamond and Gold Jewelry ni PK Kamlesh Badrasa मैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी से कमलेश बोल रहा हूँ आज ये अगरतला में हमारे ये फर्स्ट एनिवर्सरी है एक साल पूरा हुआ है तो हमारे जो सर है घनश्याम उनका कहना ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी होती है ऐसे हम ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे बिकॉज उसके अवेयरनेस बहुत कम है तो हमारे सर का प्लान ऐसा है कि हर जगह पे हर कोने में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे क्योंकि एक आदमी का ब्लड वो जाता है 3 लोगों को तो 3 लोगों को हेल्प होगी तो उसके लिए ये प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप थैंक यू राजा खरागुल रिसिमी अमित निकोक थुम चिनी खरांग Roman script ni shanmungo belfang amse khwai to Agartala lahar kashoka TSF ashura lama kasonai rokbai baksake khorang tisaka EM Shell Debor mano khoboi te kobona dongrok
रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगाव फार्स्टल हास्टे गोनाङै खाजाक करि जरानि बागै स्ट्राइक खालायका TSF नि स्ट्राइक नो खाफुरजाक मानिबाय रोंस्रोंनाय रग बाय बाक्सा सबाव अंखरका त्रिपुरा मथा IPFD दे रोंस्रोंनाय रग आसला हास्टेनि दालबिदाल आमसेयो कासुजाखा लाहार कतर कासुजाखा रेल मालखुं राजाखरा आगलिनि सार्किट हाउस लेफुंगा हेजामारा आमसेयो लाहार कासुजाक मानि हाइकेनो बेलफां आमसेयो खुवाइतु आगरतला लाहार कासुलाइका EM सोहेल दे बर्मानो खबै TSF नि आदं रग आबनि आगलकक सानानि थाङै EM सोहेल दे बर्मा शाखा बिसि कलंमा रमि रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंनो जबावै लाहार कासुलाइ मुंगो आसुखा हनै सारा त्रिपुराओ दिनै चिनि रोमान स्क्रिप्ट नते जे डिमान्ड चलिदोंमोन जे TSF स्ट्राइक दागकजाक आरो जों जत त्रिपुरा मथानि चिनि बुबाग्रानि वारियर्स जों दिनै बन्द सापर्ट खायो आबनो दै जों दिनै अर जत आचलाइजा जों साइमानो बिसि कलमा रमै चिनि जे राइट्स रोमान स्क्रिप्ट बाय जे चिनि आमानि ककबर लैंग्वेज जों सागबो जों चिनि राइट्स जों मायाखौ आबन बागै मिया चिनि TSF रक माने इंडिफिनिट टाइम पीरियड नि बागै बरक स्ट्राइक दागोखा आ स्ट्राइक नो जों जत सपोर्ट खालायना बागै जों जत बुवाग्रानि वारियर्स नि जत थायो दिनै अमायगे जों कुथुमनाय दङ आबाहायकनो आलाहार कासुजाकमानि थायो मंशा बेरेमनि पाटिमुं सित्रा बादिया दैखे नायमथां बाहिनी ते तेसर बाहिनी नायकलमं रजाखा पाटिमुं थायो ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तेबो हासदा हायंते हाकतनि गकटमा तुबै फाइटंगो लेंलामानि यागुलो
প্রথমবার হতে চলেছে আমাদের ত্রিপুরায় অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা পুলিশ। স্টার্ট হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আপনারা সবাই আসবেন, ফুটবল খেলাটাকে উপভোগ করবেন, আমরাও থাকবো, ফুটবল খেলাটাকে এনজয় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল।
নি সা রে গা সা রে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লং তরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।
প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers. Khulumka ang Sunita Morashing, Nurukzoto Nolam Shugo Sinita Bushak Zorani Kogborok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Koktuma Bokrogrok. Roman script ni Shan Mungo Fashlo, the Sepni Shaklai Mungo, the Prahastir Gunango Klaizaka Bon, Bono Kitting a Mushaber, me party Mushitra Karifano. Zungzalok lain ni nangka kusung mata mikni fashla to mani exam runai rumai ro. Roman script ni Shan Mungo fashlo Champong Nogoni Sondro Shadopara Amsayo, Asam Agartala Lahar Kotor Kasholai Khat DSF, Lama Kashonai Rokbai Bakshake, Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia, EM Komol Koloi, MBC Ganesh Tripura, MBC Umar Shankar De, MBC Shodagor Koloi no Khoboi Kubun Ozamarok. Dofani Mantaino Kare Elens Kotor Ungi Mania, Jobani Batai Taya Hane, Jobak Klaimani, Yakari Runani Kogia, Partial Tiashani, Lahar Kashumongo Tangai, Pokuma Tumnerok Shumongo, Abai Hanino, Firok Muraka, the Pramatan Suprema, Maharaja Prodit Kisute Burma. UPI ni bising 3,80,000 ang transfer klai na harmoni koksho sa mungo. Priyodo step mungo khoroksa thokay no arrest klai ka police. Party mo 79 tila kalibari amsayo. Party mo no diye chaita wine to mungo ang khorzak tabong New Capital Complex thana ni police. Lama kasaro hormon sangai fashola lembo sora amse roman script ni Shan Mungo Khorang Tripura DSF Manjaka amse ni EM Brunel Deborma Deborma ni District President Chitoranjan Deborma de YTF ni Block President Prashanto Deborma Koshong. Fashola Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary shall neregai kaisa sakmusungoi thirmani pandak thaizaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa
Roman script ni shanmungo belfang amse khwaido Agartala lahar kasoka TSF asura lama kasonai rokbai baksake Khorang Tisaka EM Soel Debor manok khoboi te kubuna dokrok Tabukok tuma shukroboi जों साइमानो अतिफ्रा हावा रुटिनि मानिको बरनो रोमान स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस खालामना बागै 1968 सिमिनो चौबा खालाय फाइले मानि जों टीएसएफ जों साइमानो अतिफ्रा हावा जिनि मानिको बरनो मथाना हांगो रोमान स्क्रिप्ट काइसा सुइटेबल स्क्रिप्ट आबागै जों टीएसएफ रो रोमान स्क्रिप्ट चौबानो जों याफ माना जों दिन तिप्रा सरकार नमन काइसा मेसेज नाम जों जिनि आपिल दंनाय जे अमो काइसा सिकनसा इशुया जिनरो जेबे पॉलिटिक्स खाइ दका तिप्राहानि तिप्रा सारांनि इनुसेन बाय बर जेबे पॉलिटिक्स खाइ दका म बेलाय जों सेलम याफर जों साइमानो थांनाय 17 तारिखो जिनि सीबीएसई क्लास 10 नि एग्जाम आजागाव जिनि स्टुडेन्ट अफ क्वेश्चन पेपर बेंगली स्क्रिप्ट फाइटिनि बर अम हाइ क्वेश्चन पेपर नुगो बर बेलाय वाना जाखा किरि जाखा अम हाइ सिचुएशन जिनि स्टुडेन्ट फेस खालायका बर मुसुमाने बर रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन पेपर फाइतो रोमान स्क्रिप्ट बर सिमान्त जेबा सरकार बरनि केरियर न बरनि लाइफ न बर फ्यूचर न बर सीबीएसई बोर्ड गभर्नमेन्ट ताइ सीबीएसई बोर्ड बर अम पॉलिटिक्स नि दं बर जो अम हाइ सिचुएशन अम हाइ इंसिडेंट न जों सेलम याफर ताम हिगाय सरकार साबन बागै जों सरकार तिप्राहानि बा स्टेट नि डेभलपमेन्ट नि बागै फर द पिपल जों तिप्राहानि लुग्राव चिनिबो थै हरगोना जों ते बोसोर बराव सय दं आरोखि आबागै जों टीएसएफ रो जों बाद दंखा जों अम हाइ स्ट्राइक न डिसिजन लानानै जों आबागै जों तिप्राहाव दिनै डिफरेंट स्ट्राइक जों कल मा खालाय
चिनमा स्ट्राइक इन्डिफिनिट स्ट्राइक जेसे पन्त सरकार जों बाय नेगोसिएट थाइगला जेसे पन्त सरकार चिन डिमान्ड मानिगला जों हाजार चिनो स्ट्राइक जों कन्टिन्यू खालाय दिनै लगिसर थाबाय जेसो चिनि लगिबो अजागा चिनि जों सापर्ट खायना बागै टीएसएन लिडारशिप थाइया जों बन वेलकाम जानांगौ जाय जों हमबो मेसेज नाम जों तिप्रा हाने लोकरनो तै कुबनि एनजीओस पॉलिटिकल पार्टी जे जों सापर्ट खायना बुंनाय नरबो फाइमानो ताम हिमाल और डिमान्ड चिन टीएसएन डिमान्ड हम तिप्रा हाने तिप्रा सारनि गाहामनि बागै और डिमान्ड तो जदि गुमान स्किम मा खांका जों जतन नों आं निनि बसानि जतन और डिमान्ड नबर फेसिलिटी मानाय आबागै जों और जतन निनि आनि हिनावै बिनि डिमान्ड हिनावै जों जतन थानसा खलाय और डिमान्ड जों सल्युशन फाजिन थालायसिवानो ताम नाथाय बोसोर दंसिनाय ते बोसोर सलायसिनाय चिनि बसाबो खि हरगोना जों दाबो पार्मानेन्ट सल्युशन फाजिन जों थानसा खलाय जबा खलाय थांलायसिवानो ना अमन मेसेज नाम लार कासुमुं चिनि नेशनल हाइवे नि दंगो जो जागानि पिकेटिं आसुजा जों आगत टाउन कमिटिराव जों साइड हाउस रोमान स्क्रिप्ट आमनि बागै तिप्रासा रों स्रोंनाय रगनि बागै नांखकमानि आबनते हासदा हाबांते हागतर हाबांनि मुचुं मुंनि पुरि हनै बक्सु सामुंति शाखा ते एसएमए हासदा ओजामा जेम्स टेप वर्मा press media friends no naidi being a general secretary the state in charge the ISF ni nai the YTF general secretary ni nai tini sungobo no message nani musungo YTF tai ISF tai TSF jotono sungmili lai je TSF ringmani indefinite strike abono support khaide ni bagi sungtine ora faiza sung saimono government of Tripura the government of India थानाय couple of decades ni simi सानै तंगमनि असिनि डिमान्ड न आसक सीरियस रियांगि तंगो नजर अंदाज खाइ तंगो आबोनि बागै तिनि स्टुडेन्ट्स अफ दि फ्यूचर बाय थंजागै तंगो हाइसे गोबां म बर फेलिंगि तंगो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नि जे दाक्ति अब हाइ इश्यू सकनो रिजल्व खाइनानि तिनि अ जे इंडिफिनिट स्ट्राइक मानि अब कुनो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या आं सानमु सुंमाखाय it is the conglomerations and collaborations of different organizations. Sing stand kaiman ingkai or kuno jati ya, kuno dharma ya, kuno nini religions ya haise. Sing tini or kaimani sini hani bagai dop hani bagai ze script not to is sing tini hani tongo a script no suno rana ningtu. Naji ang tini kani tongmani o kamsele oba ani wis ang sumna musma bagai ang sumoi tongo. Ang tini kok sai tongmani obani freedom of expression ang sawi tongmano haise ang tini kanai tongmani watch obani wis tangai sini kok no kai sing sanani bagai sini wis no exact script no sinani bagai and tabu boro bangla bai script sei tongo sawi tongo bangla bai sini kok borok ni je real pronunciation eba ucharon abo khlai simania je jagao roman script bai se khlai mamani hai watui Klaizak money or abai kabang words tong te ko vocabulary strong they words no naki oino basa by oino words by oino script by abono express khaisimaya gising obono thano je roman script no adopt khainen bagai central government state government dati one suk thai klayo hai kai indefinite je strike tini start khaimani obo taibo tung planai Horse Hanai, Pore Dinota Mongnai, Government of India responsible in the Judy, Kuno unrest and Kanke, State of Kuno Zagawa Horse and Kanke, our government of Tripura dying night, Government of India dying night. Angos how Bihar ni Borok, Punjab ni Borok, Rajasthan ni Borok, Tamil Nadu Borok, Andhra Pradesh ni Borok, Telangana ni Borok, Maharashtra ni Borok, Himachal Borok, Joto Borok, no Borok ni the Wiz. They adopt kind of money script manu. Kintu within India ongoy, same country ongoy, sinika rights exact ongo. Saimania, suno input hai tongo. Ari sin sama sini weak na nang na hai si. They basa no sinya bagay script that sin choose kind of sungo. It should be according to our will. Government should interfere hai. Pradhan hai tongo sabka vikas, sabka biswas. सबका विकास बाहाय के इंगमाय जुड़ी तिप्रा सब बरंगनी स्क्रिप्ट जैसे मुसुमा से सीमा के सबका साथ सब विश्वास बाहाय नाय जिस
bini Tripura nizi musung tise skripno choose khaimani प्रधान मंत्री नांग साननि मुसुंग नरक मेडिया बिसिंगते सबका साथ सब विकास मा हाय सबका साथ सबका लैंग्वेज बना नांगनाय सबका साथ सबका स्क्रिप्ट बो साना नांगनाय सि दि बिनि आंत्रनो फुलफिल नांगनानि थांखे सिटिजेन्स ऑफ इंडिया बनि राइट दंना नांगनाय लैंग्वेज चूज खायनानि स्क्रिप्ट नो चूज खायनानि हिस्ट्री नो प्रिजर्व खायनानि अदर इट स्टैंड्स मीनिंगलेस थाइसि Yang tekak faisal farsal cemil cengmani dan shobani pas ଅଧିବେশন aboni bagai lama kesana nang MLT Menteri Rokni konvoy malko abai kino tiket house peska ashoi noksaka Menteri Santosh Chaudhary ni konvoy abagai paithago kule thangai kubon mate idar bawa thangani na Menteri Sushant Chaudhary Rasa Khorang ni simi shalsang ni kutum Chini Khorang. Roma skripni shanmongo fashlo champongni sondro sadobra amsayo Asam Agartala lakotor kasulai DSF makasonai rokba aksake khati shaka ADC CEM Purnondro Zomatia EM Komololoi MDC Step Burma MDC Umashkorte MDC Sadagor Kolonyo Kubun Uzamayok One screen mission of partial to hashtag Nangai Zakuri Zorane Strike Paika to President's direction. Tip Samson in Lama Olia Kushamako, Holak Hati Haba, Tang Nok the room. Yashim Bokiting the Tabuk Shabra Mushaber in the Mushitra on Makare, Yabakotor Zuzalaya Naka, Tashuk Klein Kong Lukoro, Baikano Malkon Tashuk Klay Mine Zuzalaya Naka, Madam exam by Nero, Amzok Mugasum Nero, exam zero sugar naniba, Hasra Hapabanai Matang Facing Day. Exactly among Saswajo, Tiashi Borno, Kaflag, Borno, Support Kaika, the Bramota, IPFD, Hasri Kurung Amsayo, Dalvin Sirum, another Shapan by Isamarka Shomong. Abahaikin of Arshuan Pognogon is on Tripura Amsa, Asam Agola Harkotor Kalaka, the Sinis Meadow, Amakasara Hornsey, Katamani Flaka, with the Darvida Sinno, Shadow that in the Messiah is remaining Manho, Shudi Lake, Nambani Shaka, the Vice President of the Burma. National Highway, North Bottom Sam, Simon, Tripura House, Chini Khorang Tripura rights or the Kalui 9, the Roman trip, Layo Abonot 9, textbook, question paper, print, Roman trip of Chini Andalon. Tawag to, pero kisya pango. Waibay norong ni Pasuk Mani, Puno, Kevin Mungkai Kanke. Bomai Yakarero nine na bomai once. So what no fighting to Kotrapun Sunan Yakaria. What in a message nine, Satum message nine, Karan Sini, Gopari Kubu. The rights Abontinus like Payo, finally, what Satum Zenon 2 or Sinan Mangula. Kini Bobo Malcolm Rock by Zak my Amorison Nazareth. So Malcolm lied and I would emergency case.
Tiprasa এরপরে দিছি কারণ অবঘা ডিমান্ড ডিফারেন্ট ডিমান্ড ওর যে সাপাতে ফাইদি ওর কসা কুপুর নিচ বাসি জানা নিকল একমাত্র দেশে নিশ্চিন্তে ওর স্ট্রাইক দাগুখা হেব সামনে মানে দাও আবার চুলে সিনাই আমার কাছে ওর আং এমডিসি পর Tiprasa ni poros MDC ulo sang FC ang Tiprasa ni bagai je आंदोलन kan namanya apa sebulan saksa tapi ani Tiprasa jeta ani problem mung tamane ani prasa rak ta deprive mung tong omnang tan ki sojak khai tama MDC thake nang pogi thanan ko ga dara CM minister MLA ungpai bor pongge tam ni he jotna prasung je along khai da Tiprasa ni hai ki Tiprasa nan thaina anda ada khimana obon chini main na obon bagan chung tino je tisebrok যতদিন আন্দোলন খাইছাক কন্টিনিউ বৈবাকসা আন্দোলন খাই जों अरबनो सापर्ट खाइदों अलरेडी जों इमान गातामो अर सुदु जोंसिया अलरेडी प्रामथनि विषय महाराज दिन अबनो 100 फुल सापर्ट खाइने साजारखाय साबनो नासिगि राजनीति नासिगि राजनीति दङ महाराज फनबागै सामुखाय महाराज द फनबागै सामुखाय महाराज नि कनि मतन जों अरनि आं एमडीसी या एस ए तिप्रासै आं दिनार ब्लक लाइन खाइने केसबमा हायखान उदन ननो लगिरन आं भयो आंसे खरच अर्जेन आंजे गाजेन आनि राय आनि बुसाबतै सुवासगा परथिनि जुदि अमाहिनि दंगाय बदुदि एक्जाक्टली कक सब्जेक्ट मा कक ब्रो क्वेश्चन त खाइजे गाय ब बांगै जुदि खाइजे ब बांसि परिमिया ग ब बाहायका जागा बिने आन्सार खैबा अबन बगनजों देशो जेते खाइमने ब राइट डिप्रेसन गुबै अबन अरजों दरनागे जों अर जे देशब खाइ दंजा नि लगे जों आय ननियावै दरनागे जों तिनो आन्दोलन खैबा खाइरगोतो अमकेनो स्ट्राइक खाइमानागोलो आस्ते हाफांगो सिनथाराव खुनै ताइवाइसा चाबा चाइथां फैमानिगो इंगे तो जतनो साइनो इसर अबने बा कुसुम जरा आन्दोलन खाइ दंखा अब बेलाय कलक आन्दोलन आबुनि सिबि लं टाइम नि जे आन्दोलन खाइ दंमोन लं टाइम आन्दोलन देब थांगाय मुख्यमन्त्रीगा जब मालायखा अब तो जोंनो छन्दगले अर सुदो जोंनो थकमाने केस रनो थकमाने तिप्रासनो थकबो सुरु छन्दो थकैनिया तिप्रासनो मेन थिमाने अबन बा कक रुव हनै सिबें तका अबन बागैने जोंबो अब हा जों ताबुं नायमाने जों ताबुं आगा थाङै नाया देसरक जे दंसा बरनो फकक साइ अब सले जों तामुंनाय बरनो साबाय जाबाय जों अ जागाने बुथुलि Program Shabur Kaya Nago Sondro Shadora Amse Tangjoita Edini CEM Sondro Somati Yem Komkolai MD Koneste Burma MDC Mashkolte MDC Kadagor Kolena Kupu Samaro Biarkan songno ini orang high court biasa baik kogak rumah examination bolo sampai dipakai di internet terus baik ini party full support bangun ini orang high subject tanggu MC songdo table main saudara support tani joto no saima roman script sini bagai apply nangu especially sini student lo bagai sini kogno kam ke sowani pronunciation lo kaham pili rona ke roman script jot sai ai bangai long time che demand tonggo roman script bai sini ornai no pore ni bagai last time be hai om hai ignition of the movement has in several student organization अब गवर्नमेंट of the CBSE motivation for joto ng wasik zero script by of now climbing rodne itu plan examination of zaka to bangla scratch ini question paper no gamo niti prasani bang injustice khai bang government of Tripura table ni board of tong boromo wan soni na nangu sini pop
जोंनि अमनो दिनाय खाय चलाक नेके जों गाना गेनिनि हा नौखा बांग्लादेश बांग्लादेश क्रिएटिंग माने भाषा नथैसे बा आंदोलन चेंसी तिनी पाकिस्तान तंगनि ताव बांग्लादेश थाङो इनके कायसा कमिटिनि कायसा पगनो माहायके दिन खायमानि माहाय इनजास्टिस खायनि आसिनि द फानकलु तमनि हासि खानिबावै देशे ब्रग जेनि खायमानि फुल सपोर्ट दं तिनि बरग इथिनि स्ट्राइक खानिना गभर्नमेन्ट अफिसफ्रा जदि बरगनि सानमो जोंनि सानमो नदि बसेवैना सलुशन कारिनि बागै एक्सलेन्स बायके सिनि देशआव दङ इन्दि जेहेतु कल खाया गभर्नमेन्ट अफिसफ्रानि जे डाइरेक्ट दंनाय रं चिन्ता भावना थों सिनि सिफ्रानि अमो दिबायकरं जाक्सिन बक मनो बसेवैनानि नां कारण बक सभा जे सिनि बानो दिसायनाय तमाम सुइना सिनि प्रासासि खायथे फेबावति पॉलिटिकल खायतोहा पॉलिटिकल खायतोंखा जे सानोतै जे सिनि प्राने अधिकार न रयमु तमनि अमो बिखि साया अन्नान्य स्टोगु संनो गत जानजा कक जानजा आइ कक मुसुमानि बाय सुइलाय जे और जागाहायनो गवर्नमेंट अफ त्रिपुरा डाइट खायथों जे सिनि ऊपर याकायरोनि नाम जों अबराव न बहाय ब स्क्रिप्ट सुइने अमो सिनि पर याकायरोनि नाम फेया बर तावनो बुसिनानि नायखौ हानिबांगो गवर्नमेंट अफ त्रिपुरानि जे अमो देश चलेमानि एटेसन चलेमानि सिनि प्रमोट थापाट सिनि टीएस फुल सपोर्ट सिनि दफा नामखानि बांगो Dalbidal political party dalbidal rusrungmotani sapramani bagai partially osno successful profonoka ts fiabati prashok soba singmani hano khamlu lu chengo haifano paigo ke yakmuk sak yakari thangnu nokla bani bagai hasra hap dokati stress social mania sha soba yakada nani bagai yeshno kolmuna hasin chodak ne loknairo Robin Chini Khorang. Dofani manyo kare alliance kur angai manya jobani bathai thai hane joba climate yakari runani ko fashion ni lahar ka shogot hangai koma thumnai rokni shungo abai nu firok mangrakha pramothani shubha maharaja pradesh dev burma Greater Tripura Leshan Monkey Shawe as an Isuto Tripura Rocknot Hansak Mani Tripura Mothai Suprema Maharaj Pradesh Kisur Deva Elisha Hangasumani Yagolo Greater Tripura Banani Bagay Pythog BJP Hansaka Hapanga Rumani Yagolo Greater Tripura Lenya Fano Prasa according Pishi Hasi Tripura Shogi Development Mani Shumai Rusani Aban Bagay Lozora Kavirus Mani Fia Pisisa Light Ham Yagolobo Implement only at Tripura according Pisces Mai IPA Hiking BJP Tokazaka Tripura Hade Raza Pradesh Kisur Burma BJP habang ko tong mani wala fano triplet future triplet bananito BJP tong rade the prasa ekon epok borok samsung shente parno fano man skriba irimanlia the pramotha te TFT Udwan Place Novo private company ni fani risahani irimanlia Maharaja Pradesh Kisur Burma edesini power more power irimanlia IPT Fiab Jobani Bathai Thai Hane Jobak Mani Yakari Lunan Bogya the funny Taino Kari Electoral only mine Assembly Money ML Rock Khorang Tripura Mawadung Strangai Partial Assembly Lahasho Mongo Tangai Kokma Tumnere Shumongo Abai Hinu Firukha de Brahma Suprema Maharaj Pradesh Kisur Deva Kokma Turu Shumongo de Motan Suprema Raza Pradesh Kisur Burma Ebushaka negotiate Hai Poso Vandam Snake Watla 258 to buy Faika able to buy fine Freely 30% ignore the government Salome Hanake behind the online. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. At Tripura, we all work
Bangla, Devanagari, or be it any other language. The genuine demand of the student is to appear to read, to write exact in a language which they are comfortable in. I have been doing this for a long time, and today even the media can see, अपने आंखों से देख सकते हैं कि ये में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असली में हमारे MLAs बात करेंगे और राष्ट्र में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance has to be with the community, the people, with any political party. স্যার এটা অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তাদের কোনো ফল হচ্ছে না। नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश केस भी 200 साल चला. आंदोलन हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे. आंदोलन ऐसे नहीं चलता है. आंदोलन आगे सेंटिमेंट से चलता है. सेंटिमेंट हर्ट है. अच्छा बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा, एग्जाम पेपर खाली दिए तब इनको कहाँ नहीं मिलेगा. और अगर बच्चा फेल होता है आज और उनको नौकरी नहीं होता, वो गलत रास्ते में चलाता है, तब आप बोलेंगे वो बनती है हम लोग. तो बच्चे फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है. क्यों? क्या प्रॉब्लम था ट्रांजिशन में? अच्छा ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है. आई वांट परमानेंट सोल्यूशन. और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं करता. अलायंस में हो ना हो, मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं सकता हूँ. और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है. और जहाँ में मुझे लगा अन्याय है, मैं उसके साथ, जहाँ में CPM के लोग आएंगे मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, या कांग्रेस, क्योंकि सब टिप्स है फर्स्ट एंड माय इंटरेस्ट इज प्रासा फर्स्ट. मोदी जी बोलते ना इन फर्स्ट, माइन इज टिप्रासा फर्स्ट. স্যার যেহেতু আমরা সরকারের সাথে শরিক দল, আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টার কথা বলেছেন? কাল বলেছে, আজকে এমনিতে বলবো. স্যার তার আগে তাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল, হ্যাঁ তখন এই শব্দটা তুমি কেন? আজকে না, আজ তো ফার্স্ট সেশন আছে তো. তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা, कहाँ नहीं. এবং এই আন্দোলনটা এর বিধানসভা वो नहीं बोला था, आज भी बोलेंगे. आज रंजीत देव बात करेगा, बात करेंगे. कल रात भी मैंने बात करेंगे. क्योंकि जब गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट हो, CPM भी क्यों नहीं किया? CPM ने, उसके कांग्रेस था, कांग्रेस ने किया. आज BJP कर रहा है. क्या तीनों नेशनल पार्टीज आज द इंटरेस्ट ऑफ त्रिपुरा. आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका एग्रीमेंट, जब त्रिपुरा का इंटरेस्ट आता है. ज्यादा नहीं बोलूंगा तो आप लोग हमको बोलेंगे कि समुदाय के कम्युनल है. लैंड राइट हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक चांस है. पॉलिटिकल राइट्स हो, तीन लैंड हो, सबका एक हिस्सा है. स्क्रिप्ट CP था, कांग्रेस था, आज BJP, सबका एक हिस्सा था. और मैं बोलूंगा ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं कम्युनल है. आप नहीं आपको नहीं. पुष्पवंत पैलेस में नेगोशिएट करता लेके आया और लेके आऊंगा. 258 करोड़ से आया हूं, फ्री में नहीं दिया. आप लोग 30% को नॉट करके त्रिपुरा कराना चाहते हैं तो ही होगा. और स्टूडेंट आज फेल होगा और कल अगर घर रास्ते में चला जाता, बुक उठा लेता, तब आप ग्रुप बनती है त्रिपुरा वालों. बच्चे पास तो कराओ. एक बच्चा भी होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है. अच्छा अब से आप पूछेंगे कि आप CPM को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, BJP को वोट किया? क्लास 10 बच्चे को आप पूछेंगे? आई कंप्लीटली फॉर द स्क्रिप्ट. पहले किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा. मैं अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं. तो जब आप सरकार के ये बात बोला है, क्या बोला कि आज लोग रिप्लाई देने दीजिए ना. इसलिए तो मुख्यमंत्री नहीं हो, लेट हिम रिप्लाई. इसलिए তো রিপ্লাই হওয়ার আগে মানে আপনি যে পথ অবরোধ প্ল্যান, এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकता? क्यों कर सकते? टाइकून लिखा के नहीं कर सकता. ये डेमोक्रेटिक है ना. आप नहीं कहते कि हम डेमोक्रेटिक मुल्क में करें. না কাল থেকে তো আপনার और सेटिस्फाइड नहीं तो और डेमोक्रेटिक राइट करें बस. Abahikino chilo Circuit House Prangot Hangai, KSM movement of for Zamani Koksha, Congress MLA Shudi Brevmont, Hapang Nalbahana Kaiko, the Prasha Sentiment of the Yenak Kaidongo, Shokane Hapang Abahikino, the Pshatong Man Hino Ye, Kelak Paika Hane. সমর্থন করে আছে লেজিটিমেট ডিমান্ড সরকার আলবাহানা চলবে. মানুষের ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সেন্টিমেন্টটা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে. ভেবে তো চলতে যায় না.
ব্যাপার রয়েছে, এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ডের দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার আগের সরকারও দিলাম, এদের কোনো হেলথ দল বর্তমান সরকার করছি, এখন আরেকটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট দেড় স্ক্রিপ্ট ওরা নিচ্ছে, এতে তো একটা কনফিউশন। আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমাধান করি যে ককবরক ভাষা স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয়, সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর আগে দুটো ভাষা কমিশন, সমাজকরণ ত্রিপুরা কমিশন, পবিত্র সর কমিশন, এখন উত্তর বর্মার একটা কমিশন কোন রিপোর্ট আগে দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করে দেয় ককবরক সাক্ষের রোমান স্ক্রিপ্ট, কিন্তু সরকার নতুন ভাবে একটা ওদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটা একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা পরিস্থিতি করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এই ডিমান্ডটাকে, এটা ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি, it is demand of the indigenous people of the state, and we completely support this demand. Kokshilsa mungtei tuklai kokshilsa mungtaman skripnati prasharokni shangno shupade runo BJP abang ambojana nuksanai. Raja Khorang resmi pranamni kuthum Chini Khorang. UPI ni bisingti like 80,000 transfer khlai na hani kokshilsa mung priyato sep mungoi khorok sa tokai no arrest khlai police mu 79 ti kalibare amsa party mungno ye chaita wine to onkhor jakta new capital complex thanani police Koktuma bisingti shoy makha nobody shaha mongoi khorsa kore nokungni boksha mong khlai like 80,000 rang khate we ni mani koktuma fiaba lai thani sosok shal saka like 80,000 rang transfer khlai langsak mino regai 27 February shmario noktim shaha nokni borok ni capital complex ana kaisha efer khlai zakha eta go party mungnote chaite we nei dongma yagolo UPI ni bisingti ke like 80,000 transfer khlai rang mani kokshul samba ফসলা আসেনি প্রিয় দোষে ভঙ্গই খরা ব্রগ্ন অ্যারেস্ট খাই নিউ ক্যাপিটাল কম থানানি পুলিশ আমাদের একটি এফআইআর আসছে যে সেভেন্ট্রিল এলাকার নবদ্বীপ ওনার মোবাইল দিন প্রিয়স দেব নামে একজন লোক এবং ওই মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওই যে একটা এসবিআই অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে এর মধ্যে 1,40,00,000 টাকা সে ওই ব্যক্তি প্রিয়স দেব নিজে ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকা সে অন্যভাবে খরচ হয়। তো সেই ভিত্তিতে আমরা এফআইআরটা রেজিস্টার এবং যে মেন প্রিয়দোষ দেব ক্যাশ করে নিয়ে আসি এবং সেও মোটে কনফেস করেছে এই টাকাগুলো সে ট্রান্সফার করেছে। আমরা পুরো নিতে আমার টাকা এটা 3,08,000 টাকা তো ঘটনাটা হয়েছে অ্যাকাউন্ট থেকে মোবাইলটা একবার চাই আছে হ্যাক থেকে চাই নিয়ে সেটা মোবাইলটা দিয়ে কেটে কেটে করছে সব হ্যাক করে গেছে নিয়ে সেটা হ্যাকগুলো প্লে খুলছে খুলছে অ্যাকাউন্ট খালিটা প্লে গেছে সেটা 3,08,000 টাকা লয়ে গেছে নিয়ে সেটা শপিং করছে টাকা বসছে সব কিছু সব প্রমাণ আছে কাছে আছে প্রমাণ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টও বাইর করছে স্টেটমেন্ট বাইর করছে সই আছে তো আমি আজকে আমি কেজি গেছে আমার শেষ 20 তারিখ 26 তারিখ কেজি মানে গত 26 তারিখ তারপরে বুড়ো আছে লগে এই বন্টার নাম হচ্ছে রুম্পা আর বাইরের নাম হচ্ছে দেব বাবার বাইকটা হ্যাঁ বুলু করে সারা আর নামটা আমার স্টেটমেন্টও লেখা আছে আমার নাম বানানো নাই ঠিক আছে আপনারা স্টেটমেন্ট নিয়ে নিতে পারবেন আমি সরকারের আবেদন চাই যে আমার ভাইটা কারাগুলো পাই আর আমরা হেডের খুব অক্ষম বানছে আমি যে ইয়ে করতে পারবো বলে উকিল পারবো ইয়ে করতে পারবো এটার কোনো ক্ষমতা নাই পুরো অক্ষম বানা দিচ্ছে সারা বাইরে জীবনের কামাই ইয়ার ভিতরে হ্যাঁ একটা রঙ্গর থেকে বাইতে একটা রাজানকে বাইতে গেছে এই গাড়ি হাঁটি বাসায় বেসে বাড়িতে সার দোকান করে 1-2 টাকা করে লাগে 8,000 টাকা কমছে 25,000 টাকা জমা দিতে দেখে এই অবস্থা 1 বছর লাগে এরকম গুগল প্লে লাগে এরকম ইউজ করতেছে আর বাড়িতে ইউজ করতেছে বই ইউজ করতেছে সব মানে এটা কত দূরে করতেছে 100 টাকা আমরা অ্যাকাউন্টে হাফতাম যাই না সব সময় এটা তদন্ত আমরা ভাই সব অশিক্ষিত কেউ শিখতো না আমরা বুঝতে পারছি না আচ্ছা এটা করতেছে পুলিশের ভূমিকা ভালো পাইছে আমি তাই না খুব চেষ্টা করছি আমরা টাকা দিলাম মিলের ভিতরে প্রথম শিকার আছে
2.5 লাখ দিব তারপর আমরা মানে আজকে আমার বাইরে করতে কি তারপর আমার পাড়ার গুলো সেমিনার গেলে লেলুরি বাড়ি পাড়ার গুলো টাকা আমরা 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 করছি 2.5 লাখ টাকা দিব আমরা মেনে নিচ্ছি ওখানে আবার গুড মিট করে সেটা 2.5 লাখ টাকা করতো না তো আমরা কেস করছি কি হেল্প করছে আসামি অ্যারেস্ট করেন হ্যাঁ বইন বাহিরে বাহিরে দেবে পুলিশের প্রতি 17 জন অ্যারেস্ট করে তারাই সব মূল্য ইচ্ছে তারা ভাই বোন 2 জন সেও একটু কম পড়াশোনা কিন্তু ভিন্ডা আসল অনেকভাবে বোঝা গেছে যদি অ্যাড করে আরও মানুষ পাবো এরকম হ্যাকার থেকে হ্যাকার করে বল টাকা লইয়া গেছে এরকম তো আরও পরিবর্তন করতে পারে আর আমি আজকে দিচ্ছি আমি আইনে আইসি না ভালো সাহায্য আমি করতাম না আইনে দিচ্ছি না তাই খুবই চেষ্টা করছে Party Mungo Desh Shabok Rungsak Abnati Chedne Mungo Onkor Tabok Police Party Mungati Shakhar Mungna Harna Usorno Kokshan As a Kagolinismi from Koktum Chini Khorang Lama Kasar or Musang Farale Musara Amde Roman Script Nation Mungo Khorishaka DS Manzaka Seni EM Brunel Burma Tiamotani District President Chitoran de Burma Day YTF ni President Prashant de Burma Koshong Sigo sakla jak tong haike roman isip ni shan mungo pasalo haste gei khazak rizoni bagai strike khlaiga tisap tiap ni strike no pursak mani bayang sirnai rok bai chobao ongkora tipramo te IPF tina dong rok alo haste ni dal bi amsayo sujaka lahar kor ka sujak rel malkhong azakor agulu ni target house bills ka sujaka lahar abo haike asalo roman isip shan mungo lepa amsayo bo ka sujaka la Lama kesahor musengai man iskrip ni Chini Khorang Tripura yesep anja ka amsani yam Runel de Burma Tripura ni district president Chitoran de Burma te ITF ni block president Prashant de Burma akosha bale hambai mo ini mohai jarawo sidia roksung bebak sa loge phaiman bagai no roksung chaimano tini ni hairawo sengtam ni bagi mohai ke protest ma khaikya te yesep bai ringja seng bobagran ITF rok sengkara go tini also barno loge ne seng ITF level jung nogrwa khina gorni sengni chini buska thinang ni bagai chini bobishot chini generation chap ni bagai nortono saimono bongni final exam go bongni chini je ko bai chini ma ko bai roman script jeng gobang salro jeng mo ta bino khlaimani chini bus ni je lai thanai amrogo chini roman script ko bai jenya tongmani obo bor baksa go siriya abu bagai seng tini mono selengmani bai seng YTF TSF jo tongmaro seng tini omono prasmak khlaikya karon norso saimono mani ko bai seng easy babe seng sogo seng horo bai sito tabungni je ni tangni je generation are rok borok educated humpano chini mani ok thaibai sinen beleno musago abon bai seng hai hapang no omono koin musungo tangni salo omorong no borok kaham ko ban chhe o dabi rong no por hanen enthun ti o dabi no chi je roman script ni ko no borok judi kon khaya hanga kai omoni slide patebo sin YTF rok omoni slide no rok wan chung mang la kom ke seng kotot por hanen bagai seng bad bai sengon ki seng tin oma hai kun preparation kare sista jorani bising bano tini 1000-2000 boy riding khlainai seng tini chini lembura je root khaiman jogawo chini mani kok be roman script no sine bagai seng tini jotna pal ke pheleke te ablo giobo seng beleke hamaimo chini chodo bujung no gorbi no gorni chini norgui tomo chini sarulbo seng be ba jora ka hamro phemage bona hambai ma hakeno seng chini leadership rongo boss ka man khak chini thina cherero chini bishotni bororo seng tong tebo phan thonoi seng chini dabino ma seng adai ma khaini seng bus kang halo lang khai lang mar nai chini bobi shot thinang ni cherero no chubo dabino seng puron khlaini ni bagin YTF rok jotono thansa khai seng bus kang salat to bak khlaini nei seng wan chugui tong Mungsabe ni pati mungshit pati ate ke se thangu shogu lepunga thanani uti sohadeb da bamuti thanani usi en jomati ate police day sarbai ni beautiful Chini Khorang
Fashion Diamond and Gold Journey Anniversary Shoneriga Kaisa Samusungui Thirimani Naklazaka Razakor Agulin Press Club Anjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Companies Badrasa Abo haikin alo manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry ni ang phangno khobo employee rok asholo Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary no rugai abo haitang bata khazaka abni yagulo kangko bororok no haye shagmusu thiri mani nukska ahaikin ashalang botang no ti kokto mani chingte kok shawna daga Krishna Diamond and Gold Jewelry PK Mlas Badrasha like Krishna Jewelry से कमले आज ये अगरतला में ये फर्स्ट एनिवर्सरी है एक सबरा हुआ है तो जो सर है गणपति उनका कैसा है कि यहाँ पे जितने भी फ्रेंचाइज है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी थी है हम ब्लड डोनेशन करेंगे बिकॉज उसके आवर्स बहुत कम है तो हमारे सर का प्लान ऐसा है कि हर जगह पे हर कोने में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे क्योंकि एक आदमी का ब्लड वो जाता है 3 लोगों को तो 3 लोगों को हेल्प होगी तो उसके लिए ये प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप थैंक यू Raza Khoragul Risimi Amit Nikoktum Chini Khorang Roman script ni shanmungo belfang amse khwaito agortola lahar kashoka tsf ashura lama kasonai rokbai baksake khorang tishaka em shel debor manok khoboi te kobona dongrok Roman script ni shanmungo fashalo haste ganangai khajak kori jorani bag strike khlaika tsf TSM ni strike no khafurjak mani bai ringsringnai rok bai baksa sobawo ongkhorka Tripura motha IPFT te ringsringnai rok ashula hasini dalbidal amseo kasuja khalahar kotor kasuja kharel malkhong rajakhora agulini circuit house lefunga hezamara amseo lahar kasujak mani haikeno belfang amseo khwaitu agortala lahar kasulaika em shehel debor manok khoboi TSM ni adong rok abuni agolok sanani thangai em shehel debor ma shaka bishi kolongma romi roman script ni shanmungno jobawai lahar kasulai mungo asukha hane সারা ত্রিপুরাও তিনি যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নতে যে ডিমান্ড চলিত मोनसे টিএস সাবাই স্ট্রাইক দাগকজাক আর जों যত ত্রিপুরা মথানি যিনি গোবাগ্রান ওয়ারিয়ার্স जों তিনি বন্য সাপোর্ট খাयो আবনে তে जों তিনি আর যত আছো পাইজা जों সাইমানো বিশি কলমরমই যিনি যে রাইটস রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে যিনি আমানি কক বড় ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবো जों যিনি right sense maya ko abon bagai mia jini TSF rock mane indefinite time period ni bagai borok strike da ka a strike no jing joto support khlaina bagai jing joto boagarang warriors ni joto thayo tini omai ge jing ko thungai dango Abahikano alahar kasujak mani thayo mungsha beremni party mung shitra patia dikhe nai mathang bahini te teser bahini nai kolmong rosakha party mung thayo Bureau Report Chini Khorang Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koknoma tuboi phaitongo lenglamani yagulo আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর ৩৫তম তাহলে চলে আসুন ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার
অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। Lenglamani yagolo haino hailam shogo Chini Khorang Tripura haino hai faidi naile firano Chini Khorang Tripura bokhrogrok Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastre gonangoi khlaijaka bonno kitinge mushaber ni party mushitra kare fano Zungzalok lainani nangka kusung madamik ni fashlo tomani exam runai rungsrumai ro Roman script ni shanmungo fashlo champok nogorni sondro sadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kashulaika DSF lama kashunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Chandra Zomatia EM Komal Koloi MDC Ganesh Deborma MDC Uma Shankar De MDC Sadagar Koloi no khoboi kubun ozamarok Dofani manthaino kare alliance kotor angi mainya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya Fashla tiashani lahar kashumongo thangai bokuma thumnai rokni shungmongo abai hane no firok mongrekha Tripura mathani suprema Maharaja Pradip Kishore Deborma UPI ni bising 3,80,000 ang transfer khlai na harmoni koksho samungo Priyodo step mongoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no diye chaita wine to mongo onkhor jakta bugni capital complex thana ni police Lama kasaro horm musangai fashara lembo sora amse roman script ni shanmongo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tripura Mothani district president Chitoranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma akosong Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal neregai kaisa sakmusungoi thirimani panak khaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmungo belfang amse khwaido Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rokbai baksake Khorang Tripura EM Shel Deborma no khoboi te kubuna dokrok Tabu koktoma shukroboi Roman script ni shanmungo fashalo DSF ni shaklai mungo Tripura hastre ganangai khlaijaka bon abahaikino ashalo Bisramganj Masterpara amsayo Agartala tu Sunamura laharno khoboi te kubun thayobo lahar kashulaika DSF TISF te Tripura mothani adong rok Shukango shaklai jak tongmani haikino roman script ni shanmongo fashalo Tripura hastre ganangai khaja kori jorane bagai strike khlaika Tripura Students Federation Tripura sa amsani lamawa ongkholia khungsa malkhung mathak jaka hate haba abahaikino ashalo Bisramganj Masterpara amche Agartala tu Sunamura lahar Golagati Dairampara amsayo Golagati tu Jompoi Jolani lama
জম্পৈজলা SDM Tangnok Boskango জম্পৈজলা Ziraniani Lama Kashoka Bisramganj Dewan Bazar Amsayo Agartala to Udaipurni Lama Chelekola Amsayo Agartala to Boksanogori Lama Bobo Kasho Zakha Ashla Roman Script Shanlai Mungno Chubawi Dalbidal Koklam Shaka Jorilam Tipra Motha Block President Botote Porma PISF এবং PSF এর উদ্যোগে আজকে আমরা রোমান স্কিপ নিয়ে অল ত্রিপুরাতে আমরা স্ট্রাইক ডাক দিয়েছিলাম যে অনেক দিন ধরে ত্রিপুরা মথার যে PSF TISF এবং সমস্ত যারা রাজনীতিবিদ তাদের ঘরে যারা ছেলে মেয়ে আসে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা ইংলিশ মিডিয়াম যারা পড়াশোনা করে তারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে তারা এক্সামে বসা এবং খুব সমস্যা এই ডিমান্ডটা শুধু আজকের নয় অনেক বছর ধরে ডিমান্ডটা আজকে সেই ডিমান্ডটা নিয়ে TSF-এর ডাকে আমরা আজকে বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়িতে হাজির হলাম এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে যাই রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই ইমিডিয়েটলি রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা এক্সাম চলছে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক আজকে আবার বিধানসভা বাজেট সিজন আছে এই বাজেটেও কথা তোলা হোক এটা নিয়ে আজকে আমরা এখানে আসলাম কোন জায়গায় বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়ি Ashla Roman Script Shanlai Mungno Tiye Dalbidal Amsai Kanangai Lahar Kaso Zakmanino Successful Klainan Bagai Habo Onkon Laika Tipra Mothano Koboi Hasini Tiprasha Boshong Nirung Stringnai Rok Bishal Gornishimi Jibani Koktum Chini Khorang Haino Hai Khoraksa Shigla Kotok Shoroi Themani Yagolo no Kanani Hamjuk no Romoi Musungti Butok Klaika Amsai Ni Burirok Patimung Shabrom Amsayo Koktumani bising de Shawimanka Suzoi Bumik Mungai Khoroksa Sigla Amsaini Konika Debnat Mungai Khoroksa Hamzu by Bezua Halok Tomani Koktomaka Sofaika Lightning Karak Shalok Konika Debnate Suzoi Bumik ni bisingo Kisamisa Kokbang Maria Glo Suzoi Bumik Mungai Ashikla Kotok Shoroi Tika Hanai Padimuni Koktoma Mankino Padimung Tayo Tango Shogika Konika Debnat Paitago Suzoi ni Punaye Shawimanka Borokonini Bezua Halok Tomani Koktoma Aboni Bagino Amsaini Lukurok Ahamzuk ni Bagino Thiu Hune Kokshil Jamung Rukha Paitago Amsaini Lukurok o Hamzuk no Romoi Musung Tibutok Klaika Padimuno Kitingai Amsagananga Nugzaka Ofla Kapla Bureau Report Chini Khorang Fashala Roman Script Shanmungo Jompoizala Shodaina de Burma Memorial School no Tala Khakre Bereka TSF ni Adong Rok Abuni Yaglo Jompoizala do Zirania Thangpai Khlaimani Laharbo Kaso Zakha Shukangni Shimino Shaklaimung Khlaizago Faimani Roman Script Zaknani Bagai Fiaba Boksa Yakbai Kifle Fainani Nango Abunaragino Haino Hai Fashalo Devaisha Khazakuri Zorani Bagai Khlaizak Lahar Kashulaimung TSF ni Tuidol Mumbai Lahar Kaso Zakmanino Savot Klaika IPF di Bodol Bo Ashalaimung no Ti Kokshanani Thangai Adong Rok Shaka Bengali script question paper Klaika Henke Baksa student Tongo Bozia Abani Bagino Hasta Hapangte Hakotor Hapangni Thani Koimung Naroka Student Rokni Bagai Kokborok Roman script by question paper day exam Romana Tike Hene Shaka TSF Divisional Committee na Asok Fang Kishan De Burma Kokhe Mohino Karon Jetabu CBSE ni Mohai question paper na tui obono tui sen ta sini student Karon Serampur to je Phunjam Roman script by এটা বড় খায়ও যে কোশ্চেন পেপার খাইমেন আবার বেঙ্গলি পাই
जोंथ' बेंगलिरावबो हामिया होनो जत' स्क्रिप्ट न जतन चाव ताम खबा जोंजे न जों परिमाने आबो हुतो रोमान स्क्रिप्ट बा कारण क्वेश्चन खायके बेंगली बे खायके जा सैनाय परले खूब असुविधा ने बुजिमाया बाक्सा सैमे आं खामानि बागै जों जतनि स्टुडेन्टनि बिसिङाव माने बुंनि जों जालो दैनो जों दिनिव अब हायकायसा बननि बिसिं मा फायलायके जे अब हाय जों जालता कसारथु आर जारा जे खाय दंमानि अबनो तैबो गभर्नमेन्टनि थानायाव जों अबनो खरांथि सानांगौ जों जे माने जे क्वेश्चन पेपर न अबनो नरै जे बेंगली स्क्रिप्ट न नरै न माने तैसे क्वेश्चन पेपर जे रोमान स्क्रिप्ट खाय जारा जे सैनाय जे सोलों दंनाय बर' रोमान स्क्रिप्ट न एग्जाम बुथुम अबनो तैनो जों कायसा दिने खूब सभा कत नमा अंखरका जों जे मुसुनिया जे स्टुडेन्ट जे स्कुलाव थाङै परीक्षा तार थुमो हेबो जों मुसुनिया जे जतनो न जों केमनो बादार ना मुसुनिया जों बादार ना मुसुनिया जे जतनो परीक्षा काहाम करथों तामके सैतिनिव जे स्क्रिप्टनिव जे प्रब्लेम दंमानो अब बोर्ड रग बुझिना नाय जे राज्य सरकार बो ताई इंडिया गभर्नमेंट बो अबनो गसिना हानांथों हायनि बागै जों दिनै स्कुलाव तालार लायै लामा बंखनाय ताबुसो जत जागानो स्ट्राइक खायदो जाखा अच्छा आंगा थानाया नरं जे प्रोटेस्ट खायबरबो बरं नाफोर साजाक जे रोमान स्क्रिप्ट बे मास सैजिनाय सामनि ताव तांगैने बरं कक खिरकना अब तो जोंनो तो साइमेया ख माने बर कक माने तो कम रोमान तंखा हायनि बागैनो जों दिनै तैसे सभा मा अंखरफैया कक रोजे कासे सिमिनो बनि कुनो ठीक करे आपुर जे कक रोमान एंगे तो साव जोंनो जे माने कमिटमेन्ट रोमानि बराबो नारेगले हाय बागैनो जों दिनै ताला मारे जे नरं तिनु जे तालार माने हेकबादे तिनि और हाल कासनाय माने अमखथ तिनि सिमिदा ना बुजरक दं जनाय अब जेसा बर ताबुक तो बंनि थानिव खुंजु सगैनाय ताय तामबागि स्ट्राइक खायजाखा ताब गभर्नमेन्टनि थानिव बर ताबो अब मकल बर नुनाय तामबागि लामा कासु जाखा बर बंनि डिसिजन एर परेबो जों जदि बर डिसिजन न माने सिनो डिमान्ड जदि नाय आं बर डिसिजन खायमे आगसो तिनि सिमिया अयनो स्टेप नानाय जों हेकबा तिनि सिमि पानो लागातार फनाव थांमानो हायस नं जे तालार माखौ बो स्कुल न जाखा जों दाबो म जंकुजल स्टुडेन्ट स्कुल मेमोरियल नेचर मुगे सासे आंखौ सदस्य डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां लामावा बेरावै फाशल खाय बेहलाबारि आमसे रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो खरां टिसाका TSF TISF दै तिप्रा मथानि आदं रक ककबरंनि स्क्रिप्ट सायै नाहारनानि बागै हास्रा हाबांनि जायदक मुंबाय ताबुक साकजरा स्नाम जाखा कायथाम कायब्रै कमिसन फियाबा ताबुक साकजरा माइनियाखौ आबुनि काहाम बुमुल आबुनि बागै दालबिदाल जुंजालनि मोखां नंनानि नांखा तिप्रा हासिनि रोंस्रोंनाय रक हाइफानो भाषा कमिसननि बखाक दै नाहार जाकलिया कायसा नांमानि साकथारमुं आबुनि बागै वाइरे वाइ चबावा अंखरनानि नांखा हासिनि दालबिदाल रोंस्रोंनाय रकनि मथा रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो सकांगनो ख्लाइजाखा कबांमा स्ट्राइक डेपुटेशन दै मेमोरेन्डम याफारमुं फियाबाकरि आबुनि मुंसा मानमारि आबुनि बागैनो हायनो हाय तेवाइसा लाहार कासुमुंगो अंखरनानि नांखा हनि साका TISF नि आदं रक हामबाय न गुदि पार्सन न बमाय केसब जरा न जरा जमा बिसिखै जोंनि जागा चिनि जे TSF रनि साख्लाय जागोनि बिसिखै जों रोड ब्लक दै जों सिगांनायते चिनि ककब्रा रोमान स्क्रिप्ट नि दै जों साल ब्लक जरानायते जों जबा खेलाय फायो दिनै एन्टायर स्टेट जे रोड ब्लकेज जे ककब्रा रोमान स्क्रिप्ट नि डिमान्ड दै जों दिनै रोड ब्लकेज जों दिनै चिनि आश्रमबारिनि एरिया खलायजाक बेहलाबारि कमलपुरनि हाइवे उजा जों रोड ब्लक खायजा जों दिनै रोड ब्लक खायमानि मेन नाहार मोनगामोनो चिनि जे ककब्रा रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि कक थैनो सिनायनि बागै चिनि चबा ओ चबाना जों सक्सेसफुल खायनानि जे मैया चाक जों दाउखौ कम्प्रोमाइज खालिया सिए रिया चाक जों तेमानि लिया हर साल जे टंसाक लामा टंसाक कासुइ थानाय मैया चाक जों चिनि कमिटमेन्ट जों बार थुको जाका पाइसुक काथुके जमा जमा जों दाउते सइलिया दाउते जे मैया चाक जों कासुसना मंगाय जों हर साल पूरा रोड ब्लक खिनाय रिटर्न कमिटमेन्ट दिवाया खनै मैया चाक कारण जों सेमाव माने पेखा जों नोटिफिकेशन दिखा किनो टाकलाय चिनि परीक्षा दितनि चिनि सिखला चेरै रक जे चिनि स्टुडेन्ट रक 10/12 रक टेस्ट खैखे जों नगै मानखा ओके सिनां हामग्रायनो बङ लेखा फरा खैदनि सि माइके केमं खै थांगाय थाङै दंनायनि बाङै खै बुसुक मुस्किल नाय बुसुक कठिन नायाबो जों दाबो जे मैया चाक जों लामा टोटली ब्लक खैनाय पैरालाइज खैनाय मथाय इंगाय जों कय कमलपुर हाइवे बेहलाबारि आमसयक लायो ओमफ्राय ओ जागाव जों रोड ब्लक खायो कयनि बजागा कासु जाक कयनि तो एन्टायर चिनि
Belfango tongo chini yango go tongo Dalabari amsiyo tei yango Durga Chomni tongo yango Hezamara go tongo ago chukpai area ke duita jaga chini block is Khwaini Shemi Biplomni Kokthum Chini Khorang Roman script ni shanmongo fashalo DSF ni shaklai mongo Tripura hasra ganangai khlaijaka bon abahaikno shantri bazar bakaksani dalbidal thayobo khlaijaka bon Laithane kisasuk shalshakango CBSE board ni amjok mongo Bengali Roman script by question paper snam sakmani bagai kabang marung sringnai rok ni amjok mong hamya ongmani nukjaka aboni bagai kok borok exam nahar sakmani shalni shiminu dalbidal rungnogo thangai khadumani phonoka DSF ni adong rok paithago party mungna tiye kotor chabawo ongkhornani wansho mong naharmani rungsirung motha DSF abono chubawi hasre ganangoino choba khlainani nangai tongkha hni shaka DSF ni adong rok Tripura rajyo prai 1967 haini simino kok Roman script sanai haimani taksuk jora nukha Tripura hasteo je kuno sarkar phaika CPM phaika Congress phaika tak BJP bo tongo kintu sini ei Roman script ti prasarok ni je naimu mono takbo solution khlaiyako जों ताक्लायबो खोनाका जे थांनायनि सिमिनो ओ राज्यनि सरकार बाय कक सालायजाक टंमानि रोमान स्क्रिप्ट बायबो सयजांनाय उंथों तारपरे कक बरक बायबो नि बांला स्क्रिप्ट बायबो सयमाननायनि किन्तु जेराय रक परीक्षा रिनानि थांमानि नकजाखा बेबाग बांला स्क्रिप्ट बाय सयता इंगै थांका आबोनि कारणे गोबांमा नि इंग्लिश मिडियामनि स्टुडेन्ट रक तिनि परीक्षा रिमानलिया तिनि मक्तै कपुलुं खलाय बरक नखरि फायका खाता चिमि बेराजाक बरक কিন্তু পরীক্ষা রিনানি মতো বাংলা স্ক্রিপ্ট বুঝি আগে তামবে বড় পরীক্ষা রিফেনেবা রিমানলিয়া আপনি বাগে তিনি আপনি সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন নাংনাই जों তিনি সারা বছর এত বছর ধরে जों তিনি এই সানমুংনো তুই টংখা কিন্তু তাকসুক জর সলিউশন রোজা গিয়া আপন বাগে जों পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও ও সলিউশন তাবকনি যে সরকার বর্তমান সরকার অবনো তিনি বিধানসভা তঙ্গ বিধানসভা পাস খাইতং जों অবনো নাইও তিনি নি ম স্ট্রাইক তিনি TSF ताकुक रक बाय दाखक जागमानि हियाबा सारा त्रिपुरा नीति प्रसारकनो समर्थन खलायो आंखा खलायो जारा खागानां बरक रक तंगनाय बैनि दफानि बरक उंफानो निश्चय जानि जानि भाषा जे सापोर्ट खलाय तंबायनाय जिनि गुबुननि दफानि बरक रकबो जारा नाय तंगनाय रक बरकबो निश्चय सापोर्ट खायनाय प्रत्येकटा जातिनि नो कायसा भाषा तंगो अ भाषानो जों जेमन चिनि भाषानो तै जों अब खलायतै बांला भाषानिबो तंगो जों बांलानोबो सापोर्ट खायो तेमन चिनि कक बरक जदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सयकेसे जों काहामके सयमानो अंकांके जों निश्चय रोमान स्क्रिप्ट बाय सयनानि नांनाय बिले ना अबन बागै आं सारा त्रिपुरा नीति प्रसारकनो सावो एवं गुबुननि दफानोबो सावो এই रोमान स्क्रिप्टनि बागै जतनो कायसा दाबि तयै जतनो समर्थन खलायनांथों शान्तिबाजारनि सिमी बिक्रमनि कक्थुम चिनि खरां Lama kecaro horom musengai fashala Visramgons Dewan Bazar Amse Roman script ni Shanmongo Khorang Tishaka TSF Ashla Manjaka ti prasharang sringnai rok Shukango shaklajak tongmani haike Roman script ni Shanmongo fashala hastra ganangai khajak kuri jorani bagai strike khlaiga TSF ni strike no khaforjak mani bai ring sringnai rok bai baksa jobawa ongkhorka Tripura motha dei IPF tini ring sringnai rok Ashla hasini dalbidal amsio kaso zakha lahar kotor aba haikeno Visramgons ni Dewan Bazaro lahar kasulaika TSF ni adong rok
जों तिनी चिनि मानि ककनि बागैनो जों सबा मा अंखरगा तांगे हिमाले चिनि मानि ककनो जों सितिनि नुखा 17 तारिखो चिनि CBSE नि क्लास 10 नि माध्यमिक एग्जाम थांका आजागो नुखा जों चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक जोंनो सब्जेक्ट नो सिना तंमानि ककरक न हाइपेनो बरक जोंनो रोखा बांला बाय तो जों बांला बाय बाहायके सिनै CBSE नि बर रक बाक्सा बाक्सा जों चिनि मानि ककनो सानानि तो चिनि राइट्स दंना जों राइट्स टू स्पीक राइट टू एडुकेशन चिनि दंगो चिनि संबिधान सिजाक दंगो किन्तु बरक जोंनो अ चिनि मान थाइनो पॉइंट जोंनो रनानि बरक रना मोसुंया आसका बखा बरकनि केसेप देहनै ना बखा सित्रा देहनै गभर्नमेन्ट आबो जों साइमिया किन्तु बरक जोंनो अलरेडी कक रजाक जे जोंनो बरक ट्रांसलेटर प्रोवाइड खायनाय अदरवाइज जों बरकनि साया जे बेंगली स्क्रिप्ट बायता सिदिनै जों बरकनि बेंगली स्क्रिप्ट न साजा गामति बिया ना जों बेंगली स्क्रिप्ट न बरक सिथों बरकनि बरक जे सिनै सिथों किन्तु जों चिनि मानि ककनो एटलिस्ट जों चिनि मोसुं मानि खरबाय जों सिना मोसुङो हाइपेनो बरक जोंनो रना नाइलि आबन बागै जों तिनि अर सबा मा आसुका कारण तिनि बतंग फिरो हाइनाय क्लास 12 नि CBSE एग्जाम अरबो बरक सेम सिचुएशन खायनाय जों सावै मानै तंका आबन बागै जों चिनि हाजार हाजार स्टुडेन्ट नि बागै जों सबा मा अंको आं पयनै जत बुमा बुहा अर सुरु आनि बागै सिनिया ताइ खरकसानि बागै अर सिनि दफानि सराय रंनि सिनि भबिष्यत चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों सबा खायताय क्लायो आन बागै सिनि जों अर लाहारा सुखा ओ लाहारा सुखा जागा थाइमो बो थाइबो अमों के पाथले गा देवान बाजार जों अर आसुखा अबन करते बर जागा आसुक जारो तो चिनि सारा तिरप्राव जतन आसुक जांनाय जत जागावना आसुकनाय जे लाहार कासु जांमानि जे लामा कतर हाते कतर आसुक जांनाय लं ट्रेभेलिव आसुक जांनाय हेजामारा फाइसिं आसुक जांनाय गन्डासरा फाइसिं आसुक जांनाय जे CBSE एग्जाम रोड होयतो मेन रोड जे नांकुक मा जागानो जों लाहार कासुना नांखा जों बाध्यतामूलक जों गभर्नमेन्ट न ताबुक बसावै दङ सिनि डिमान्ड न बरक बसिना नांगो तांगे हिमाले अमा हजार हजार स्टुडेन्ट नि लाइफ न तैनाय ओइतो खरकसा खरकनि नि अमा हजार हजार बरक नि लाइफ न तै बरक पॉलिटिकल थङै माया बरक नि अर राइट्स गरै अमा सिनि राइट्स दङ जों सि खरां तिसाना आबन बागै बरक जोंनो गसिना नांगो औ मैडम ओ रोमान स्क्रिप्ट न तै तो थांनाय सालागो बो माहाके रुट ब्लक थाइजागो आबन तै ता वाहाय हाय समा खालि बेगे आबन तै ता जों बोसोर नायदि जों बोसोर ब्रुम ब्रुम साल ब्रुम ब्रुम सिनि मानि ककनि बागै जों आसु सबा खायना नांखांके सिनि आलादा सबानो तो जों याकारे नसदि मानि ककनो सानानि सैनानि अमन पॉइंट जोंनो अधिकारिया आसका बर डोमिनेटिं खाय तंखा जोंनो आबो माने जों एक्सप्रेस खायमिया बखाव बसका दुखु बसका कष्ट होय तंहाबो जों केबनो सावै माया हायसे आबन बागै जों बरनो रिक्वेस्ट खायो जे एटलिस्ट सिनि बुमानि ककनो जों सैनानि सिनि राइट्स दङो सिनि सांबादिनि राइट्स दङ बले जोंबो इन्डियानि बरं नबले ना जोंनो बरसिनि अधिकार रनानि ओंथों बरक जों सैनानि सिनि सैनानि मानि कक आं तामबाय सिनाय आं तामबाय सानाय आबो बो आनो बाके सापायनायबा आं ताइ खरकसा बरंनो थाङै सायारले बन मानि ककनो अमबायसि नों मा सानाय हिनै न बरके सिनि सानानि बं प्रब्लेम तामबा अन बाय जोङो सबा खाय मा तंनाय खाय माया साक पॉइंट खाय थानाय हायसि लांमा तंसा खायना नांका खायनाय कयटान सिमे आसुलायमोन लाहार जों चिनि तंमानि तो फुंनि थेकेना तंमानि हापेना जों ताबो कासुका सिनि 8:30 बा 8:20 नि थेके जों रासुका मैडम सिनमो आं सदर साउथ नि सेक्रेटारि आनि बुं ताने देबो আমরা তো মোট করে সবাই Bureau Report Chini Khorang Dinini koktuma ashok zara tino teba hasra hayute hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni Chini Khorang পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা।
যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার ৩,৫০০-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।
প্রথমবার হতে চলছে আমাদের ত্রিপুরায় অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা পুলিশ। স্টার্ট হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আপনারা সবাই আসবেন, ফুটবল খেলাটাকে উপভোগ করবেন, আমরাও থাকবো, ফুটবল খেলাটাকে এনজয় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। পানি সারে গা সারে পামাগা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার
সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Khulumka ang Sunita Morashing, Nuruksoto Nolam Shugo Sinita Bushok Zorani Kogborok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Koktuma Bokrogrok. Roman script ni Shan Mungo Fashlo, the Sepni Shaklai Mungo, the Brahastir Gunango Klaizaka Bon, Bono Kitting a Mushaber, me party Mushitra Karifano. Zungzalok lain ni nangka kusung mata mikni fashla to mani exam runai rumai ro. Roman script ni Shan Mungo fashlo champok nogoni sondro Shadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kasulai kha TSF lama kasunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komol Koloi MBC Ganesh Tripura MBC Umar Shankar De MBC Shodagor Koloi no Khoboi Kubun Ozamarok. Dofani Mantaino Kare Elens Kotor Ungi Mania, Jobani Batai Taya Hane, Joba Climani, Yakari Runani Kogia, Partial Theation, Laharkashumongo Tangai, Bokuma Tunero Shumongo, Abai Hanino, Firokanga, the Paramatani Suprema, Maharaja Pradit Kisute Burma.
UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokshil samungo Priodo step mungoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mungno tegi chaita wine tungo onkhor jakta bugni capital complex thanani police Lama kasaro hormon sangai fashola lembo sora amse roman script ni shanmongo khorang tisaka DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Debramothani district president Chitoranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma akosong Fashola Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal nerege kaisa sakmusungoi thirimani pandak khaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Complex Madrasa Roman script ni shanmungo belfang amse khwaido Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rokbai baksake khorang tisaka EM Shell Debormano khoboi te kubuna dokrok Tabukok tuma shukroboi Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastre gonangoi khlaijaka bon kitinge musha berem ni party mu shitra kare fano zungzalok lainani nangkha kosong madumik ni fashlo tongmani exam ronai
Rajakor agolni simi shalsani koktum Chini Khorang. Roman scriptni shanmongo fashlo champoknogorni Sondro Sadopara amsayo Assam Agartala lahar kotor kasholaikha TSF lama kashonai rokbai baksake Khorang Tisaka ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komol Koloi MDC Ganesh Deborma MDC Uma Shankar De MDC Shodagor Koloi no khoboi kubun uzamarok Jadi di Prabon atan senior apa lagi? Tujuan nak kena. Out kain kah hatai kotor National Highway. No betul senior saya mana? Di Prabon sini berorok. Kita naikkan sini rights artikel nanti naik. Kita Roman script ini sini layu abon nanti naik. Textbook, question paper print saja ya. Roman script abon ini andalon. Kai tabuk to wati robo kisah phai tongo. Wati bai norong ni jao achuk mani kuno kebeng mung phai kangke bomahai ya karai rok nai na bomahai wancho. Sung wati kuno phai tu satu program kuno sung sinan lono ya karia. Wati na mosung mesinir nai satu kuno mesinir nai. Karena sini company kubui, kita rights apa nanti sung fight kayo, hanya bagi wati satu kutung jas kutung tu, about sini andalon mutai mangla. Jadi tini bobo mal khungrok no lai rezak nai, amar bisi shana jak itu. Jadi sung mal khung lai nai bolte ambulance or jadi emergency case, ambulance. Fire service, milk ban, kita hospital ni, anti rono sung lain nai, tapi no malkhonok lain zakla, movement totally stop ni. Ang tu pulati prasa, airport sang MDC, karan obong ha main demand kita prasa demand, oro jasa pati pun kelai di, oro kesak kupur ni sung basi zakna ni kogya, ekmatra TSF ni bising tu oro 스테이크 다고 자카 해보면 참는 거에 다고 자카 뭐 tukul sini nang nai. Amun bagai cengoro ang MDC baru nuat tiprasa ni poros ang MDC. Ulos ang MDC ang tiprasa ni bagai jaya andolon khair nang nai. Awasan pulas saksa. Tangi ani tiprasa ni jeta ani problem ng tang ani tiprasa rak jeta depriving tang mane. Amun ang tangi bahiki sojak khair tang MDC thang nang pogi thang ko ga jara EM CM minister MLA untuk naik baru pengen ke tamu ni sejauh mana jarak sejauh andalon kaya sejauh tiprasan ni bahagi tiprasan mantai na andai ada kaya mana awan sini main harmo awan bagian sejauh tina jadi TSF
যতদিন আন্দোলন খাইচাক কন্টিনিউ বড় বিভাগসা আন্দোলন খাই जों अर बरनो सापर्ट खाइतांनाय अलरेडी जों साइमान का ताबो अर सुरु जों सिमिया अलरेडी त्रिपुरा मथनि बिसिंतै महाराज निजिनो अबनो 100 नो फुल सापर्ट खाइने साजार खाइ जों साबनो नासिगि अर राजनीति महाराज नासिगि राजनीति खाइदो महाराज दफान बागै सामुं खाइदो महाराज दफान बागै सामुं खाइदो महाराज नि कक नि मतने जों अर तिनि आं एमडीसी नै फाया एस ए त्रिपुरा सांगै आं तिनारो रुट ब्लक लाइट खाइनानि TSF रंगना हाइकान स्टूडेंट रंगना लगिरन बगे आं फायो आं एस खरच गार्जेन आं जे गार्जेन आनि स्राय आनि बुसाबतै सुबा सगा परथिने जुदि अमाय निं दंगाय बरक जुदि एग्जाम नथिनि कक बरक सब्जेक्ट न जिनि कक बरक क्वेश्चन पेपर खाइजा गया गाय ब बांला बाय जुदि खाइजा ब बांला से परिमिया गब बाहायका जगाव बिनि आन्सार खाइनेबा अबन बगेने जों TSF रं जेते खाइमाने अब राइट डिप्रेशन गुबै अबन बगे अर जों दरनागे जों अर जे TSF रं खाइ दंजाक बंनि लगे जों साय नंयावै दरनागे जों कन्टिन्यू आन्दोलन खाइबा जों दिया थांनाय रगत अमायकेन स्ट्राइक खाइमानि यागुलो हास्ते हाफां गसिना खारक हुनै ताइवाइसा बाचा बाचाय थांफिमानि नगो इंगे अब तो नरक तो जतनो साइमानो TSF रं अबनि बागे बिसक जरा आन्दोलन खाइ दंखा अब माने बेलाय कि कलक आन्दोलन अब ताबुक नि सिमि खलो अनेक लंग टाइम नि जाव आन्दोलन खाइ तमने अ लंग टाइम आन्दोलन TSF रं थांगाय मुख्यमंत्री राज्य बाबा मालायखा अब तो जोंनो साइमन दखले अर सुदो जोंनो थकाय माने TSF रंनो थकाय माने त्रिपुरासा रंनो थकाय बाबा सुरु TSF न थकाय मिया त्रिपुरासा मेन थकाय माने अबन बाय कक रुव हनै सिमे दका अबन बागने जों अबन अब हाया जों ताबुक नाय माने जों ताबुक जागा थाङै नाया TSF रं जे अर तंसाक बरनो फाय अर कक साइ अबनि सले जों तामुक नाय बरनो साबाय जाबन जों अ जागने
Shimi Probini Koktum, Chini Khorang. Dofani man thaino kare alliance kotor angai mainya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya farsala tiyashamni lahar kashomongo thangai koktuma thumnai rokni sungmongo abai hane nuk firok mangrakha te pramothani suprema maharaja pradit kishore dev burma Greater Tripura Leni Shamong Tishawe Hasani Sutoti Prasharokno Tansa Climate Tipra Mothani Suprema Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Elisha Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manani Bagai Paithago BJP by Tansa Ke Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manya Fano Tiprasa according Pishing the Hasani Tiprasharokni Development Climate Shumai Rozakmani Abani Bagai Taluk Zorak Hawi Rozakmani Fiaba Bisisa Lai Thamani Yagolobo Implement only at Tiprasha according Kaisas Shumai IPF the Haikino BJP by Tokai Zakati Pramothate Maharaja Pradip Kishore Dev Burma BJP by Hapango Tomani Yagolo Fano Tripralet Greater Tripralet Mananito Trise Tongradi the Prasa Accord about Kokorok Subsidy Question Paper no Fano the man script by Shiri Manlia the Pramothate IPFT Pusubanda Place Novo private company Thane Fali Sakani Kati Manlia Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Edesini Yapawa more power to Manlia IPFT Fiaba Jobani Bathai Thaya Hane, Joba Climani Yakari Runani Kogya, Dofani Mantaino Kari Alliance Kotor Ongimania, Assembly Motani ML Rock, Paranki Shanete, Lama Wadung Stringnai Rock, Partiality Ashami, Lahar Kashomongo, Tangai, Kokma Tumnai Rock Shumongo, Abai Hino Firuk Muraka, the Pramotani Suprema Maharaja Pradip Kishore Dev Burma, Kokma Tumnai Rock Shumongo, the Pramotani Suprema Maharaja Pradip Kishore Dev Burma, Ebushaka, negotiate Krayi Pusopanda Place Nepotla, 258 crore to buy Faika, Table to buy Finai. Fileriana Blake 32% of ignore higher government Chalok Nani Hanake, Abahino Onai Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. As a Tiprasa, we all want Tiprasas to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. सर এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 साल चला था आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे आंदोलन ऐसा नहीं चलता है आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है अच्छा बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है क्यों क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में अच्छा ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है आई वांट परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता अलायंस में हो या ना हो मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है और जहाँ में मुझे लगेगा अन्याय है मैं सबके साथ यहाँ में सीपीएम के लोग भी आएंगे मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा यहाँ में कांग्रेस क्योंकि सब तिपरासा है फर्स्ट एंड माई इंटरेस्ट इज तिपरासा फर्स्ट मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट माई लाइन इज तिपरासा फर्स्ट স্যার যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন কালকে বলেছে আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো স্যার তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল হ্যাঁ তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে তো তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা कहाँ नहीं এবং এই আন্দোলনটা এই বিধানসভা वो टाइम भी बोला था आज भी बोलेंगे आज रंजीत देव वर्मा बात करेगा
बात करेंगे। कल रात भी मैंने बात किया, बात करेंगे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम भी था, क्यों नहीं किया सीपीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी नहीं कर रहा है। तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल है। लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है। पॉलिटिकल राइट्स हो, तिपरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है। स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है। और बोलूंगा ये आवाज उठा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल है। आप क्यों नहीं पुष्पवंत पहले निगोशिएट करके इतना आया और लेके आऊं, 258 करोड़ लेके आया, फ्री में नहीं दिया। आप 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चला चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा, कल अगर गलत राह में चला जाता और बंदूक लेता, तब आप बोलेंगे बनती है पूरा पैसा लो। बच्चे को तो कराओ। एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है। अच्छा, बच्चा पूछेंगे कि आपने सीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चा पूछेंगे ये? कंप्लीटली सपोर्ट डिमांड फॉर स्क्रिप्ट। पहले भी, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा आयन सबसे पहले अपने लोगों के साथ, कोई पार्टी के साथ नहीं। तो कल जब सरकार के साथ यही बात बोला है। क्या बोला? आज उन लोग रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने दीजिए ना ऑफिशियल। मैं तो मंत्री नहीं हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियल। तो रिप्लाई দেওয়ার নিয়ে মানে আপনি কত বড় করলেন এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, क्यों नहीं करते? क्या कानून आगे नहीं कर सकते? डेमोक्रेटिक राइट है। आप नहीं चाहते डेमोक्रेटिक, हम सिर्फ घुमलुंग में करें। कल तो अपने और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो और बड़ा डेमोक्रेटिक राइट करेंगे, बस। Abahigino Ashul Market House Peskan Tangai, Yerni Movement of Kapsamani Kokshaka, Congress Should be very burma, Habang Matalana Hayudongo, the pressure on the shaman of the Kelahayudongo, the Kane Habango, a Haikino, the pressure in Mantaino, the Kelahayane. লেজিমেট ডিমান্ড সরকারের কারণে চলছে, মানুষের ইন্ডিজিনিয়াস পিপলের সেন্টিমেন্টটা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। এভাবে তো চলতে যাওয়া যায়। এদের একটা সাইন্টিফিক কারণও আছে, প্রোনাউন্সিংয়ের ব্যাপার রয়েছে। এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড, এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস আঞ্চলিকগুলো জানিয়ে আসছে। সরকারও দেখলাম তাদের হেলথ দল নেই, বর্তমান সরকারকে দেখ এখন আরেকটা নতুন দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ওরা নিয়ে এসেছে। তো এই তো একটা কনফিউশন। আমি পুরোপুরি এই মানটাকে সমর্থন করি যে বড় ভাষা স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয়, সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর আগে দ্রুত ভাষা কমিশন, আচরণ ক্রীড়া কমিশন, পবিত্র সরকার কমিশন, এখন অতুল দেবনার একটা কমিশন, কোনো রিপোর্ট কোথায়? আগের দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করেছে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্টে, কিন্তু সরকার নতুন একটা দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে কমপ্লিটলি একটা বিতর্ক একটা পরিস্থিতি করার চেষ্টা হচ্ছে। আর এই ডিমান্ডটাকে, it is the demand of the Congress party, it is demand indigenous people of state and we completely support demand. Tiaba kokshulsa mungte firu kokshulsa munggarum skripna tiye tiksharok nishan mung shupung ideno BJP hap abazurano kokshai. Raja Khoragulin mi pronamni kok Chini Khorang. UPni bising tit related housing ranks for client harman kokshulsa munggo priyato step with khoroksa thoka eres klaika place. Party mung 79 lakh bare amsayo. Party mung no ti chaita wine tu munggo khorzak tabung new hospital complex thani police. Koktumani bise shoyman kha Nobodip Shamong Khoroksa Nukuni Borok Monklay Trille 80,000 rang Hadi with Tony Koktuma. Yaba Lightning is of Shalsakang like 80,000 transfer clay Langsakman in a 27 February Shalmo.
নবদ্বীপ সাহানি নয় বড়রক নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা সা এফআইআর জাখা পাইত পার্টি মুনতি জগুনে দমান ইয়াক ইউপিআই नि বিষয়কে সিলেক্টেড হাউসিং রাং ট্রার ক্লাই রাং হার কক্সল সামঙ্গ ফসলা আমস প্রিয়ত স্টেপ ওয়ে খরক সবনা অ্যাড্রেস ক্লাইকা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানি পুলিশ আমাদের কাছে এফআইআর আসে যে 720 লাখ নবদ্বীপ সাহা ওনার মোবাইল একদিনে প্রিয়তোষ নামে একজন লোক এবং ওই মোবাইল মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওনার যে এসবিআই অ্যাকাউন্ট ছিল অ্যাকাউন্ট থেকে 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে নেয়। এর মধ্যে 1,40,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি নিজের অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকাটা সে নগদে খরচ করে। তো সেই দিকে আমরা একটা রেজিস্টার করি এবং যে মেইন আসামি প্রিয়তোষদেব ওকে সেখানে নিয়ে আসি এবং সেও কনফেস করেছে সে অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করেছে। আমরা পাড়া করি আমার বাইরের কায়দা 3,00,000 বাংতি কথা আছে। তো ঘটনা হচ্ছে এখন থেকে মেলে একবার সায়ানি সেট থেকে রাত্রেবেলা সায়ানি সেটা বলটা দিয়া এটা কষ্ট করে সব হ্যাক করে নিয়ে গেল নিয়ে হ্যাঁ গুগলে খুলছে কিতাব অ্যাকাউন্ট লয়ে গেছে নিয়ে আসে 3,08,000 টাকা লয়ে গেছে নিয়ে সেটা শপিং করতে টিভি টাকা সব কিছু করছে সব প্রমাণ আছে আমি তো আছে প্রমাণ তারা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বাইর করছে স্টেট বাইর করছে সব দিয়ে আশায় আজকে অ্যারেস্ট করছে কেজি ইসলাম মাসের 26 তারিখ কেজি ইসলাম মানে গত মাসে 26 তারিখ। তারপরে বইন্ডাছে লগে এই বইন্ডার নাম হচ্ছে রুম্পা দেব আর বাইরের নাম হচ্ছে ফিরোজ দেব দেব বাবার এমনি বুল্লা লুকের সাজা হ্যাঁ আর এমনি নাম আমার রেজিস্ট্রেশন লেখা আছে আমার নামটা মনে ঠিক আসল না আমি স্টেটমেন্ট নিলে কইতে পারি আমি সরকারের কাছে আবেদন চাই যে আমার ভাইয়ের টাকা মনে পাই আমরা হেরে অক্ষম বানাইছে যে এখন ইয়ে কথা পারবো বলে উকিল রাখতে হবে ইয়ে করতে হবে কোনো ক্ষমতা নাই অক্ষম বানাই দিচ্ছে আমার সব ভাইয়ের সারা দিনের কামাই ইয়ার ভিতরে হ্যাঁ আইটা রসিং থেকে বাড়িতে আইসে একটা রাজনা করতে গেছে এই গাড়ি বেড়া গেছে তার দোকান কইটা 1 টাকা 2 টাকা লাগে 3,08,000 টাকা জমে 25 তারিখ 40,000 টাকা জমা দিতে গেছে এই অবস্থা 1 বছর লাগাই গুগল প্লে খুললে এরকম ইউজ করছে আর বাড়ির ভিতরে কত স্যার বই নিয়ে ইউজ করছে সব মানে এটা কত বছর করতেছে 1 বছর আমরা অ্যাকাউন্টটা হ্যাঁ ফেলাইতাম না সবসময় আমরা এটা তদন্ত করছি আমরা সব অশিক্ষিত কেউ শিক্ষিত আমরা বুঝতে পারছি না হ্যাঁ এটা করতেছে ফুলের ভূমিকা ভালোই নিবে পুলিশ আমরা তাই না চেষ্টা করছি আমরা টাকাটা দিলাম সিলেটে তারা তখন শিকার হয়েছে 2.5 লাখ টাকা দিয়ে তারপর আমরা মানছি আজকে আমাদের করতে কিতা করতে আমার পাড়ার খোলা হ্যাঁ সেখানটিলা লেলুন করে গাড়ি পাড়ার খোলার দিকে তারপরে আমরা মনে করছি 2.5 টাকা দিব এই দুই আমি নেমেছি ওখানে আবার কি মিট করে সেরা 1 টাকা দিতে পারে তো ওখানে আমি করছি কেস ব্যবস্থা স্বামী অ্যারেস্ট করছে আমার বোন বাহির হয়েছে রুম্পা বাহির হয়েছে রুম্পা এবারে আমি পুলিশের কোনো 17 জন অ্যারেস্ট করে তারা ওই সব মূল্যগুলো দিচ্ছে তারাই বন্ধুজন সেও একটু পড়াশোনা কিন্তু বঞ্চ আসল লক্ষণভাবে বোঝা গেছে আরো মানুষ বাঁচব ব্যাংক হেলথ থেকে হ্যাকার করে খবর লইয়া গেছে আরো পারালো করতে পারে আর আমি আজকে করে আমি আইনে আইসি আইন সাহায্য করছি আমি তো আইনের বুঝতাম না খুব চেষ্টা করছি munggote sabab kurang zaktong ati jati uni munggo ongkor zakta polis parna ti ta mushar mong naharna abuzano kok shanai Raza Khorang ni simi pranone kothum Chini Khorang Lama kasaro Khorang sangai fashalan mosara amse man script ni shanbo Khorang tika DSF manjaka amse EM Brunel Debma Tepramani District President Chito Ranjan Parmate ITF ni Block President Prashanto Derma Koshong Sigangos kelajak tongmani hai roman script hanmungo phasho hashtag gnangai hasak kri jorani gai ustrik laiga DSF strike no khapsak mani bai rungsnai do bai baksa baw ongkorka Tripura mothat IPF tini adrok asholastini dal bidal adayo
kasujaka lahar kotor kasujaka relal khong rajor agulini sar house bis kangok sujaka lahar abo haikino alo roman script hanmungo lefunga sayobo sujaka lama kasaro musingai roman script ni hanmungo rang tshaka tiep Mana amsai ni EMNL de Burma, di Pramothani District President Toronjo de Burma, White ni Block President Prashanto de Burma Koshang. Balai hambai marwo, ini hajarawo, sini media sumber baksa ke lo payment bagai, norok jotong sanot ini na hajarawo, sentam ni bagai hake protest mak hakya, dia bay ringza, dan boba grani White Rock Sengkala robote, oh bano logir na hindang sini White F, bujurwat kino gorning, sentini tini buskang ni tini bagai tini bobishot generation generation bagai norok joton emono bong final exam rogo tini je kok thai tini mani ko luman script by bang sal romoi chung ta binok khlai payment tini bus tini light thane exam bo tini romantic kok by je senyang mani obo borok baksa jaga sijakli abuni bagai sung tini om seleng mani bagai sung white tsf tif joto wings paro sengti omono protest khlaikya kan norok jotono sano chini mai kok bai seng ji babe seng sito seng buini hobai sito ya tabungni je chini buska je generation ni sero borok educated hini himo chini mani kok bai sinen belekeno musungja aboni bagai seng haste hokno omono koinai muso buska chalo orongno borok kaham goban suklai abirongno puron khane thun judi da binop chini roman script mani ko borok judi puron yang gakai oni slide pano teo sini wajib rock, omutlai norok, sungmang lak omah hakin kotor proses hanya ke seng badong ngai, seng emoni seng tini ekun preparation cuy, seng kisah orang bising hempan ni, orang harap 2000 borang kedan klien nai, sini lembu sora jerut blok kan jagawo, si mani kok thino, mani kok bajer script no sini nebe, seng kisah tu napal baksa kerja. Tapi abon ni loyobo, seleknya hamai marwo. Sini je cok bujung no korba kino sini nor nugu sini sarunel semua baksa jaka hamre peman bagna hambai hakino sini leadership rokno tang man khakai sini thinang ni cok sini bobisoi borok buskang bo phan thonoi sini dabino ma hakino adai ma khainai sing buskang ni sal langmar nai sini bobishot ni thichere rokno sing to dabino sing khlaine bagai sini tebrok jot hansa khai buskang ni salote so khaine nei sansugui tongo Mungsa beremni adi mungshidra payate ke amse thang shogiga lepa thanani usi hodeb dash bamutia thani usi Anthony Matia te police te dias bahini Bureau report Chini Khorang Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry University shall negate kaisa sakmus with theory money pana kazaka. Zakor aguluni breklabo. Manga Krishna Diamond and Gold Jewelry. PR Complex Brasa. Wahakino Asholong Jaka Krishna Diamond and Gold Jewelry Tang no Kobe Embroidered. Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary no gay. Abai tang botang khazaka. Ab yaglo kabang borok no pai hak musungai timani nupsaka. Abo haino ashali tang no tiye. Kok to mani bishri kok shawi knaga Krishna Diamond and Gold Jewelry ne pike comes badrasha. Like Krishna Diamond Jewelry complex no. आज ये अगर में हमारे ये फर्स्ट एनिवर्सरी है एक साल हुआ है तो हमारे सर है घनश्याम उनका कहना है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी होती है ऐसे हमारा डोनेशन कैंप होंगे बिकॉज उसके अवेयरनेस बहुत कम है तो हमारा सर का प्लान है ऐसा कि हर जगह पे हर कोने में मतलब डोनेशन कैंप देंगे क्योंकि आधा ब्लड वो होता है 3 लोगों तो 3 लोगों का हेल्प भी उसके लिए ये प्लान किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप। थैंक यू। Azoragul simi अपनी कोकठुम चिखरांग Romance Christian Mungo Bell Farm se Kuwait Order Larga Shot DSF Ashura Lama Castle Way Backsake Antishaka Yashel de Burmano Quite Kubanado.
Roman discrimination mongo facial astriganangai khakori jorani backtrack khlaika TSM strike no khafur zani bai ring stringnai bai baksa sobawa kharka temotha IPF de ring stringnai ashulaha ni dalbidal am kasuza khalla hator kasu kharel malkhong raja khora agul ni skat house le funga zamara am se har kasu zakmani heno belfam se khwaitu agortala lahar shulaika em shalde bormano khob TSM ni adong rok abulogok sanani thangem shalde bormashka bishi kolong mami roman script ni shan mongna bawoi lahar shulai mongo akha hane সারাতেপো তেচিনি রোমান ডিসপ্লিনতে যে ডিমাটলি তমনচি টিএ সাবাই স্ট্রাইক দাগজাক আরো জুনজো তিপ্রামথানি ওবাগান ওয়ারিয়ার্স গিনি অন সাপোর্ট খায়ো আমনে তেচিন বরজতো আজবাই जों साइनो बिसि कलमरमु जिनि राइट्स रोमान डिसप्लिन तेचिनि आम ककबर जों सागबो जिनि right to my quality Mia Chini TS rock in different time period ni bagai broka strike da ka strike no chinto support klein bagai chung jo boa garang bari so jo to ni omai ke chutung nai tango abano alahar kasu zani thayo mong shabem ni party mong shabadia dike nai mathang ba hite teser ba ni ai kon mong rosa khap ni mong thayo report Chini Khorang Abu kisha lenglam ni zora tebo hayung te hakoton oktomat tuboy fadongo lenglam mani gulo আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর ৩৫তম তাহলে চলে আসুন ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন ৩৫তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল lenglamani yagolo haino hailam shogo sini kok borokok tumawo haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokhrogrok roman script ni shanmungo fashlo tsf ni shaklai mungo Tripura hastre ganangai khlaijaka bonno kitinge musha bermni party mushitra kare fano Zungzalok lainani nangkha kusung madamik ni fashla tomani exam ronai rungsrungnai ro Roman script ni shanmongo fashlo champok nogorni Chandra Sadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kashulaika TSF lama kashunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Chandra Zomatia EM Komal Koloi MBC Ganesh Deborma MBC Umar Shankar De MBC Sadagar Koloi no Khoboi Kubun Ozamarok
Dofani Mantaino Kare Elens Kotor Ungi Mania, Jobani Batai Taya Hane, Joba Klaimani, Yakari Runani Kogia, Partial Tiashani, Harkashumongo Tangai, Okuma Tunero Shumongo, Abai Hanino, Kirokmuraka, the Pramatan Suprema, Maharaja Pradesh Kisute Burma. UPI ni bising 3,80,000 ang transfer klay na harmoni kosho sa mungo. Priodo step mungo koroksa thokay no arrest klay ka police. Party mo 79 tila kalibari amsayo. Party mo no tiye chay to winay mungo ang khorzak tabong New Capital Complex thana ni police. Lama ka saro khor musngai fashala lembo sara amse roman script ni shanmongo khorang tisaka DSF manjaka amse ni EM Ronald de Burma Tripura Mothani District President Chitoranjan de Burma de YTF ni Block President Prashant de Burma akosong Partial Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary shall neregai kaisa sakmusungoi thirimani panak khaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Complex Badrasa Roman script Shanmungo Belfang Amse Kuwaito Agortola Lahar Kashoka DSF Ashura Lama Kasonai Rogway Baksake Khorang Trishaka EM Shell de Burmano Kuwait de Kubunado Rock Tabukoknuma Shukrobui Roman script ni Shanmungo Fashalo DSF ni Shaklai Mungo Tripura Hasri Kanangai Klaizaka Bon Abahikino Ashalo Bisramgons Master Para Amsayo Agortola to Sunamura Laharno Kobo te Kubun Tayobo Lahar Kashulaika DSF DISF de Tripura Mothani Adong Rock Shukango Shaklai Zaktongmani Haikino Roman script ni Shanmungo Fashalo Tripura Hasri Kanangai Khazakori Zorane Bagai Strike Klaika Tripura Students Federation Tripura Sa Amsani Lamawa Onkolia Khung Samal Khung Mathakzaka Hati Haba Abahikino Ashla Bisramgons Master Para Amse Agortola to Sunamura Lahar Kolagati Daheram Para Amsayo Kolagati to Zompoizolani Lama Zompoizola SDM Tangnok Baskango Zompoizola Ziraniani Lama Kashoka Bisramgons Dewan Bazar Amsayo Agortola to Udaipurni Lama Jelekola Amsayo Agortola to Boksanogori Lama Bobo Kashozaka Ashla Roman script ni Shanlai Mungno Chubawai Dalbidal Koklam Shaka Jorilam Tripura Motha Block President Boto de Burma PISF এবং PSF এর উদ্যোগে আজকে আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে অল ত্রিপুরাতে আমরা স্ট্রাইক ডাক দিয়েছিলেন যে অনেক দিন ধরে ত্রিপুরা মোথার যে PSF TISF এবং সমস্ত যারা রাজনীতিবিদ তাদের ঘরে যারা ছেলে মেয়ে আছে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা ইংলিশ মিডিয়াম যারা পড়াশোনা করে তারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে তারা এক্সামে বসা এবং খুব সমস্যা এই ডিমান্ডটা শুধু আজকের নয় অনেক বছর ধরে ডিমান্ডটা আজকে সেই ডিমান্ডটা নিয়ে টিএসএফের ডাকে আমরা আজকে বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়িতে হাজির হলাম এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে যাই রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই ইমিডিয়েটলি রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা এক্সাম চলছে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক আজকে আবার বিধানসভা বাজেট সিজন আছে এই বাজেটেও কথা তোলা হোক এটা নিয়ে আজকে আমরা এখানে আসলাম কোন জায়গায় বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চমড়ি Ashla Roman script ni Shanlai Mungno Tiye Dalbidal Amsai Kanangai Lahar Kashozak Manino Successful Klaina ni Bagai Habawa Onkholaika Tripura Mothano Khoboi Hasini Tripura Sha Bosong ni Rung Srungnai Rok Bishalgorni Chimi Jibani Kokthum Chini Khorang Haino hai khoroksa shigla kotok shoroi themani yagolo no karani hamjokno romoi musungti butok khlaika amsaini borirok patimung sabrom amsayo
koktumani bisingtui sawi manka sujoi bumik mungai khoroksa sikla amsaini konika debnath mungai khoroksa hamjak bai bezwa halok tongmani koktuma kasoi faika laithane karak salok konika debnath tei sujoi bumikni bisingo kisamisa kokbang laimani yagulo sujoi bumik mungai asikla kotok sorowai thika hanai Padimuni koktuma mankeno padimung thayo thango sogika konika debnath paithago sujoini phone naye sawi manka borok konini bezwa halok tongmani koktuma aboni bagaino amsaini lokorok a hamjakni bagaino thiyo hne koksil chamung rekha paithago amsaini lokorok o hamjakno romoi musungtui botok khlaika padimuno kitingai amsai gonangai nugjaka ofla kapla Bureau Report Chini Khorang Fashala Roman script ni Shanmongo Jompo Jila Shodana de Burma Memorial School na Tala Khakre Bereka TSF ni Adong Rok Abuni Yaglo Jompo Jola do Zirania Thangpai Khlaimani Lahar Bokaso Zakha Shukangni Shiminu Shaklaimung Khlaizago Faimani Roman script Zaknani Bagai Fiaba Boksa Yakbai Kifle Finani Nango Abunaragino Haino Hai Fashala Devaisha Khazakuri Zorani Bagai Khlaizak Lahar Kasulaimung TSF ni Tudol Mumbai Lahar Kaso Zakmanino Savot Khlaika IPF di Bodol Bo Ashalaimung na Ti Kokshanani Thangai Adong Rok Shaka Bengali script question paper Khlaika Henke Baksa student Tongo Buzia Abani Bagino Hasta Hapangte Hakotor Hapangni Thani Koimong Naroka Student Rokni Bagai Kokborok Roman script by question paper day exam Romana Tike Hne Shaka TSF Divisional Committee na Asokfang Kishan De Burma Kokhe Mohino Karon Jetabu CBSE ni mo hai je question paper na tui obono tui sang ta sini student ho karon Srengpur to je khunjam Roman script itu borok khayo je question paper khaimen abo Bengali bai sing to Bengali ro ba hamya hine joto script no joto chao tam khaba singje no jeng porimani abo to Roman script bai karon question khaikya Bengali ba khaikya jara sinai porne khub osubida nge busimaya baksa sime ang khangmani bagai जों जतनि स्टुडेन्टनि बिसिङाव माने बंनि जों जालो दैनो जों दिनिव अबहाय कायसा बननि बिसिङमा फाइलायका जे अबहाय जों जालता कसारथु आरो जारा जे खाय तंमानि अबनो तैबो गभर्नमेन्टनि थानिव जों अबनो खरंथि सानमु जों जे माने जे क्वेश्चन पेपर न अबनो नरै जे बेंगली स्क्रिप्ट न नरै न माने तैसे क्वेश्चन पेपर जे रोमान स्क्रिप्ट खलाय जारा जे सैनाय जे सरिं तंनाय बर रोमान स्क्रिप्ट न exam buthung obono tuino जों kaisa tini khub soba kotorma angkhorka जों जे musungya je student rok je school thangai porikha tar thungmo heba जों musungya je jotono no जों kemno badar na musungya जों badar na musungya je jotono porithung kaham ke rothung tam ke seitini o je script ne o je problem tomano obo board rok buchina na nai je rajya sarkar bo obo tai India government bo obono goshina hanam thung haine bagai जों tini school talar lai लामा बंखनाय ताबुकजों जत जागानो स्ट्राइक खायदो जाखा अच्छा आंगा थानाय नरं जे प्रोटेस्ट खायबरबो बरं नाफोर साजाक जे रोमान स्क्रिप्ट बाय मास सजिनाय सामनि ताबो तांगैने बरं कक फिरो कना अबतो जोंनो तो साइमेया ख माने बर कक नका तो कक नरमान तंखा हायनि बागैनो जों दिनि तैसे सबा मां खफै कक रोजे कासे सिमिनो बने कुनो ठीक करे आपुर जे कक रमाने के तो साव जोंनो जे माने कमिटमेन्ट गमानि बराबर नारगले हाय बागैनो जों दिनि ताला मारे जेनरं तिनो जे तालार माने हेकबा जे तिनि और हाल कासनाय माने अमाखथ तिनि सिमिदा ना बुजरक दंजनाय अब जेसाक बर ताबुक तो बंनि थानिव खुनजु सगैनाय ताय तामबागि स्ट्राइक खायजाका ताब गभर्नमेन्टनि थानिव बर ताबो अब मकल बर नुनाय तामबागि लामा कासु जाका बर बंनि डिसिसन एर परेबो जों जदि बर डिसिसन न माने सिनो डिमान्ड जदि नाय आं बर डिसिसन खायमे आंगासो तिनि सिमिया अयनो स्टेप नानाय जों हायकबा तिनि सिमि पानो
लागातार फोनाव थांमानो हायसै नंग जो ताला मा बो स्कुल न रजाखा जों दाबो म जंकुजल स्टुडेन्ट स्कुल मेमोरियल नेचर मुगे से आंखौ सदस्य डिविजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां Lama wa berawe fashalo khwai behlabari amse roman screen shanmongo khorang tishaka TSF TISF te tipramothani adong rok kokboroni script hayina harnani bagai hasra habangni jaitok mungbai tabuk sakjora snam jaka kaitham kaibri commission fiaba tabuk sakjora mainyako aboni kaham bumul aboni bagai dalbidal jungjalni mokhang nungnani nangkha Tripura hasini rungsringnai rok haifano bhasha commission ni bakhak te naharjakliya kaisa nangmani saktharmung aboni bagai waire wai chabawa ongkhornani nangkha hasini dalbidal rungsringnai rokni motha roman screen ni shanmongo shokangono khlaijaka kabangma strike deputation te memorandum ya farmung fiaba kori aboni mungsa manmari aboni bagai no haino haite waisa lahar kashumongo ongkhornani nangkha hani shaka TISF ni adong rok hambai no gudi patsona no bomai kesab garo no garo dema bisikti chumtini jaga chini je TSF roni saklai jamoni bisingtui chung road block tei chung sikang naiten chini kokbra roman script ni ti chung salklok jora naiten chung choba khelai phayo tini enter state je road blockage je kokbra roman script ni dimana ti chung tini road blockage chung tini chini ashram bari ni area klaijak behlabari tei komalpuni highway uja chung road blockage chung tini road block khamani main nahar mongkamano chini je kokbra roman script bai chini kokthene sinani bagai chini choba o chobana chung successful khenani je mai achak chung tawko compromise kelia siye ri achak tute mane liya har sal je tongsak langma tongsak kasui thanai mai achak chung chini commitment chung bar thuko jaka paisuk ka thuki jama chung tawte soilia tawte je mai achak chung kasu chana mangai chung har sal pura road block khene written commitment diwa kanai mai achak karon chung semao mani pekha chung notification dikha tino taklai chini porikha ritari chini sikla chare rok je chini student rok 10/12 rok test ke chung nogoi mankha okay chenang hamgrai ni bangai lekha pora khaitani si mai ke kemong khai thang kai thangai tongnai ne bangai ke busuk muskil ngai busuk kotin ngai abon chung tabuk je mai asak chung lama totally block khai nai paralyzed khai mo thai ngai chung kwai kamalpur highway behlabari apoyok layo dai o jaga o chung road block khai Kwaini boza kasu jaktu. Kwaini to entire chini belphango tongo chini yango go tongo behlabari amcheyo tei ayango durga chomni tongo yango hejamara rogo tongo ago chukpa area ke duita jaga chini block este khwaini shemi biplomni kokthum chini khorang Roman screen ni shanmongo fashalo TSF ni shaklai mongo Tripura hasra ganangai khlaijaka bon abahaikno shantri bazar bakhaksani dalbidal thayobo khlaijaka bon Laithane kisasuk shalshakango CBSE board ni amjok mongo Bengali roman script by question paper snam sakmani bagai kabang marung sringnai rokni amjok mong hamya ongmani nukjaka aboni bagai kok borok exam nahar sakmani shalni shimino dalbidal rungnogo thangai khadomani phonoka TSF ni adong rok paithago party mungna tiye kotor chabawa ongkhornani wansho mong naharmani rungsrung motha TSF abono chubawi hastre ganangoino choba khlainani nangai tongkha hni shaka TSF ni adong rok Tripura rajyo prai 1967 haini simino okborok roman script sanai haimani taksuk jora nukha Tripura haste je kuno sarkar phaika CPM phaika Congress phaika tak BJP butongo kintu sini ei roman script Tripura sarongni je naimu mono takbo solution khlaiyako jung taklaibo khnaka je thangnai ni simino o rajyoni sarkar bai kok salaijak tongmani roman script বাইবো সুইজাংনাই উংথং তারপরে কক বরক বাইবো নিনি বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইবো সুইমাননাই নি কিন্তু যারা এরক পরীক্ষা রিনানি থাংমানি নুকজাখা বেবাক বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সুইতা ইংনি থাংকা আবনি কারণে কবাংমা নিনি ইংলিশ মিডিয়াম নি স্টুডেন্ট রক তিনি পরীক্ষা রিমানলিয়া তিনি মুক্তই কপুলং খলাই বরক নখরি ফাইকা খাতা চিমি বেরাজাক বরক কিন্তু পরীক্ষা রিনানি মতো বাংলা স্ক্রিপ্ট বুঝি আঙ্গে তামবে বরক পরীক্ষা রিফেনেবা রিমানলিয়া আবনি বাগে তিনি আবনি সলিউশন পার্মানেন্ট সলিউশন নাংনাই जों তিনি সারা বছর এত বছর ধরে जों তিনি
এই সানमुंनो तै टंखा किन्तु ताकसुक जरा सल्यूशन रो जायगा अपन बागै जों पार्मानेंट सल्यूशन नायो अ सल्यूशन ताबकनि जे सरकार बर्तमान सरकार अबनो तिनी विधानसभा तंगो विधानसभा पास खालायथों जों अबनो नायो तिनिनि म स्ट्राइक तिनी टीएसएफ ताकुक रक बायदा खकजाकमानि हियाबा सारा त्रिपुरानि तिप्रासारकनो समर्थन खालायो आं खा खालायो जारा खागोनां बरक रक तंनाय बैनि दफानि बरक उंफानो निश्चय जानि जानि भाषा जे सापोर्ट खालाय तंबायनाय जिनि गुबुननि दफानि बरक रकबो जारा नाय तंनाय रक बरकबो निश्चय सापोर्ट खायनाय प्रत्येकटा जातिनि न कायसा भाषा तंगो अ भाषानो जों जेमन चिनि भाषानो तै जों अब खालायतै बांला भाषानिबो तंगो जों बांलानोबो सापोर्ट खायो तेमन चिनि कक बरक जदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सयकेसे जों काहामके सयमानो अंकांके जों निश्चय रोमान स्क्रिप्ट बाय सयनानि नांनाय बिले ना अबन बागै आं सारा त्रिपुरानि तिप्रासारकनो सावो एवं गुबुननि दफानोबो सावो এই रोमान स्क्रिप्टनि बागै जतनो कायसा दाबि तयै जतनो समर्थन खालायनांथों शान्तिबाजारनि सिमी बिक्रमनि कक्थुम चिनि खरां Lama kecaro horm musengai fashala Visramgons Dewan Bazar Amse Roman Script Shanmongo Khorang Tripura TSF Ashla Manja Khati Prasha Reng Srungnai Rok Shukango Shaklajak Tongmani Haike Roman Script Shanmongo Fashala Hastraganangai Kazak Kuri Jorani Baga Strike Klaiga TSF ni strike no Kaforzak Mani by Ring Srungnai Rok by Baksa Jobawa Onkorka Tripura Motha Day IPF Tini Ring Srungnai Rok Ashla Hasini Dalbidal Amsio Kasozaka Lahar Kotor Abahaikin Visramgons Dewan Bazaro Lahar Kashulaika TSF ni Adung Rok Tini Chini Mani Kok ni bagay sung sobama ang korga tangi himale Chini Mani Kok no sung sitini nuka shotal tarigo Chini CBS ni class 10 ni madhivik exam thangka ajago nuka sung Chini Roman script by borok sung no subject no sina tongmani kok rok no haipino borok sung no rekha Bangla bai to sung Bangla bai bahike sinai CBS ni borok baksa sung Chini Mani Kok no sanani to Chini rights tongna sung rights to speak right to education Chini tongo Chini songbidana sijak tongo kintu borok sungno o Chini man thaino point sungno rana borok rena mo sungya asaka bakha borok ni kesep dehnai na bakha sitra dehnai government ni abo singsaimiya kintu borok sungno already kok rojak je sungno borok translator provide khainai otherwise sung borok ni saya je bengali script baita sidi noi sung borok ni bengali script no saja gyam ti biya na sung bengali script no borok suitong borok ni borok je sini suitong kintu sung Chini mani kok na at least sung Chini mo sung mani Horo by sung sinamo sungo happy borok sung no rona naili abon bagay sung tino oro soba ma asuka karon tini botong piro hana class 12 ni CBSE exam oro borok same situation khainai sung sawi mani tongka abon bagay sung Chini hajar student ni bagay sung soba ma angko ka angkoi ne joto bunga buha oro churo ani bagay sini tai khoroksani bagay oro Chini dofani srai rong ni Chini bobishot Chini next generation ni bagay sung soba khaitai klayo an bagay Chini sung oro lahara asuka o lahara sungo jaga thaibo bo thaibo among get pathale ga Dewan Bazar sung oro asuka obno karite bor jaga asuk jaro to Chini sara Tripura jotono asuk jangnai joto jagao na asuk nai je lahar kasu jangmani je lama kotoro hatai kotora asuk jangnai long travel wa asuk jangnai hezamara phasing asuk jangnai agonda sora phasing asuk jangnai je CBSE exam road hoito main road je nangkok ma jaga no sung lahar kasuna nangkha sung baddhota mulok sung government no tabuk bo sawi tongo Chini demand no borok go sina nango tangai himale omo hajar student ni life no tuinai oito khoroksa khorok ni ni omo hajar borok ni life no tui borok political thangai maya borok ni oro rights kroi omo Chini rights tongo sung si khorang tisana na abon bagai borok sung no go sina nango madam o Roman script no tui to thangai salogo bo ma ke root block khai jago abon tui ta wa hai sima khali bega abon tui cham sung bosor naidi sung bosor brum sal brum Chini mani kok ni bagai sung asuk soba khaina nangkhang ke Chini
alada sobano to sing yakare no sti mani kok no sanani sinani omon ponjo sing no odikariya aska boro dominating khai tong khasing no abo mane sing express khai mi abkhaw jisuk bisaka dukhu bisaka cost ongoi tong habo sing ke bono sawi maya haisi abon bagai sing boro no request khayo je at least sini bumani kok no sing sinani sini rights tongo sini sangbadini rights tongo bole sing India ni borong no bole na sing no bor sini odikar renani engthong borok sing sinani mani kok ang tambai sinai ang tambai sanai abo bo ano ba ke sapai nei ba ang tai khorok sa borong thangi sayable bon mani kok no ombai sinung ma sanai hinai no borok ke sini sanani bong problem tamba on bai singo soba khai ma tongnai khai maya sak point to khai thanai haisi langma tongsa khaina nangke khainai koitan simi asuk lai mon la ro जों chini tongmani to phungni thekena tongmani hapena जों tabo kasuka sini 830 ba 820 ni theke जों ora asuka medan sinimo ang sodar saud ni sekretari ani bung tane de bolu আমরা তো মোট করে সবাই Bureau Report, Chini Khorang. Dini ni koktuma ashok zara tino tiba hasra hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni Chini Khorang. পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো PM কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই PM কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে PM কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।
প্রথমবার হতে চলছে আমাদের ত্রিপুরায় অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা পুলিশ। স্টার্ট হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আপনারা সবাই আসবেন, ফুটবল খেলাটাকে উপভোগ করবেন, আমরাও থাকবো, ফুটবল খেলাটাকে এনজয় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার
সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Khulungka ang Sunita Morashing, Nuruksoto Lam Sugo Sinita Bushok Zorani Kok Borokok Tumawo. Pulano Fadi Naleano Tini Nikok Tuma Bokragrok. Roman script ni Shanmungo Fashlo, the Sepni Shaklai Mungo, the Brahastir Ganango Klaizaka Bon, Bon Kiting Mushaber, me party Mushitra Karifano. Zungzalok lain ni nangka kusung mate mikni fashla to mani exam runai rungsrung medo. Roman script ni Shanmungo fashlo champok nogoni sondro Shadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kashulaika TSF lama kashunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purnachandra Zomatia PM Komal Kolai MBC Ganesh Deborma MBC Umar Shankar De MBC Shodagor Kolai no Khoboi Kubun Ozamarok. Dofani man thaino kare alliance kotor angi manya jobani bothai thaya hane jobak khlaimani yakari runani kogya Fashla tiashani lahar kashumongo thangai bokuma thumnai rokni shumongo abhai hane no firok mongrekha Tripura mathani suprema Maharaja Pradeep Kishore Deborma.
UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokso samungo Priodol step mungoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no tei chaita wine tu mungo onkhor jakta bu new capital complex thana ni police Lama ka saro hormon sangai fashion lembo sora amse roman script ni shanmungo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Debramothani district president Chittaranjan Deborma dei YTF ni block president Prashanto Deborma kosong Fashion Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal ne regai kaisa sakmu sungoi thirimani kanak khaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmungo belfang amse khwaido Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rogbai baksake Khorang Tripura EM Shoel Debormano khuboi te kubuna dokrok Tabukok toma shukroboi Roman script Dakti kok borok subject ni question paper na roman script bai sujangna ni shanmungo farshalo haste strike shaklaikha Tripura Students Federation farshale borno ki tingai musaber me party mo shitra kari fano kotor jungzalo klaina ni nakha thanglai su khlainai tong kosong lukorok aba haikeno malpong thanglai su khlaiye maine ni bagai jungzalo klaina ni nakha kosong madhyamik exam ronai insrangnai rok ashula haste ni dalbidal amse lahar kasu sangmani haike Rajakor Agulini Circuit House Puskango Namawa Asawai Khadumani Funuklaika DSF te dalbidal rungnok ni insrangnai rok roman script ni shanmungo DSF bai bakshak Khorang Tripura PISF Dibramotha IPFT Rungshrungnai rokno police lamani rushawit langani chaitok fano fiaba paithago buskango shukangraklia naimo thangbedegi adongrok hasra habangni bokhakti DSF ni or shanmungno koshuini harjagya shak striker shawida harjak lakhani taplong murukha DSF ni osamarok
जों साइमानो अतिफ्रा हावा चिनि मानिको बरनो रोमान स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस खालामना बागै 1960 सिमिनो चौबा खालाय फाले मानि जों टीएसएफ जों साइमानो अतिफ्रा हावा चिनि मानिको बरनो मथाना हांगो रोमान स्क्रिप्ट काइसा सुइटेबल स्क्रिप्ट आबागै जों टीएसएफ रो रोमान स्क्रिप्ट चौबानो जों या माना जों टिप्रा सरकार नमनो काइसा मेसेज नाम जों चिनि आपिल तंनाय जे अमो काइसा सिकनसा इशुया जे नरो जेबे पॉलिटिक्स खाइ दका टिप्रा सारंनि इनुसेन बाय बर जेबे पॉलिटिक्स खाइ दका म बेलाय जों सेलम याफारु जों साइमानो थांनाय 17 तारिखो चिनि सीबीएसई नि क्लास 10 नि एग्जाम आजागाव चिनि स्टूडेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर बेंगल स्क्रिप्ट फाइतनि बर अम हाय क्वेश्चन पेपर नुगै बर बेलाय वाना जाखा किरि जाखा अम हाय सिचुएशन चिनि स्टूडेंट फेस खालायका बर मुसुमाने बर रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन पेपर फाइतो रोमान स्क्रिप्ट पर सिमान्त जेबा सरकार बरनि कैरियर न बरनि लाइफ न बर फ्यूचर न बर सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट ताइ सीबीएसई बोर्ड बर अम पॉलिटिक्स नि दं बर जो अम हाय सिचुएशन अम हाय इंसिडेंट न जों सेलम याफार ताम हिगाय सरकार साबन बागै सरकार तिप्राहानि बा स्टेट नि डेवलपमेंट नि बागै फॉर द पीपल सो जों तिप्राहानि लुगराव चिनिबो थै हरगोना जों ते बोसोर बर सय दं सिनाय आबागै जों टीएसएफ रो जों बाद दंखा जों अम हाय स्ट्राइक न डिसिजन लानानै जों आबागै जों तिप्राहाव दिनै डिफरेंट स्ट्राइक जों कल मा खालाय चिनमा स्ट्राइक इनडिफिनिट स्ट्राइक जेसे पन्द सरकार जों बाय नेगोशिएट फैगला जेसे पन्द सरकार चिन डिमान्ड मानिगला जों हाजार चिनो स्ट्राइक जों कन्टिन्यू खालाय दिनै लगी सब सब न जेसो चिनि लगिब अजागा चिनि जों सापर्ट खायना बागै टीएसएफ नि लिडारशिप खाया जों बनो वेलकम जानांगौ जाय जों अमबो मेसेज नाम जों तिप्राहानि लुगराव ते कुबनि एनजीओस पॉलिटिकल पार्टी जे जों सापर्ट खायना मुसुनार नरबो फाइमानो ताम हिमाल और डिमांड चिन टीएसएफ नि डिमांड अम तिप्राहानि तिप्रासारनि गाहामनि बागै और डिमांड तो जदि रोमान स्कीम मा खांखाय जों जतन नों आं निनि बसानि जतन और डिमांड न बर फेसिलिटी मानाय आबागै जों और जतन निनि आनि हिनावै बिनि डिमांड हिनावै जों जतन थानसा खालाय और डिमांड न जों सल्यूशन फाजिन थालायसिवानो ताम ते बोसोर दंसिनाय ते बोसोर सलायसिनाय चिनि बसाबो थि हरगोना जों दाबो पार्मानेंट सल्यूशन फाजिन जों थानसा खालाय जबा खालाय थांलायसिवानो ना अमन मेसेज नाम लार कासुमुं चिनि नेशनल हाईवे नि दंगो जों जागानि पिकेटिं आसुजा जों आगत टाउन कमिटि रो जों साइड हाउस रोमान स्क्रिप्ट आमनि बागै तिप्रासा रोंस्रोंनाय रगनि बागै नांखकमानि आबनते हासदा हाबांते हागतर हाबांनि मुचुं मुंनि पुरि हनै बक्सु सामुंति शाखा ते एसएमए हासदा अजामा जेम्स टेप बर्मा Primary press media friends no Naidi being a general secretary the state in charge the ISF ni nai the white yap general secretary ni nai tini sungobo no message nani musungo white yap tai ISF tai TSF jotono sungmili lai je TSF ringmani indefinite strike abono support khaide ni bagi sungtini ora faiza sung saimono government of Tripura the government of India Hanai couple of decades ni simi sani tongmani o sini demand no asik serious riyangi tongo nazar andas khai tongo aboni bagai tini students of the future by thungjagi tongo haisi kabang mo borok failing tongo responsibility of government ni je dakti kha obo high issues of resolve khainani tini o je indefinite strike mani obo kuno particular organization ya ang sanamu sungma khai it is the conglomerations and collaborations of different organizations. Sing stand khaimani kai or kuno jati ya, kuno dharma ya, kuno nini religions ya haise. Sing tini or khaimani sini hani bagai dop hani bagai je script not to is tini hani tongo a script no suno rana ningtu. Nadi ang tini kani tongmani o kamsele oba ani wis ang sumnamu suma bagai ang sumoi tongo. Ang tini kok sai tongmani obani freedom of expressions ang sawi tongmano haisi ang tini kani tongmani watch obani wis tangai sini kok no kai sing thanani bagai sini wis no exact script no sinani bagai and tabu boro bangla bai script sei tongo sawi tongo bangla bai sini kok borok ni je real pronunciation eba ucharon abo khlai simania je jagao roman script bai khlai mamani hai watui Klaizak money or abai kabang words tong te ko vocabulary strong ze words no naki oino basa by oino words by oino script by abono express khaisi maya
जों अबनो सानो जे रोमान स्क्रिप्ट नो एडॉप्ट खायनि बागै सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दाति वन सुथाय खलायो हायकाय इंडिपेंडेंट जे स्ट्राइक तिनि स्टार्ट खायमानि अब ताइबो तुं फ्लानाय हरसिक सानाय परे दिनो तामंनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल इनना जुदि कोनो अनरेस्ट खांके स्टेट कोनो जागाव हरसिक खांके अब गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दायिंगनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दायिंगनाय आं आबो साव बिहार नि बरक पंजाब नि बरक राजस्थान नि बरक तमिलनाडु नि बरक आंध्र प्रदेश नि बरक तेलंगाना नि बरक महाराष्ट्र नि बरक हिमाचल नि बरक जत्तो बरक रकनो बरक नि जे विज जे बरक एडॉप्ट खायने मुसुमानि स्क्रिप्ट सैमानु किंतु विद इन इंडिया वो तंगै सिनि सेम कंट्री वो तंगै सिनि हिंगा राइट सेक जगै तंगो जों साइमानिया जोंनो इम्पोज खाय तंगो आरो जों सामा हाय सिनि विज जोंना नांनाय हायसि जे भाषा न जों सैनानि बागै स्क्रिप्ट जे जों चुज खायने मुसुङो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर विल सो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर हायसि प्रधानमंत्री साय तंगो सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास बाहायके इंग माने जुदि तिप्रासारक बरंनि स्क्रिप्ट जे सैना मुसुङमा से सैमाया हंके सबका साथ सबका विश्वास बाहाय इंग माने जुदि सिनि तिप्रासारक निजिनि मुसुंथि से स्क्रिप्ट न चुज खायमानिया प्रधानमंत्री न आंबो सानानि मुसुङो नरकनि मीडियानि बिसिंथि सबका साथ सबका विकास हनमा हायनो सबका साथ सबका लैंग्वेज बो साना नांनाय सबका साथ सबका स्क्रिप्ट बो साना नांनाय हायसि जुदि बिनि आ मंत्र न फुलफिल नंनानि थांकांके सिटीजन्स ऑफ इंडिया रक बनि राइट्स टंना नानै लैंग्वेज न चूज खायनानि स्क्रिप्ट न चूज खायनानि हिस्ट्री न प्रिजर्व खायनानि अदरवाइज इट स्टैंड्स मीनिंगलेस Raja Khoragul ni simi shalsani koktum Chini Khorang. Roman script Shanmongo Fashlo Champok Nogoni Sondro Shadopara Amsayo Asam Agartala Lahar Kotor Kasholaika DSF Lama Kashonai Rokbai Bakshake Khorang Tishaka ADC CEM Purno Sondro Zomatia EM Komol Koloi MDC Gonesh Burma MDC Uma Shankar De MDC Shodagor Koloi Koboi Kubun Uzamarok
Benjon Deporma. Prabon sung atan senior asuk lagi. Tujuan akhirnya. Out kain kah hatai kotor. National Highway. No doton senior saya mana. Tripura House sini berorok. Kita naikkan sini rights artikel nanti naik. Kita Roman script ini sini layu abon nanti naik. Textbook question paper print saja ya. Roman script abon ini alulon. Kai tabuk to wati robo kisa phai tongo wati bai norong ni jao achuk mani kuno kebeng mung phai kangke boma hai ya karai rog nai na boma hai wancho sung wati puno phai tu satung kopra puno sung sinan rono ya karia wati no sung mesinir nai satung kuno mesinir nai karon sung sini gopani kubui kita rights abon tino sung fight kayo hani bagai wati satung kutung jes punong tu about sini androno muthai mangla nge tini bo mal khongrok no lai rejak nai amro decision na jak to nadi sung mal khong lai nai bolte ambulance or very emergency case ambulance fire service milk van the hospital oni amti rono sung lai nai tahu no mal khonok lai rejak la movement totally stop ang tu pulati prasa airport sang MDC karan obong ha main demand ke tiprasan demand oro jesa pati ku khlai di oro kesak kupur de chung basi jakna ni ko gya ekmatra desh tesep ni bising te oro strike da guzaka he babo chapni bane da guzaka bo chukule sine nang nai amon bagai chung oro ang MDC boron ba tiprasa ni poras ang MDC ulos ang MDC ang tiprasa ni bagai je आंदोलन खाई ना उन्हें अब सन पुलिस सकते तंगे आनी तिप्रासा ने जटा आनी प्रॉब्लम तो मने आनी तिप्रासा रक जटा डिप्राइविंग तो मने अब ना तंगे भाई की सज्ज खाई तो मने MDC थे ना हम पगी थे ना को क्या जरा EM CM मिनिस्टर MLA इन तो नहीं बरोबर पगनान के ताम नहीं है संजो तो ना जरा संग जे आंदोलन खाई संग और तिप्रासा ने भाई की तिप्रासा मान थे ना आदाय खाई मने अब ने चीनी मेन ना हर अब बगन संग तीना जे तेज है रक যতদিন আন্দোলন খাইছাক কন্টিনিউ বড় বিভাগসা আন্দোলন খাই जों और बरनो सपोर्ट खाइतों नाय अलरेडी जों साइमान का ताबो और सुरु जों सिमिया अलरेडी त्रिपुरा मथनि बिसिं तै महाराज निजिनो अपनो 100 नो फुल सपोर्ट खाइने साजार खाइ जों साबनो नासिगि और राजनीति के महाराज नासिगि राजनीति खाइतों महाराज दफन बागै सामुं खाइतों महाराज दफन बागै सामुं खाइतों महाराज नि कक नि मतने जों और तिनि आं MDC नि फाया एस ए त्रिपुरा सांगै आं तिनारो रोड ब्लक लाइट खाइनानि केसब रंगना हाकान स्टूडेंट रंगना लगिरान बगे आं फायो आं एस खरच गार्जियन आं जे गार्जियन आनि स्राय आनि बुसाबतै सुबा सगला परथिने जुदि अमाय निं दंगाय बरक जुदि एग्जाम रथिने कक बरक सब्जेक्ट न जिने कक बरक क्वेश्चन पेपर खाइजे कि हांगाय ब बांग्ला बाय जुदि खाइजे ब बांग्ला से परिमिया हांगा ब बाहायका जागाव बिने आन्सार खाइनेबा अबन बगेने जों देशर जेते खाइमाने अब राइट डिप्रेशन बग गुबै अबन बगे अर जों दरनागे जों अर जे देशर खाइ दंसा बंगनि लगे जों साये नंयावै दरगानागे जों कन्टिन्यू आन्दोलन खाइबा जों दिया थांनाय रगत अमायकेन स्ट्राइक खाइमाने यागुलो हासते हाफां गसिना खाराव हुनै ताइवासा बाचा बाचाय थांफिमाने नगो इंगे आबो तो नरक तो जतन साइमानो देशर अबने बगे बुसुक जरा आन्दोलन खाइ दंखा अब माने बेलाय कि कलक आन्दोलन अब ताबुक नि सिमि खलो अनेक लंग टाइम नि जाव आन्दोलन खाइ दमने अ लंग टाइम नि आन्दोलन देशर थांगाय मुख्यमंत्री राज्य बाबा मालायखा अब तो जोंनो साइमान दखले और सुदो जोंनो थकाय माने देशर न थकाय माने तिप्रासर न थकाय बाबा सुरु देशर न थकाय मिया तिप्रासर न मेन थकाय माने अबन बाय कग रुव हने सिमें दखा अबन बागने जों अब हाया जों ताबुक नाय माने जों ताबुक जागा थाङै नाया देशर जे और तंगसा बरनो फाय और कक साइ अबनि सलेसन तामुंनाय बरनो साबाय जाबन जों अ जागने बुथुमनि
하다이 거더니 시미 프로비니 꺽툼 치니 커랑. Dofani man thaino kare alliance kotor angai manya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakare runani kogya farsala tiyashamni lahar ka shomongo thangai koktuma thumnai rokni sungmongo abai hane nuk firok mangrekha te pramothani suprema maharaja pradit kishore deborma Greater Tripura Leni Shanmong Tishawe Hasani Sutoti Prasharokno Tansa Climate Tipra Mothani Suprema Maharaja Pradip Kishore Deborma Elisha Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manani Bagai Paithago BJP Bai Tansa Ke Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manya Fano Tiprasa according Pishiti Hasani Tiprasharokni Development Climate Shumai Rusakmani Abani Bagai Taluk Zora Khawi Rusakmani Tiaba Bisisa Lai Thamani Yagolobo Implement only at Tiprasha according Kaisas Shumai IPF the Haikino BJP by Tokai Zakati Pramothate, Maharaja Pradip Kishore Deborma, BJP by Habango Tomani Yagolo Fano, Tipralet, Tipralet, Mananito, Trise Tongradi, the Prasa Accord about Kokorok Samson Cushion Paper no Fano, the man script by Shuri Manlia, the Pramothate, IPFT, Pusubanda Plesnobo, private company, Hanif Halil Sahani, Pati Manlia, Maharaja Pradip Kishore Deborma, Edesini Yapawa, more power to Manlia, IPFT. Fiaba Jobani Bathai Thaya Hane, Joba Climani Yakari Runani Kogya, Dofani Mantaino Kari Alliance Kotor Ongimania, Assembly Motani ML Rock, Khorang Tishanate, Lama Wadung Stringnai Rock, Partiality Assembly, Lahar Kashomongo, Tangai, Kokma Tumnai Rock Shumongo, Abai Hinu Firuk Muraka, the Pramotani Suprema, Maharaja Pradip Kishore Deborma, Kokma Tumnai Rock Shumongo, the Pramotani Suprema, Maharaja Pradip Kishore Deborma, Ebushaka, negotiate Kai Pusopanda Place Nepotla, 258 crore to buy Faika, Debu to buy Finai. Fileriana Blake 32% no ignore higher government Chalok Nani Hanake, Abahaino Onai Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. As a Tiprasa, we all want Tiprasas to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. सर এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 साल चला था आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे आंदोलन ऐसा नहीं चलता है आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है अच्छा बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता और वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है क्यों क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में अच्छा ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है आई वांट परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता अलायंस में हो या ना हो मैं अपने लोगों को बिट्रे नहीं कर सकता हूँ और ये जेन्युइन सेंटिमेंट है और जहाँ में मुझे लगेगा अन्याय है मैं सबके साथ यहाँ में सीपीएम के लोग भी आएंगे मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा यहाँ में कांग्रेस क्योंकि सब तिपरासा है फर्स्ट एंड माई इंटरेस्ट इज तिपरासा फर्स्ट मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट माई लाइन इज तिपरासा फर्स्ट স্যার যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল আপনি কি সরকারের সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন কালকে বলেছে আজকে অ্যাসেম্বলিতে বলবো স্যার তার আগেও তো আপনাদের বিধায়কগণ অ্যাসেম্বলিতে ছিল
হ্যাঁ তখন তারা এই শব্দটা তুলেনি কেন? আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে, তো তার আগে তো সেশনে ছিল ওরা। कहाँ नहीं। এবং এই আন্দোলনটা এর এই বিধানসভা वो टाइम भी बोला था, आज भी बोलेंगे। आज रंजीत देव वर्मा बात करेगा, बात करेंगे। कल रात भी मैंने बात किया, बात करेंगे। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम भी था, क्यों नहीं किया सीपीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज बीजेपी नहीं कर रहा है। तो क्या तीनों नेशनल पार्टीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपरासा? आप क्यों नहीं पूछते हैं? सिर्फ एक पॉइंट में सबका अग्रीमेंट है, जब तिपरासा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तब आप लोग हमको बोलेंगे कि संप्रदाय के कम्युनल है। लैंड राइट्स हो, नेशनल पार्टी, तीनों का एक ही स्टांस है। पॉलिटिकल राइट्स हो, तिपरा लैंड हो, सबका एक ही स्टांस है। स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबका एक ही स्टांस है। और मैं बोलूंगा, ये आवाज उठाऊंगा तो आप बोलेंगे नहीं आप कम्युनल है। सर पुष्पवंत आप क्यों नहीं आप क्यों नहीं? पुष्पवंत पैलेस में नेगोशिएट करके इतना लेके आया और लेके आऊंगा। 258 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दिया। आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल अगर गलत रास्ते में चला जाता है और बंदूक उठा लेता, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है पूरा त्रिपुरा लोग। बच्चे को पास तो कराओ। एक बच्चा भी फेल होता है तो उसका पूरा करियर खराब होता है। अच्छा, बच्चा से आप पूछेंगे कि आपने सीपीएम को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया या बीजेपी को वोट किया? क्लास 10 का बच्चे को आप पूछेंगे ये? आई कंप्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट। पहले भी किया, अभी भी करूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं। तो कल जब आप सरकार के साथ यही बात बोला है। क्या बोला उसने? बोला कि आज वो लोग रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देने दीजिए ना ऑफिशियली। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली। তো রিপ্লাই দেওয়ার আগে মানে আপনারা যে পথ অবরোধ করলেন, এটা তো মানে क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? कहीं कानून लिखा के नहीं कर सकते? ये डेमोक्रेटिक राइट है ना। आप नहीं चाहते कि हम डेमोक्रेटिक, हम सिर्फ कुमुलुंग में करें। না না কালকে তো আপনার और अगर सेटिस्फाइड नहीं तो और बड़ा डेमोक्रेटिक राइट करेंगे, बस। आबाहायकिनो आशल सर्किट हाउस बसखांगो थांगै टीएसएम नि मुभमेन्ट खाफरजामनि ककसाका कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन हाबांगनो ताल बाहाना खायो दंगो तेप्रासारनि सेन्टिमेन्ट दैयै खेला खायो दंगो सकांनि हाबांगो आबाहायकिनो तेप्रासारनि मानथाइनो दैयै खेला खायो फाइगा हनै সমর্থন করে আসছে। লেজিটিমেট ডিমান্ড, সরকারের তালবাহানা চলছে। মানুষের ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সেন্টিমেন্টটা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। এভাবে তো চলতে যাওয়া যায় না। এদের একটা সায়েন্টিফিক কারণও আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনের ব্যাপার রয়েছে। এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড, এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল, আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার, আগের সরকারও দেখলাম তাদের কোনো হেলদোল নেই, বর্তমান সরকারকেও দেখছি। এখন আরেকটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট, দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট ওরা নিয়ে এসছে। তো এতে তো একটা কনফিউশন। আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমর্থন করি যে ককবরক ভাষার স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে যেন নির্ণয় করা হয়, সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর আগে দুটো ভাষা কমিশন, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, পবিত্র সরকার কমিশন, এখন অতুল দেববর্মার একটা কমিশন, কোনো রিপোর্ট কোথায়? আগে দুটো রিপোর্ট সুপারিশ করেছে ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে, কিন্তু সরকার নতুনভাবে একটাবার ওদের দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এই ডিমান্ডটাকে, ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি, ইট ইজ ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য স্টেট, অ্যান্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড। Fiaba kokshilza mungtei firulai kokshilza munggo roman script na tei tiprasarokni sanmungno supungni deruno BJP habang abosorano koksanai. Raja Khoragulini simi pranoni kokthum Chini Khorang. UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlaina harmani kokshilza munggo priyodo step munggo khoroksa thokaino arrest khlaika police party mu 79 tila kalibari amsayo party mungno tei chaita wine tu munggo onkhor jakta bugni capital complex thanani police koktomani bisingti shoyman kha
Nobodip Shahamong Khoroksa Nukuni Borok Shamong Clay 3,80,000 rang Khadiwi Tony Mani Koktuma. Fiaba Laitani Kisasok Shalsakang 3,80,000 rang transfer Clay, Langsak Manino Regi, 27 February Shalmario, Nobodip, Shahani Nokni Borok New Capital Complex Thana Kaisha, Affair Klaisaka. Paitago Party Munati, Taidawinaduman, Yagolo UVI Nibishing Ticket, 3,80,000 rang transfer Clay rang Harmony Kokshul Samongo, Fashala Amseni Prioto Step Mungoi, Khoroksa Brona Arrest Clay New Capital Complex Thanani Police. আমাদের কাছে একটা এফআইআর আসে যে 720 এলাকার নবদ্বীপ সাহা ওনার মোবাইল একদিন নেয় প্রিয়তোষ দেব নামে একজন লোক এবং ওই মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওই ওনার যে একটা এসবিআই অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে নেয়। এর মধ্যে 1,40,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি প্রিয়তোষ দেব নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকাটা সে অন্যভাবে খরচ করে। তো সেই ভিত্তিতে আমরা এফআইআরটা রেজিস্টার করি এবং যে মেইন আসামির প্রিয়তোষ দেব ওকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে আসি এবং সেও মোটামুটি কনফেস করেছে সেই টাকাগুলো সে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে। ঘটনাটা হয়েছে আমরা পাড়ার ফুল হয়ে নিয়েছে আমার ভাইয়ের টাকা এটা 3,08,000 কত আছে। তো ঘটনাটা হয়েছে হেয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে হেয়ার মোবাইলটা একবার চাইয়া নিছে হেয়ার থেকে রাত্রেবেলা চাইয়া নিয়ে সেটা এবার মোবাইলটা দিয়া কিটা কষ্ট করে সেটা সব হ্যাক করে লয়ে গেছে নিয়ে সেটা হ্যাঁ গুগল প্লে খুলছে কিতা খুলছে অ্যাকাউন্ট হেয়ারটা লয়ে গেছে নিয়ে সেটা 3,08,000 টাকা লয়ে গেছে নিয়ে সেটা শপিং করতেছে টিভি টাকা বসছে সব কিছু বসছে সব প্রমাণ আছে আমার কাছে আছে প্রমাণ তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও বাইর করছে স্টেটমেন্ট বাইর করছে সব দিয়ে আছে। তো আসামি আজকে অ্যারেস্ট করছে আমি কেস দিয়েছিলাম গেছে মাসের 26 তারিখ কেস দিয়েছিলাম মানে গত মাসের 26 তারিখ। এরপরে বন্ধু আছে লগে এই বন্ধুটার নাম হচ্ছে রুম্পা দেব আর ভাইটার নাম হচ্ছে পিউটুরি দেব বাবার এমনি বাইকটা হ্যাঁ বুলু করে সাজা হ্যাঁ আর এমনি নামটা আমার স্টেটমেন্টও লেখা আছে যে আমার নামটা ভালো নাই ঠিক আসলে আপনারা স্টেটমেন্ট নিলে কইতে পারবেন। আমি সরকারের কাছে আবেদন চাই যে আমার ভাইয়ের টাকাটা মনে পাই আর আমরা হেরে এরকম অক্ষম বানাইছে হে যে এখন যে ইয়ে করতে পারবো বলে উকিল রাখতে পারবো ইয়ে করতে পারবো এটার কোনো ক্ষমতা নাই পুরো অক্ষম বানাই দিচ্ছে আমার সারা ভাইয়ের সারা জীবনের কামাই এটার ভিতরে হ্যাঁ 8টা রসিংগড় থেকে বাইতে আইসে 8টা রাধানগর থেকে বাইতে গেছে এই গাড়ি ভাড়া বাঁচাই বাঁচাই সার দোকান করে 1 টাকা 2 টাকা করে রাখে 3,08,000 টাকা জমছে 25 তারিখ 40,000 টাকা জমা দিতে গেছে এই অবস্থা 1 বছর লাগাইয়া এরকম গুগল প্লে খুললা হয় এরকমভাবে ইউজ করতেছে আর বাড়ির ভিতরে ইউজ করতেছে আর বইনে ইউজ করতেছে সব। মানে এটা কত বছর ধরে করতেছে? 1 বছর ধরে আমরা যে অ্যাকাউন্টে হেফালাইতাম যাই না সবসময় আমরা এটা তদন্ত করছি আমরা ভাই সব অশিক্ষিত কেউ শিক্ষিত না আমরা বুঝতে পারছি না এটা হ্যাঁ যে এটা করতেছে। পুলিশের ভূমিকা ভালোই নি পাইছে আমি পুলিশের দুষ্টাম না তাই না খুব চেষ্টা করছি আমরা টাকাটা দিলাম মিছিলের ভিতরে তারা প্রথম শিকার আইসে 2.5 লাখ টাকা দিব তারপর আমরা মানছি আজকে যদি আমার বাইরে করতো কিতা করতাম আমার পাড়ার খোলা হ্যাঁ সেমিনার টিলা লেলুন করে ওই বাড়ি পাড়ারগুলা দিকে তারপরে আমরা কইছি 2.5 লাখ টাকা 2.5 লাখ টাকা দিব এই আমরা মেনে নিচ্ছি ওখানে আবার কি গুটমিট করে সেটা 1 টাকা দিতে পারতো না। তো ওখানে আমরা কেস করছি কেস ফাইল করছে আসামি অ্যারেস্ট করছে হের বইন বাহির হয়েছে রুম্পা দেব বাহির হয়েছে রুম্পা দেবের আমি পুলিশের কোনো 17 জন অ্যারেস্ট করে তারা ওই সব মূলের ভুল হয়েছে তারা ভাই বোন 2 জন সেও একটু কম পড়াশোনা কিন্তু বইনটা আসো লক্ষণের ভাবে বোঝা গেছে যদি অ্যারেস্ট করে আরও মানুষ বাঁচবো এরকম ব্যাংক হ্যাকার থেকে হ্যাকার করে সকল টাকা লইয়া গেছে এরকম তো আরও পাড়ার ভিতরে করতে পারে আর আমি আজকে করে দিচ্ছি আমি আইনে আইসি আইন ভালো সাহায্য করছি আমি কইতাম না আইনের দিতাম না তাই খুবই চেষ্টা করছে। Party Mungate Shabashabo Kurang Zaktong Abnati, Chaitugunate Mungo on Korzak Tabok Police, Party Mungati, Tamushak Harmon Harna Abusorano Kokshanai. Raza Koragol Nisimi Pronomikoktum, Chini Khorang. Lama Kasaro Hormusangi Fashala Lembosara Amse Roman Script Shanmongo, Khorang Tishaka DSF, Manzaka Amseni EM Brunel de Burma, Tepramothani District President Chitoranjan de Burma Day, YDF ni Block President Prashanto de Burma Koshong. Sigango saklajak tongmani haike Roman script ni shanmungo phashalo haste gnangai khajak kri jorani bagai strike khlaiga TSF
TSF ni strike no khapurjakmani bai rungsrngnai rok bai baksa chobao ongkhorka Tripura mothate IPF ni adong rok asolo hasini dalbidal amsayo kasujaka lahar kotor kasujaka rel malkhong rajakhor agulini circuit house biskango kasujaka lahar abo haikino asalo roman script ni sanmungo lepunga amsayo bo kasujaka lama kesaro hormusungai roman script ni sanmungo khorang tisaka TSF Manjaka amsani EM Ronald de Burma, Tripura Mothani District President Chitoranjan de Burma te, YTF ni Block President Prashanto de Burma akosang. Balai hambai marwo, tini mohai jorawo, sini media rok sung bebak sakai logir payment bagai, norok jotong saimano tini hai jorawo sung tam ni bagai mohai ke protest makhakia, TSF bay ringza sung bobagrani YTF rok sengkra rok tini o chobano logir na hine sung sini YTF bujung nogor waki nogor ningai sung tini Chini buskang ni thinang ni bagai Chini bobishot Chini generation chere rok ni bagai norok jotono saimono bongni final exam rogo bongni Chini je kok thaibai Chini mani kok bai roman script bai sing gobang salromoi sing mo tabino khlai phaimani Chini je lai thanai exam rogo Chini roman script kok bai je snya tongmani obo borok baksa jagao sirijakliya aboni bagai sing tini omono selengmani bagai sing YTF TSF TISF joto wings tongmaro sing tini omono protest maklaika karon norok jotono saimono Chini mani kok bai sing easy babe sing suitogo sing buini horo bai suitogia tabungni je Chini buskang ni je generation ni chere rok borok educated huni himpano Chini mani kok thaibai sinani belekano musungjago aboni bagai sing haste hapakno omono koinani musungo buskang ni salo omorong no borok kaham kaban suklai o dabi rong no puron khane nengthun judi o dabi no Chini je roman script mani kok no borok judi puron khaya hangkakai omoni slai pano tebo Chini YTF rok omoni slai norok wansung manglak omo haike sing kotor protest khane bagai sing bad dongai sing emon ki sing tini omo haikun preparation chekrai sing kisisa jorani bising hambano tini or 1000-2000 borok gathering khlainai sing tini Chini lembusara je root block khaiman jagawo Chini mani kok thaino mani kok bai je roman script no sinane bagai sing tini jotona pal baksake phelaika tai aboni logiobo sing beleka hamai marwo Chini je chodo bujung nogor waki nogor ni Chini norok nugui tongo Chini sarunelbo singbai baksa jora ka hamre payment bagai bona hambai oma haikino sing Chini leadership rok no boskang man khakai Chini thinang ni chere rok Chini bobishot ni borok sing boskang tebo phan thonoi sing Chini dabino ma haikino sing adai ma khainai sing boskang ni chalo langma nangkhai langmar nai Chini bobishot ni thinang ni chere rok sing tobo dabino sing puron khlaini ni bagai Chini YTF rok jotono thansa khai sing boskang ni chalo tebo soba khlainai nei sing wansugui tongo Mungsa beremni patimung sidra patia teike amsayo thangu shogika lepunga thanani usi Sohodev Das Bamutia thanani usi Anthony Jomatia te police te tiasar bahini Bureau Report Chini Khorang Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary shall neregai kaisa sakmusungai thirimani panak khlaijaka Rajakor agulini press club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Abo haikino asolo manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry ni tang phangno khoboi employee rok asolo Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary no rugai abo haitang batang khaijaka aboni yagulo gobangko bororok no phaye sakmu sungai thirimani nukjaka abo haikino asalni tang batang no tuyei koktomani bisingte kok sawi khnaraga Krishna Diamond and Gold Jewelry ni PK Kamlesh Badrasa मैं कृष्णा डायमंड ज्वेलरी से कमलेश बोल रहा हूँ आज ये अगरतला में हमारे ये फर्स्ट एनिवर्सरी है एक साल पूरा हुआ है तो हमारे जो सर है घनश्याम उनका कहना ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी होती है ऐसे हम ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे बिकॉज उसके अवेयरनेस बहुत कम है तो हमारे सर का प्लान ऐसा है कि हर जगह पे हर कोने में मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे क्योंकि एक आदमी का ब्लड वो जाता है 3 लोगों को तो 3 लोगों को हेल्प होगी तो उसके लिए ये प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप थैंक यू Raja Khoragul Risimi Amit Nikok Thum Chini Khorang
Roman script ni shanmungo belfang amse khwai to agartala lahar kasoka TSF asura lama kasonai rokbai baksake khorang tisaka em shel debor manok khoboi te kobona dong rok Roman script ni shanmungo fashalo haste ganangai khajak kori jorani bage strike khlaika TSF ni strike no khafurjak mani bai ringsringnai rok bai baksa chobawo ongkhorka Tripura motha IPF te ringsringnai rok asula hasini dalbidal amseo kasuja lahar kotor kasuja rel malkhung rajakhora agolini circuit house lefunga hezamara amseo lahar kasujak mani haikenu belfang amseo khwaitu agartala lahar kasulaika em shehel debor manok khoboi TSF ni adong rok abuni agolok sanani thangai em shehel debor ma shaka bishi kolongma roman script ni shanmungno chobawoi lahar kasulai mungo asukha hane সারা ত্রিপুরাও তিনি যিনি রোমান স্ক্রিপ্ট নতে যে ডিমান্ড চলিত মোনছে টিএস সাবাই স্ট্রাইক দাগকজাক আর जों যত ত্রিপুরা মথানি যিনি বুবাগ্রান ওয়ারিয়ার্স जों তিনি বন সাপোর্ট খায়ো আবনতে जों তিনি অর যত আচবাইজা जों সাইমানো বিশ কলমরমই যিনি যে রাইটস রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে যিনি আমানি ককবর ল্যাঙ্গুয়েজ जों থাকবো जों যিনি right sing maya ko abon bagai mia jini TSF rock mane indefinite time period ni bagai brok strike da kha strike no jing joto support khlaina bagai jing joto buagarang warriors ni joto thayo dini omai ge jing kuthungai dango Abahikono alahar kasujak mani thayo mungsha beremni party mung shitra patia dekhe nai mathang bahini te teser bahini nai kolmong rosakha party mung thayo Bureau Report Chini Khorang Tabo kisha lenglamani zora tebo hasda hayungte hakotoni koknoma tuboi phaitongo lenglamani yagulo
প্রথমবার হতে চলেছে আমাদের ত্রিপুরায় অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা পুলিশ। স্টার্ট হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আপনারা সবাই আসবেন, ফুটবল খেলাটাকে উপভোগ করবেন, আমরাও থাকবো, ফুটবল খেলাটাকে এনজয় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। পানি সারে গা সারে পামাগা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার
সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Khulungka ang Sunita Morashik nurukzoto lam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastir ganangoi khlaisa khabon bonno kitinge mushaberm ni party mushitra kare fano Zungzalok lainani nangkha kusung madamik ni fashla tomani exam runai rungsrungnai ro. Roman script ni shanmungo fashlo champok nogorni Sondro Shadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kashulaikha DSF lama kashunai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komal Koloi MBC Ganesh Deborma MBC Umar Shankar De MBC Shodagor Koloi no khoboi kubun ozamarok Dofani Manthaino Kare Alliance Kotor Ungi Manya Jobani Bathai Thaya Hane Jobak Klaimani Yakari Runani Kogya Fashla Tiashani Lahar Kashumongo Thangai Bokma Thumnai Rokni Shumongo Abhai Hane no Firok Mongrekha Tripura Mathani Suprema Maharaja Pradesh Kisur Deborma
UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokshul samungo Priodo step mungoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no tei chaita winai tu mungo onkhor jakta bu new capital complex thanani police Lama kasaro hormon sangai fashala lembo sara amse roman script ni shanmongo khorang tisaka DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tepramothani district president Chitoranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma akosho Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal neregai kaisa sakmo sungoi therimani panak khaijaka Rajakor Agulini Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmongo belfang amse khwaido Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rokbai baksake khorang tisaka EM Shell Debormano khoboi te kubuna dongrok Tabukok tuma shukroboi Roman script ni shanmongo fashlo DSF ni shaklai mongo Tripura hastir ganangai khlai jakha bon no kitinge mungsha beram ni party mu shitra kare fano zungzalok lainani nangkha kosongma domik ni fashla tomani exam ronai rungsrung
साइमनो अतिप्रा हावा चिनि मानिको बरनो रोमान्स स्क्रिप्ट बाय इंट्रोड्यूस खालामना बागै 1960 सिमिनो चौबा फ्लाइट फाइले मानि जों टीएसएफ जों साइमनो अतिप्रा हावा चिनि मानिको बरनो मथाना हाजो रोमान्स स्क्रिप्ट काइसा सुइटेबल स्क्रिप्ट आबागै जों टीएसएफ र रोमान्स स्क्रिप्ट चौबानो जों या फरमाना जों त्रिपुरा सरकार नमन काइसा मेसेज नाम जों चिनि आपिल दंनाय जे अमो काइसा सिकनसा इशुया जिनर जेबे पॉलिटिक्स खाइ जका त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनि इनुसेन बाय बर जेबे पॉलिटिक्स खाइ जका म बेलाय जों सेलम याफार जों साइमन थांनाय 17 तारिखो चिनि सीबीएसई क्लास 10 नि एग्जाम आ जागाव चिनि स्टूडेंट र क्वेश्चन पेपर बेंगली स्क्रिप्ट फाइतनि बर अम हाय क्वेश्चन पेपर नुगै बर बेलाय वाना जाका किरि जाका अम हाय सिचुएशन चिनि स्टूडेंट फेस खालायका बर मुसुमाने बर रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन पेपर फाइतो रोमान स्क्रिप्ट बर सिमान्त जेबा सरकार बरनि केरियर न बरनि लाइफ न बर फ्यूचर न बर टीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट ताइ सीबीएसई बोर्ड बर अम पॉलिटिक्स नि दं बर जो अम हाय सिचुएशन अम हाय इंसिडेंट न जों सेलम याफार ताम हिकाय सरकार साबन बागै सरकार त्रिपुरानि बा स्टेट नि डेवलपमेंट नि बागै फॉर द पीपल जो जों त्रिपुरानि लुगराव चिनि बथै हरगना जों ते बोसोर बराव सय दं सिनाय आबगै जों टीएसएफ र जों बाद दंखा जों अम हाय स्ट्राइक न डिसिजन लानानै जों आबगै जों त्रिपुरा हाव दिनै डिफरेंट स्ट्राइक जों कल मा खालाय चिनमा स्ट्राइक इनडिफिनिट स्ट्राइक जेसे पन्द सरकार जों बाय नेगोशिएट फैगला जेसे पन्द सरकार चिन डिमान्ड मानिगला जों हाजारम चिन स्ट्राइक जों कन्टिन्यू खालाय दिनै लगे सब सब न चिनि लगे वो अजागा चिनि जों सपोर्ट खायना बागै टीएसएफ लिडरशिप खायका जों बनो वेलकम जानांगौ जाय जों हम मेसेज नाम जों त्रिपुरानि लुगराव न ते कुबनि एनजीओस पॉलिटिकल पार्टी जे जों सपोर्ट खायना बुंनाय नर फाइमानो ताम हिमाल और डिमांड चिन टीएसएफ नि डिमांड हम त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनि गाहामनि बागै और डिमांड तो जदि रोमान स्कीम का आंका जों जतन नों आंनि बसानि जतन और डिमांड न बर फेसिलिटी मानाय आबगै जों और जतन निनि आनि हिनावै बिनि डिमांड हिनावै जों जतन थानसा खालाय और डिमांड न जों सल्यूशन फाजिन थालायसिवानो ताम नते बोसोर दंसिनाय ते बोसोर सलायसिनाय चिनि बो साबक थि हरगना जों दाबो पार्मानेंट सल्यूशन फाजिन न जों थानसा खालाय जबा खालाय थांलायसिवानो ना कमन मेसेज नाम लार कासुमुं चिनि नेशनल हाईवे नि दंगो जो जागानि पिकेटिं आसुजा जों आगत टाउन कमिटि र जों साइड हाउस रोमान स्क्रिप्ट आमनि बागै त्रिपुरा सरं स्रंनाय रगनि बागै नांखकमानि आबनते ये हास्टा हाबांते हागतर हाबांनि मुचुं मुंनि पुरि हने बक्सो सामुंति शाखा ते एसएमए हास्टा ओजामा जेम्स टे वर्मा Primary press media friends Naidi being a general secretary the state in charge the ISF in nai the YTF general secretary in nai tini sngobon message nani musungo YTF tai ISF tai TSF jotono sungmili lai je TSF bingmani indefinite strike abono support khaile bagi sungtini ora faiza sung saimono government of Tripura the government of India थानाय couple of decades नि सिमि सानि तंगमनि असिनि डिमान्ड न आसक सीरियस रियांगि तंगो नजर अंदाज खाइ तंगो आबोनि बागै तिनि स्टुडेन्ट्स अफ दि फ्यूचर बाय थंजागै तंगो हाइसि गोबां बर फेलिंगि तंगो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नि जे दाक्तिखा अब हाइ इश्यूज अफ रिजॉल्व खाइनानि तिनि अज इंडिफिनिट स्ट्राइक मानि अब कुनो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या आं सुंगमाखाय it is the commemorations and collaborations of different organizations. So stand khaimani or kun jatiya kun dharmaya kun nini religion siase so tini or khaimani sini habagai do habagai je script not to tini sani to a script no suno running to ai ang tini ka tongmani o kamse oba wis ang sumnamu sumaga ang sumoi tong ang tinok sai tongmani obani freedom of expression ang sawi tong haisi ang tinik kanai tong ni watch obabis tangai sini ok no kai hanani bagis wis no sekza script no sinani bagi and tabor bangla bai sei tongo sawi tongo bangla bai spok borok ni real pronunciation ba ucharan abo khlai simya jagao romance bai khlai mama hai watui Klajak-mani or abai bangna what's the vocabulary strong they was no naki I know basabai I know what's I on your script I want to express maya sing on thano
जे रोमान स्क्रिप्ट नो एडॉप्ट खाने निबागे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किदाक्ति वन सुख खलायो हाय काय इंडिपेंडेंट जे स्ट्राइक स्टार्ट खामानि अबो तायो तुम खलानाय हरसिं साय परे न तामंनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल इन जुदि तो अनरेस्ट खाके स्टेट कुनो जावो हरसिं खाके abo government of Tripura dying nai government of India dying nai ang abo sao Bihar ni borok Punjab ni borok Rajasthan ni borok Tamil Nadu ni borok Andhra Pradesh ni borok Telangana ni borok Maharashtra borok Himachal ni borok to borok rok no borok ni je wish je borok adopt ne musumani srimanu into within India wo tongoi sini same country wo tongoi sini inka rights jagi tongo sing saimani sing impose khai tongo are sing sahai sini wish sing na nangna si je basa no sing ni bagai script je sing chu kainin musungo it should be according to our will so government should not interfere I say प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ सब विकास बाइकिंग माने जुड़ी तिहासारक बरं स्क्रिप्ट जैसे मुसुमा सिमे हंके सबका सबका विश्वास बाइकिंग माने जुड़ी सिनी प्रसारक निजेनी मुसुंती स्क्रिप्ट न चूज खानिया प्रधानमंत्री अब साननि सुंगो नरकेरिया नि बिसिंगति सबका साथ सबका विकास नायनो सबका साथ सबका लैंग्वेज बो सानना नांगनाय सबका साथ सबका स्क्रिप्ट बो सानना हायसि जुदि आम मंत्र न फुलफिल नि थांका हंके सिटीजन्स ऑफ इंडिया रक बो राइट्स टंगना लैंग्वेज न चूज नेनि स्क्रिप्ट न चूज नेनि हिस्ट्री न जे खानेनि अदरवाइज इट स्टेट मीनिंगलेस yang haksa faisal fakal shimilo chingani bidan shobai budget coordination abani baglama wok kasana nangkha emete montri rok konboy makhong abakino circuit house kango arwai narok sakha utri susanto soini konboy abani bagai paiko gifle thangai bollamate bidan shobawa thangi nangkha montri santos rodri Ragol ni simi Chini Khorang Roman discrimination monggo fashlo jabok nogorni Chadapara amsai Assam Agola lahar kotor kasai kha TSF lama kasun rokbai bagsake Khorang Tripura isini CEM Purna Chandra Somaya EM Molkoloi MDC Ganesh Stepma MDC Shankar De MDC Shodagor Kono Khoboi Kubun Umarok Roman discrimination monggo fash Tripura has taken a Kazakh police nebagai strike ka Tripura Sense Federation Tripura samsani mawa ongkolia Jamal Kong malabja hati ha tangnok tingnok tiyashi bonnak titingli dakshaksara mungshabini party mushid mani pokmak yaba kotong jalok lainan minang thanglai suk laining kosong lukorok abai kenu maluk thanglai suk lainan nebagai jungjalok lainan ina kosong madam exam rolai ilungsrang amjongga asongnai ilungsrang rokno exam center shogar nebagai harhapang eba nai makmere ne faisengde faizakli amsa sobacho patient ni bonno furzagai borok full support ka Tripura thati IPF hasini dengkereng amsayo albidal sirotane adong rokne tharmumbai faizak amar kasmong Abahaikin solution pagno ko solution para sayo asawar tulala har ko kasulay ka din instrument tama ka sarkar musri khare funog lakha yesete dalal junno instrument songte wate na message instrument na thaino shitin na kale tamrok mani ko khati shin ni president John Depora
robo kisa pai tongo watai bai no ni jeo asuk man kuno kebeng mung pai ke bai jari robo nai na bom wanso wati itu no pai tu satu program nong sunan lono ya kaliya wati no seseni renai satu no meseni renai karon sungni company bui kita rights apron su fight kayo kani bagai wati satu gunjas punon tu abo sini ano mutai mangula je tini bo malmurok no lai rezak mai amar decision na jak jadi semakin lanai bolte ambulance or emergency ambulance size milk ban kita hospital ni rono sung lanai tapi no malkono zakla movement totally stop ang tu pulat di pras ora sang MDC kan obong ha main demand di prasan demand ora jesa pa klai di ora kesak de chung ba si jakne kogya ekmatra des ni bisin pe stay agu zakka he babu chap ni da udak abo sine na mai abo ne bagai sengor ang MDC ora no ti prasa ora sang MDC lo sang MDC ti prasa ni bagai je anon khair na ne abo sang pulas sakta tange ani ti prasa ne jani problem ng ani di prasa jeta different dong mane omna tani baki sojja khana MDC na ngom pogi thana ga jara EMC minister MLA ntong nai bor bongna ke tamni sung jotona jara sung andolon khaina sung oti prasan baki prasan man thaina andai adai khai obon chini min haru obon bagan tina tiese brok joto di andolon khai konti bor ibraksa andolon khai ngor bor no support itang mai ole sung saiman ka to ora sung simia ole di pramot bisin toi moras niji no 100 no full support ne sajar sung sabnon si ora rasin moharas na rasin di khai to ora do pan bagi sakai to moharas do pan bagi sakai to mohas ni kok ni motan ora tini ora ang MC ni phaya es ek prasangai ang road block play thaingani sebrongna hang student na ludan magai ang phayo ang es ora guardian ang je guardian ani serai ani busabai sugba sagla tini jodi ohin ning to hangai borok jodi exam na tini kok borok sabda jodi kok borok tenta par khaija ki hangai bo bangla ba jodi khai bo bangla se porima nga bo bahai jagawa bine ar khaine ba obagene seng seror jete khaimen oba right prasan ba kuboi obon ba ara tu doranaget ara jete sabro khai to sa bongni lage saya ning dorana ke continue am be chungia hangnai rogo to omai ken strike mani yagulo haste ha pangsina khara kunai tosa bacha kamani nugo ye abo to norok to jot saimano tiesero obe baga busuk jor andolon khai tong ha obo mane ai ki kolok andolon obo tabuk ni silo onek long tani jawa andolon kamane olong ni andolon tiesero मुख्यमंत्री राज्य बाबा अब तो छैमन तकले असुदो जं थकाइ माने देशब रनो थकाइ माने प्रसार न थक बसु देशब थकाइ ति प्रसार नै थकाइ माने कोन बाय कग रो हने चिमे का अब न जं अब न बहाया जं तामाइ माने जं जागा थांगया देशब दे अर तंसा न फायर कक साइ अब न सले जं तामाइ बरनो साबजा बन्छ जं अने बरनो सभायानि बागुसन खादो पारा आमसे आं सगैखा एडिसिनि CEM पूर्ण सुन्द्र जातिया नि कमल कलाई MDC गणेशमा MDC शंकर दे बिसि सदागर खबै खबै उजारो Black Kambai joto media bidan lo ini rohatai kotor biasa obokza examine bodo satu kali itu si independent strike sini full support tong kan bangun ni orang jaga esok saja tong MDC masuk ke tema joton harus hap ini kita joton iman
last time hai no hai examination of the moment khale khas DSM role then ni organization no approval men the price they will be in board the board of document sector roman script by optional klai ronai ni to taklai ni examination no jakka sudu bangla script by chini question paper no kha gamo chini Tripura sabangai just khaika ani bangai government of Tripura they state ni je vote on nai ro boro mo wan chuna na ngu je chini talk mo no dinai khaichok lak tani ke chini gana gini hano je Bangladesh create ani se basa andolon no basa andolon chei chi tini purbo Pakistan tongmani ta Bangladesh ni kai community ni ka ogo ama hai dinai khaimani ma hai ke injustice khaimani chini khanu suklui to niklai haisi khani DSA je tini khaimani sung pol sab dongu amo tini burok indefinite lai khaimani na government of Tripura ji borok ni san chini san no jodi bosina ya solution ari na ni bagu ese choya ke chini DSA bo dongu indefinite je to khaija government Tripura ni je adhikarik tongro omno chinta bana khaithung je chini prasani mo theibai kerung chini kok omno bosina na ni nangu karon borok sebaba je ni basa no chai khainai sung tamam bai na omo chini Tripura si thikai thai eba omno ti political khaitong kha this khaitong je basa no ti je chini prasani odikang roya ngui tong mo black ki sai ono state of joto jan ok bai janja or musumai aslai ande jaga bahai ni government of Tripura decide khaithung ade sin poro yakai ronang sing ko brog no ko mahai boss script bai chune chini upor yakai roni nam kya bo taw phan no busi na yak bangoi government Tripura ni thani omo protest ni agitation cholani chini Tripura party chini DSF full support tong chini phani ham khai ba Dalbedal political party te dalal ring strong mo ta support mani bai partial strike no success life no ka sep fiabat pressure of sobasiani ke ha puli rumingo haifa pai thago ke yak ta kheno yak thango thunno kla abani bagai ha habon to khakti strike ko shimo ma sha sobai kada tongna ta der shimno unaro kha hasin to shime no nayo Chini Khorang Chini Khorang Dofa man thaino kare enskotor angai mai jobani bathaya hane joba khaimani yakare ri ko gya Shlati Shani Lahashumongo Tangai, Kokuma Tumnero Shumongo, why Henino Firok Raka, the Pramota Suprema, Maharaj Pradesh Kisurdeba. Greater Traleni Shamong Tawe Hassan is the Prasha Rock not Zak Climate, the Brathani Suprema, Maharaj Pradesh Kisurdeba. Shahapang Kasong Yagola, Greater Tralen, Manani, Fight of the baby, Hansaki Hanga Asong Mania, Greater Tralen Mania Fano, the Prasa Airport, wishing the Hassi Prasha Rock, Development, Climate, Shumazak Money, Abagata, Zora, Zakmani, Yaba, Bisisal Taman Yagolob, implement on the Prasha Airport, Shumai, I gave the hiking of the debate of exactly Pramota Day, Maharaja producer Burma, BJP by Hapang Mani Yagolo Fano, Tralen, Manani, the Prasa about Ogorok Silent Cushion Pano, the Mansi by Shuri Maya, the Pramote, IPFT, also Banda Playable, private company, Hanif Hanifani, Pati Mali, Maharaja producer Burma, Etini Yapawa, Molawa to Mali, IPFT, Fiaba Sobani, but Taya Hane, Bakimani Yakanani Kogia, Tony Mantinoka, Alliance Potter Omania, Asli Mortani, Emelo, Harang Kishanti, Lama Watering Snider, Palati Shami, Laharaka Shomongo Hungary,
Tisai Burma. Koma Tumero Shuma, the Bramotan Shuma, Maharaja Producer Burma, the Chaka, Nature, Hari, Poso Plastic, 258 crore to Bulka, Table to Buhainai, Firiana Blake, Ritu Pashe, no higher government of money and I care, Abahino on Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's leaders. As the Tripuras, we all want Tripuras to write in a language which they are comfortable. And no language be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in language they are comfortable in. I've been saying this for a long time, and today in the media आप अपने आंखों देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति इंटरेस्ट की बात कर रहा है. So I completely support the demand of the students. ये जेन्युइन डिमांड है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे, रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे, लेकिन it comes to the interest of the community. No alliance is more important than interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে, তবে তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না। नहीं तो आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 चला था. आंदोलन का हल नहीं हुआ, आंदोलन छोड़ दे. आंदोलन ऐसा नहीं चलता है. आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है. अच्छा, बच्चे लोग का भविष्य खराब है, कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनका नौकरी मिलेगा और बच्चा फेल होता है और तब उनको नौकरी नहीं मिलता और वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है. तब आपने ये ग्रुप बनती है, हम बच्चे को फेल स्कूल करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते. क्यों? क्या प्रॉब्लम ट्रांसलेशन में? अच्छा, ये टेम्पररी सोल्यूशन है. आई वांट परमानेंट सोल्यूशन. और परमानेंट सोल्यूशन ये मैं अपने लोगों को बिट नहीं कर सकता. अलायंस हो या ना हो, मैं अपने लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता हूँ. ये जेन्युइन सेंटिमेंट. और जहाँ मुझे लगेगा अन्याय, मैं सबके साथ, यहाँ में सीपीए लोग भी आएंगे, मैं उनके खड़ा हो जाऊंगा. यहाँ में कांग्रेस, क्योंकि त्रिपुरा है फर्स्ट एंड माय इंटरेस्ट इज त्रिपुरा फर्स्ट. मोदी जी बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, माय लाइन इज त्रिपुरा फर्स्ट. স্যার, তো আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল, আপনি সরকারের সাথে সেটা নিয়ে কথা বলেছেন? কালকে বলেছে, অ্যাসেম্বলিতে বলবো. স্যার, তাকেও তো আপনাদের বিধায়ক অ্যাসেম্বলি ছিল। হ্যাঁ, তারা এই সভা তুলেনি কেন? আজকে তো ফার্স্ট সেশন था, তাকে তো সেশনে ছিল कहाँ. এবং এই আন্দোलन এই বিধানসভা वो टाइम भी बोला था, आज भी बोलेंगे. आज रखते बार बात करेंगे. कल रात भी मैं बात किया, बात करेंगे. जब तक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सीएम भी था, क्यों नहीं किया सीएम ने? उसके पहले कांग्रेस था, उसने क्यों नहीं किया? आज ये भी नहीं कर रहा है. तो क्या तीनों नेशनल पार्टी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रासा? आप क्यों नहीं पूछे? सिर्फ एक पॉइंट में सबका आर्गुमेंट है, जब रासा का इंटरेस्ट आता. मैं ज्यादा नहीं बोलता, तब आप लोग हमको बोलेंगे सांप्रदायिक के कॉलेज है. राइट्स हो, नेशनल पार्टी त्रिपुरा की स्टांस है. पॉलिटिकल राइट हो, त्रिपुरा लाइन हो, सबके स्टांस है. स्क्रिप्ट सीपीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबके एक स्टांस है. और मैं बोलूं की आवाज उठाऊंगा तो आप नहीं, आप कम्युनल है. आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? चौंदा पैलेस में निगोशिएट करके इतना लेके आया और लेके आऊंगा. 250 करोड़ लेके आया हूं, फ्री में नहीं है. आप लोग 32% को इग्नोर करके त्रिपुरा को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही होगा. और स्टूडेंट अगर आज फेल हुआ और कल गलत रास्ते में चलाता और बंदूक उठा ले, तब आप बोलेंगे उग्र बनते पूरा त्रिपुरा साल. बच्चे को पास तो करो. एक बच्चा भी फेल होता है तो पूरा करियर खराब होता है. अच्छा, बच्चा से आप पूछा कि आपने सीपीएम को किया, कांग्रेस को किया या बीजेपी को वोट? का बच्चे को आप पूछे. ये आई कम्प्लीटली सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट. पहले भी किया, अभी करूंगा, कल भी करूंगा. मेरा अलायंस सब पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं. तो कल जब आप यही बात बोला है. क्या बोला उसने? बोला कि आज रिप्लाई देंगे. रिप्लाई दीजिए ना ऑफिशियली. मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली. रिप्लाई देওয়ার আগে আপনি যে পথ করলেন, এটা क्यों नहीं करता? क्यों
उन्हीं का सकते, कानून लिखा के नहीं सकते। ये डेमोक्रेटिक राइट है ना, आप नहीं चाहते कि हम डेमोक्रेटिक, हम सिर्फ घूमने करें और अगर सेटिस्फाइड तो और बड़ा डेमोक्रेटिक करेंगे बस। Abano ashul sharka hospitals kan got TSM ni meno comfortable boksaka resni MLA Shubai Burma pangnatal bahana kridongo te pasharong ni sentiment ye khelak thayongo shukang habang bo aba hai te prasharong ni maino te ye khai phaiga সমর্থন আছে লেজিটিমেট ডিমান্ড সরকারের তাল বাহানা চলছে মানুষের ইন্ডিজিনাস পিপলদের সেন্টিমেন্টটা সরকার উপলব্ধি করতে হবে এইভাবে তো দেওয়া যায় না এটা একটা সায়েন্টিফিক কারণও আছে প্রোনাউন্সিয়েশনের পর রয়েছে এটা একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড এরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দল আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়েছে সরকার আগে সরও দেখলাম তাদের কোনো হেল্প নেই বর্তমান সরকার দেখছি এখন একটা নতুন একটা স্ক্রিপ্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসেছে তো এতে তো কনফিউশন আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডকে সমর্থন করি যে ভাষার স্ক্রিপ্ট অতি দ্রুত রোমান স্ক্রিপ্টে নির্ণয় করা হয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এই দ্রুত কমিশন সমাচার ত্রিপুরা কমিশন কবি সরকার কমিশন এখন অতুল দেববর্মার কমিশন কোন কথা আগে তো রিপোর্ট সুপার করেছে পরক ভাষাকে স্ক্রিপ্টে কিন্তু সরকার নতুন ভাবে একবার ওদের দেবনাগরী নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত এক পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে আমরা এই ডিমান্ডটাকে ইট ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি দ্য ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিয়ান পিপল অফ দ্য স্টেট এন্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড Fiaba kokshu sate firule kokshu among roman skripte yeti prasharo shanmongno shopong deruna bebi habang ablano kokshanai akora agule resmi buni kokthum Chini Khorang UPI ni 3,80,000 rang transfer kaina harmani kokshu amongo the step mongo khosat thokaina arrest laika police party mo 17 lakh kalibari amsayo pamungno te ye chaitanya tumongo onkhor tabung new capital complex thana ni place Tumani bising te Shriman Kha Bodip Shahamong Khorok Sakorinu ni Borok Shamong te 3,80,000 rang khatiwe toni mani koma Fiabal thani kisasuk shasakang 3,80,000 rang transfer klaye sakmani norege 27 February shalmario nobodim Shahani nok ni Borok new capital complex thana kaisha affair klaisaka Paithago part no te chaide wini mani yagolo yuveni bising tike 3,80,000 rang transfer rang harmani koksa mongo Chula amsani brito step mongoi Khoraksa Brokna Athlaika New Capital Complex Thana Nipis আমাদের কাছে একটা অ্যাফেয়ার যে সেন্ট্রাল টিলা এলাকার নদীর সাহা ওনার মোবাইল একদিন প্রিয়তোষ দেব নামজন লোক এবং ওই মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে এবং ওই ওনার যে একটা এসি অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 380,000 টাকা সে ট্রান্সফার করে নেয় এবং 1,40,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি প্রিয়তোষ নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারে এবং বাকি টাকাটা সে অন্যভাবে খরচ করে সেই ভিত্তিতে আমরা অ্যাপটা রেজিস্টার করি এবং মেইন আসামের প্রিয়তোষকে অ্যারেস্ট করে ফিনান্সি এবং মোটামুটি কনফেস হয়েছে সে টাকাগুলো অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছে ঘটনাটা হয়েছে আমরা পাড়ার পুরোহিনী মোর বাইরের টাকায় 3,08,000 বান্তি পয়সা করছে ঘটনাটা হয়েছে হেয়ার অ্যাকাউন্টটা হেয়ার মোবাইলটা পাইয়া নিচ্ছে রাত্রেবেলা চাইনি সেটা এবার মোবাইলটা কেটে কেটে করে সেটা শর্ট করে নিয়ে গেছে নিয়ে সেটা গুগল প্লে করে কিতা গুছে হেয়ারটা প্লে নিয়ে সেটা 3,08,000 টাকা গেছে নিয়ে সেটা শপিং করতেছে টিপি টাকা বসছে সবকিছু বসছে সব আছে আমার কাছে আছে আমার কারণ অ্যাকাউন্টও বাইছে স্টেটমেন্ট বাইছে সবই আছে তো আসামি অ্যারেস্ট করছে আমি দিয়েছিলাম গেছে আমার 26 তারিখ দিয়েছিলাম গত মাসের 26 পরে বন্ধু আছে বন্ধু মিশে রুমা দেব বাইরে মিশে তুই দেব আবার এমনি বাইকটা হেলা বুলু কোথায় রাখে এমনি নামটা স্টেটমেন্ট হলে আছে নামটা মনে নাই ঠিক আসলে আমি স্টেট নিলে করতে পারবেন আমি সরকারের কাছে চাই যে ভাই টাকা রাখবো
আর আমরা হেরে এরকম বানাইছে যে মানে যে ইয়ে করবো বলে কিল রাখতে পারবো ইয়ে করবো এটার কোনো কথা নাই পুরো অক্ষম বানাইছে আমার সারা জীবনের কাজ ইয়াতে হ্যাঁ আইটা রসিং করতে গিয়ে বাতাইছে আইটা দানো করতে বাইরে গেছে গাড়ি ভাড়া দিবা চাই ভাই সাত দুঃখ এটা 1 টাকা 2 টাকা করে 3,00,000 টাকা জমছে 25 তারিখ 40,000 টাকা জমি তো গাদে হয়ে অবস্থা একবার লাগাই এরকম গুপলে খুললা হয়ে এরকম ইউজ করতেছে আর ইউজ করতে বই নিয়ে ইউজ করতেছে মানে কত বছর ধরে করতে 1 বছর ধরে তারপরে অ্যাকাউন্টে হেফালে কেন জানি না সময় আমরা এটা তো নবস্থান আমরা অশিক্ষিত না আমরা বুঝতে পারছি না হ্যাঁ যেটা করছে পুলিশের ভূমিকা ভালোই নি পাইছে পুলিশের দুষ্টাম তাই না খুব চেষ্টা করছে টাকাটা মিছিলে দিতে তারা প্রথম শিখাইছে 1,000 টাকা দিব তারপরে মানছি আমার বাইরে করতে হবে তো আমার পারা হ্যাঁ সেমিনার টেলিং করে বাড়ি সেগুলো দিকটা তারপরে আমরা কইছি 2.5 লাখ টাকা এবং 2.5 লাখ টাকা ওই দিয়ে আমরা মেনে নিতাম তখন আবার কি গুড মিট ছাড়া 2.5 লাখ টাকা দিতে পারতাম না তখন আমরা কেস ফাইল করছে আসামি অ্যারেস্ট করছে তখন বই রয়েছে রুম্পা দেববা হয়েছে রুম্পা দেবের আমি সেরকম অতি শত্রু তারা ওই সব মূল্যগুলোতে তারা বাই বুঝে সব একটু কম করে কিন্তু বইন্দা আসো লক্ষণের ভাবে বুঝেছি অ্যারেস্ট করে আরো বাড়বো এরকম ব্যাংক হ্যাঁ করে সকল টাকা লইয়া থাকা এরকম ভালো পারার ভিতর করতে আর আমি তো করে দিয়েছি আমি আইসি আইন ভালো সাহায্য করছি আমি কইতাম না বুঝতাম না তাই খুব চেষ্টা করছে party mo tay sabo kursak tong abrati chaite gune tong mo khorjak tabok poli party mo na di ta mo shakhar mo harna abu sorano kushanai Raza khoragol ni sipran mo kok thum ni khorang Lama taro hormuseng fashal lemos amse romance ni shanmongo khorang ti shaka desep maka amse ni emnel deborma Tripura Mothani district president Ranjan Deborma de Waidini block president Shanto Deborma Osong Sigango sakla jongmani haike ro script ni shango phashalo hare gnangai khasak rizorani bagai strike khlati DSF ni strike no khapurjak man bai reng sirnai bai baksa chobau khorka tiamor thate IPT ni adong ro ashalo hasini albidar amsayo kasuja kalar kotor kajakarel malku raja khor agni circuit house kango kasuja lahar abaikino ashalo ro script ni shanmu lefunga amsayo kasuja lama Lakasaro hormusngai roman script harmungo khorang thaka TSF maneka amni EM Ronald Borma Tripura Mothani district president Chitoro Deborma te YTF ni president Prosto Deborma akosang balai maimar wo tini mohajo sini media rok sung sakel oge phaimangai rok jotong saimano ti hajora wo sung tabagai mohake press makhai TSF beringja sung bugrani YTF rok sera rok botini o chopano gerna hine sung sini YTF bujung rok robata gorningai sung tini chini buskang ni thinang ni bagai chini bisho chini general rok ni bagai norok jotono saimano bongni faina jam rogo bongni chini kok thaibai mani kok bai roman thaibai sung gobang romoi sung mo ta khlai phaimani chini je laithai exam rogo chini roman script ko je snya tongmani obo borok baksa jaga o sirijakliya aboni bagai tini omono selani bagai YTF TSF TISF to wings tongmaro sung tini ono protest mak like karon jotono saimano chini mani ko sung easy ba sung sitogo sung buini horobai sogya tabu je chini buskang ni je generation ni sare rok borok edited hune himpano mani kok thaibai sin belekano musung jago bon bagai sung haste hapakno koinai musungo buskang ni salo omorong no borok kaham konsuklai o dabi puron khanye nengthun judi o dabi chini je roman script mani kok no judi puron khai hangai omoni saipano tebo chini YTF ro omoni slide ro wan sungma omo hake sung corporate khanye ne bagai badongai sung emon ki sung tini omo haikun operation chekrai sung kisisa jora sing himpano tini or hazard dibar borok gathering khai sung tini chilembo sara root block khaiman jaga chini mani khaino mani ko bai je roman script khanye ne bagai sung tini jot pal baksa ke pheleka aboni logio bo sung beleka maimaro
Ini je codo bujuk korba kino goni sini nor nugui tongo si tharu nelbo tongo baksa jora ka feman bage bona hai ma hai kino sini leadership ro bos ka mon khakai si thinang ni chere ro ini bobi shot ni bor sing bos ka ngote bo kan hono sing sini da ma hai kino sing ade khainai sing bos ka ni chalo langma na khai lang nai sini bishot ni thinang ni chere sing to bo da min puron khlai bage sini white table jotno thankai sing bos ka halate so ba khainai sing wan chung Mungabiremni pati musitra pati ke amsayo thanglogi ka lepunga thari usi sohar dash babia thanani usi Anthony Jomate police day diasar bahine Bureau report Chini Khorang Fashion Krishna Diamond and Jewelry Anniversary Shal Nerege Kasak Musungi Timani Panak Liza Raza Korgulini Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jari PR Amles Badrasa Abu hai asholo manja Krishna Diamond and Gold Jewelry tang phangno ko employed asholo Krishna Diamond and Gold Jewelry anniversary nurugai Abu hai ta batang khazaka abuni ya ka bangko borokno phai shak sungai thiti manuk sakha Abu hai kino akhali tang batang tuye ko mani bisingte ko thawai khna ka Krishna Diamond and Gold Jewelry pk Kamlas Barsha Krishna Diamond Jewelry से लैस ये अगर तरह ये बस एनिवर्सरी है एक साल पूरा हुआ है तो हमारे जो सर हैं उनसे कहना ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में जैसे फ्रेंचाइजी की एनिवर्सरी होती है ऐसे हम ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं बिकॉज अवेयरनेस बहुत कम है तो हमारे सर का कहना ऐसा है कि हर जगह पे हर जगह मतलब ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे कि एक आदमी का ब्लड वो जाता है 3 लोगों को तो 3 लोगों को हेल्प होगी तो उसकी ये प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन Raza Khoragu simi awitni kothum Chini Khorang Roman script Shango Belfang Arms Kwaito Agortor Harkashoka Desep Ashama Kasona website Khorang Tripura EM Shell Burmano Kobo Tebunadong Rock Roman script Shanmong Fashalo Hastananga Kazak Korean Bagus Strike DSF ni strike Kafurza money being string rock web Sobawa on Kork the Bramot IPFD string rock Ashula Hasin that Amsio Kazakala Harkoto Kasuzakari Malkong Razagulini circuit has lefunga has some Amsio Laharkasak money Haikero Belfang Amsi Kwaito or the Laharkashuka EM Shell de Manokoboi DSF ni Adong Abuniagolo Tango EM Shell de Burmashaka Chikolomaro script ni Hanmung Joba Laharkashu Mungo Asukare Tripura ini Chini Khorang script no di demand choli di DS da ogja karo Chini joto pramothani Chini Khorang warriors so Chini bonus sport khayo amti Chini oro ja chobaija Chini Simon Bisholomaro moi Chini je right Roman script je Chini amani kokor nangoi thakbo Chini right sumko abon bagai ya Chini TSF rock mane in the time ni bagai bro jago kha a ragno Chini joto sapo kaina bagai Chini joto born warriors joto thayo din mage Chini kuthum dango Abahikano Arkasuzak Manite Monshabere Mati Mushitra Bayatike Matang Bahini Sir Bahini Naikosaka Patimukayo Bureau Report Chini Khorang Tabuk Leng Lamani Sotebo has the high Hakotoni Gok to boy fight don't go Lamani Yagolo
আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর 35তম তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল Lenglamani yagolo haino hailam shogo Chini Khorang Tripura haino hai faide nailai firano Chini Khorang Tripura bokhrogrok Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastre ganangoi khlaijaka bonno kitinge mushaber ni party mushitra kare fano Zungzalok lainani nangkha kusung madamik ni fashla tomani exam ronai rungsrungnai rok Roman script ni shanmungo fashlo champok nogorni Sondro Sadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kasholaikha DSF lama kashonai rokbai bakshake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia EM Komol Koloi MDC Ganesh Tripura MDC Umar Shankar De MDC Sodagor Koloi no khoboi kubun ozamarok Dofani manthaino kare alliance kotor angi manya jobani bothai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya Fashla tiashani lahar kashumongo thangai bokma thumnai rokni sungmongo abai hane no firok ngrekha Tripura mathani suprema Maharaja Pradip Kishore Tripura UPI ni bising 3,80,000 ang transfer khlai na harmani koksho samungo Priyodo step mongoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mungno diye chaita wine to mungo onkhor jakta bungni capital complex thanani police Lama kasaro horm musangai fashara lembo sara amse Roman script ni shanmongo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Tripura Tripura Mothani district president Chitoranjan Tripura de YTF ni block president Prashant Tripura akosong Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry Anniversary Shalne Regai Kaisa Sakmusungoi Thirimani Pandak Khaizaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamles Badrasa Roman script shanmungo belfang amse khwaito Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rokbai baksake Khorang Tripura EM Shell Debor manok khoboi te kubuna dogrok Tabu koktoma shukroboi Roman script ni shanmungo fashalo DSF ni shaklai mungo Tripura hastre kanangai khlaijaka bon abahaikino ashalo Bisramganj Masterpara amsayo Agartala tu sunamura laharno khoboi te kubun thayobo lahar kasholaika DSF TISF te Tripura Mothani adong rok Shukango shaklaijak tongmani haikino Roman script ni shanmungo fashalo Tripura hastre kanangai khajakori jorane bagai strike khlaika Tripura Students Federation Tripura sa amsani lamawa ongkholia khungsa malkhung
mathak jaka hate haba abai kino ashla Bisramganj Masterpara amche Agartala to Sunamura Lahar Kolagate Dayarampara amsayo Kolagate to Zompoizolani lama Zompoizola SDM Tangnok Baskango Zompoizola Zraniani lama kashoka Bisramganj Dewan Bazar amsayo Agartala to Udaipurni lama Chelekula amsayo Agartala to Boksanogori lama bobo kasho zakha ashla roman script ni shanlai mungno chubawai dalbidal koklam shaka Chorilam Tripura Motha Block President Botodev Parma PISF এবং PSF এর উদ্যোগে আজকে আমরা এই রোমান স্কিপ নিয়ে অল ত্রিপুরাতে আমরা স্ট্রাইক ডাক দিয়েছিলেন যে অনেক দিন ধরে ত্রিপুরা মথার যে PSF TISF এবং সমস্ত যারা রাজনীতিবিদ তাদের ঘরে যারা ছেলে মেয়ে আছে রোমান স্ক্রিপ্টে যারা ইংলিশ মিডিয়াম যারা পড়াশোনা করে তারা রোমান স্ক্রিপ্টকে নিয়ে তারা এক্সামে বসার এবং খুব সমস্যা এই ডিমান্ডটা শুধু আজকের নয় অনেক বছর ধরে ডিমান্ডটা আজকে সেই ডিমান্ডটা নিয়ে টিএসএফের ডাকে এই আমরা আজকে বিশ্রামগঞ্জের মাসাপাড়া চমড়িতে হাজির হলাম এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে যাই রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা চাই ইমিডিয়েটলি রোমান স্ক্রিপ্ট যেটা এক্সাম চলছে ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হোক আজকে আবার বিধানসভা বাজেট সিজন আছে এই বাজেটেও কথা তোলা হোক এটা নিয়ে আজকে আমরা এখানে আসলাম কোন জায়গায় বিশ্রামগঞ্জ মাসাপাড়া চল Ashla roman script ni shanlai mungna tiye dalbidal amsai kanangai lahar kaso sakmani no successful khlaina ni bagai habaw ongkhor laika Tripura Motha no khoboi hasini Tripura sha bosong ni rung srungnai rok Bishalgorni simi jiboni kok thum Chini Khorang Haino hai khoroksa shigla kotok shoroi themani yagolo no kanani hamjuk no romoi musungti butok khlaika amsai ni buri rok patimung sabrom amsayo Koktumani bising de Shawimanka Suzoi Bumik Mungai, Koroksa Sigla Amsaini, Konika Debnat Mungai, Koroksa Hamza by Bezua Halok Tomani Koktomaka Faika, Lightning Karak Shalok Konika Debnate, Suzoi Bumik ni bisingo Kisamisa Kokbang Maria Glo, Suzoi Bumik Mungai Ashikla, Kotok Shoroway Tika Hanai. Padimuni Koktuma Mankino Padimung Tayo Tango Shogika Konika Debnat. Paitago Suzoi ni Puna Yesh Hawimanka Borokoni Bezua Halok Tomani Koktuma. Aboni Bagino Amsaini Lukurok a Hamzuk ni Bagino Thiu Hune Kokshil Shamurka. Paitago Amsani Lukurok or Hamzuk no Romway. Musung Tibutok Laika. Padimuno Kitinga Amsagananga Nuzaka of Flakapla. Bureau Report Chini Khorang Fashala roman script ni Shanmungo Jompoizala Shodaina de Burma Memorial School na tala khakre bereka TSF ni adong rok aboni yaglo Jompoizala do Zirania thangpai khlaimani lahar bo kaso zakha Shukangni shiminu shaklaimung khlaijagoi faimani roman script jaknani bagai fiaba boksa yakbai kifule fainani nango abonarogini haino hai fashalo teiwaisa khaja kori jorani bagai khlaijak lahar kasulaimung TSM ni tuidol mungbai lahar kaso jakmani no support khlaika IPF ti bodolbo arshalaimung na ti koksanani thangai adongrok shaka Bengali script by question paper khlaika henke baksa student tongo bujia aboni bagini hasta hapangte hakotor hapangni thani koimong narokha student rokni bagai kokborok roman script by question paper te exam romana tike hne shaka TSF divisional committee na asokphang Kishan Dev Burma পক্ষে মহাইন কারণ
जे ताबो सीबीएसई नि मो हाय जे क्वेश्चन पेपर न तै अबनो तै जों दासिनि स्टुडेन्ट दं कारण सोरंपुर तो जे फोरोंजामोन रोमान स्क्रिप्ट बाय एते बर' खायाव जे क्वेश्चन पेपर खायमोन आबो बेंगली बाय जों तो बेंगली न हामिया होनो जतो स्क्रिप्ट न जतो चाव ताम खबा जों जे न जों परिमानि आबो तो रोमान स्क्रिप्ट बाय कारण क्वेश्चन खायके बेंगली बे खायके जरा सैनाय परने खूब असुविधा आंगे बुजिमाया बाक्सा सैमे आंनि खामानि बागै जों जतनि स्टुडेन्टनि बिसिङाव माने बुंनि जों जालो दैनो जों दिनियाव अबहाय कायसा बननि बिसिं मा फायलेके जे अबहाय जों जालता कसारथु आरो जारा जे खाय दंमानि अबनो तैबो गभर्नमेन्टनि थानायाव जों अबनो खरांथि सानो मुसुङो जे माने जे क्वेश्चन पेपर न अबनो नरै जे बेंगली स्क्रिप्ट न नरै न माने तैसे क्वेश्चन पेपर जे रोमान स्क्रिप्ट खाय जारा जे सैनाय जे सोलों दंनाय बर' रोमान स्क्रिप्ट न एग्जाम बुथुम अबनो तैनो जों कायसा दिनिया खूब सभा कत नमा अंखरका जों जे मुसुंगिया जे स्टुडेन्ट जे स्कुलाव थाङै परीक्षा तार थुमो हेबो जों मुसुंगिया जे जतन जों केमनो बाजार ना मुसुंगिया जों बाजार ना मुसुंगिया जे जतन परीक्षा काहाम करथुम तामके सैतिनिव जे स्क्रिप्टनिव जे प्रब्लेम दंमानो अब बोर्ड रग बुझिना नाय जे राज्य सरकार बो ताई इंडिया गभर्नमेन्ट बो अबनो गसिना हानांथुम हायनि बागै जों दिनि स्कुलाव तालार लायै लामा बंखनाय ताबुसो जत जागानो स्ट्राइक खायदो जाखा अच्छा आंगा थानाय नरं जे प्रोटेस्ट खायबरबो बरं नाफोर साजाक जे रोमान स्क्रिप्ट बाय मास सैजिनाय सामनि ताबो तांगैने बरं कक फिरो kana अब तो जोंनो तो साइमेया को माने बर कक माका तो कक न रमान तंखा हायनि बागैनो जों दिनि ताइसे सभा मा अंखरफै कक रो जे कासे सिमिनो बने कुनो ठीक करे आपुर जे कक रमान एंगे तो साव जोंनो जे माने कमिटमेन्ट गमानि बराबर नारगले हाय बागैनो जों दिनि ताला मारे जे नरं तिनु जे तालार माने हेकबा जे तिनि और हाल कासनाय माने अमाखथ तिनि सिमिदा ना बुजरक दं जानाय अब जेसाक बर ताबुक तो बंनि थानिव खुनजु सगैनाय ताय तामबागि स्ट्राइक खायजाका ताब गभर्नमेन्टनि थानिव बर ताबो अब मकल बर नुनाय तामबागि लामा कासु जाका बर बंनि डिसिसन ना एर परेबो जों जदि बर डिसिसन न माने सिनो डिमान्ड जदि नाया बर डिसिसन खायमे आगस तिनि सिमिया अयनो स्टेप नानाय जों हेकबा तिनि सिमि पानो लागातार फनाव थांमानो हायसे नं जे तालार माखौ बो स्कुल न जाखा जों दाबो म जंकुजल स्टुडेन्ट स्कुल मेमोरियल नेचर मुगे सासे आंखौ सदस्य डिभिजनल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्युरो रिपोर्ट चिनी खरां लामावा बेरावै फाशलो खय बेहलाबारि आमसे रोमान स्क्रिप्ट सानमुंगो खरांथि साका टीएसएफ टीआईएसएफ तिप्रा मथानि आदुं रक ककबरंनि स्क्रिप्ट सायै नाहारनानि बागै हास्रा हाबांनि जायदक मुंबाय ताबुक साकजरा स्नाम जाखा कायथाम कायब्रै कमिसन फियाबा ताबुक साकजरा माइनियाखौ आबुनि काहाम बुमुल आबुनि बागै दालबिदाल जुंजालनि मोखां नंनानि नांखा तिप्रा हासिनि रोंस्रोंनाय रक हाइफानो भाषा कमिसननि बखागदै नाहार जागलिया कायसा नांमानि साकथारमुं आबुनि बागै वाइरे वाइ चबाव अंखरनानि नांखा हासिनि दालबिदाल रोंस्रोंनाय रकनि मथा रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो सकांगनो ख्लाइजाखा कबांमा स्ट्राइक डेपुटेशन ते मेमोरेन्डम याफारमुं फियाबाकरि आबुनि मुंसा मानमारि आबुनि बागैनो हायनो हाय देवाइसा लाहार कासुमुंगो अंखरनानि नांखा हनि साका टीआईएसएफनि आदुं रक हामबाय न गुदि पार्सना न बमाय केसब जरा न जरा जमा बिसिखै जों दिनै जागा चिनि जे टीएसएफ रनि साख्लाय जागोनि बिसिखै जों रोड ब्लक दै जों सिगांनाय हेतेन चिनि ककब्रा रोमान स्क्रिप्टनि दै जों सालब्लक जरानाय हेतेन जों चबा खेलाय फायो दिनै एन्टायर स्टेट जे रोड ब्लकेज जे ककब्रा रोमान स्क्रिप्ट नि डिमान्ड दै जों दिनै रोड ब्लकेज जों दिनै चिनि आश्रमबारिनि एरिया खलायजाक बेहलाबारि कमलपुरनि हाइवे उदा जों रोड ब्लक खायजा जों दिनै रोड ब्लक खायमानि मेन नाहार मोनगामोनो चिनि जे ककब्रा रोमान स्क्रिप्ट बाय चिनि ककथायनो सिनायनि बागै चिनि चबा चबाना जों सक्सेसफुल खायनानि जे मैया साक जों दाउखौ कम्प्रोमाइज खालिया सियै रिया साक जों तेमानि लिया हर साल जे टंसाक लामा टंसाक कासुइ थानाय मैया साक जों चिनि कमिटमेन्ट जों बार ठुको जाका पाइसुक काठुके जमा जों दाउते सैलिया दाउते जे मैया साक जों कासुजना मंगाय जों हर साल पूरा रोड ब्लक खिने रिटर्न कमिटमेंट दिवाया खनै मैया साक कारण जों सेमाव माने पैखा जों नोटिफिकेशन दिखा किन टाकलाय चिनि परीक्षा दितरि चिनि सिखला चरे रक जे चिनि स्टुडेन्ट रक 10/12 रक टेस्ट कैके जों नगै मानखा ओके सिनां हामग्रायनो बङ लेखा फरा खायदनि सि माइके केमं फाइ थां गाय थाङै दंनाय बाङै के बुसुक मुस्किल होनाय बुसुक कठिन होनाय आबो जों दाबो जे मैया साक जों लामा टोटली ब्लक खारिनाय पैरालाइज खारिनाय
मथाइ इंगाय जों कुवाइ कमलपुर हाईवे बेहलाबारि आमसोयक लायो इंगाय ओ जागाव जों रोड ब्लक थायो कुवाइनि बजा कासु जाखो कुवाइनि तो एन्टायर चिनि बेलफाङाव दङ चिनि यांगाव गो दङ बेहलाबारि आमसोयाव दै आयंगा दुर्गा चमनि दङ यांगा हेजामाराव दङ आबे जों कुवाइ एरियाव के दुइटा जागा चिनि ब्लक है Khwaini Shimi Biplomni Kokthum Chini Khorang Roman Scrim ni Shanmongo Fashalo DSF ni Shaklai Mongo Tripura Hastra Ganangai Klaizaka Bon Abahikro Shantri Bazar Bokaksani Dalbidal Tayobo Klaizaka Bon Laithane Kisasuk Shal Shakango CBSE Board ni Amjok Mongo Bengali Roman script by question paper Snam Sakmani Bagai Kabang Marung Sringnai Rok ni Amjok Mong Hamya Ongmani Nuksaka Aboni Bagai Kok Borok exam Nahar Sakmani Shalni Shimino Dal Bidal Rungnogo Thangai Khadumani Funoka DSF ni Adong Rok Paithago Party Mungna Tiyo Kotor Chabawa Ongkhorani Wansho Mong Naharmani Rung Srung Motha DSF Abono Chubawi Hastre Ganangoino Choba Khlainani Nangai Tongkha Hni Shaka DSF ni Adong Rok Tripura Rajyo Prai 1967 हाइनि सिमिनो ककबरक रोमान स्क्रिप्ट सानै हाइमानि ताकसुक जरा नुखा त्रिपुरा हास्तेओ जेकुनो सरकार फाइका सीपीएम फाइका कांग्रेस फाइका ताक बीजेपी बो तंगो किन्तु सिनि एई रोमान स्क्रिप्ट त्रिपुरा सरंनि जे नाइमु मनो ताकबो सल्यूशन खलायाखो जों ताकलायबो खोनाका जे थांनायनि सिमिनो ओ राज्यनि सरकार बाय कक सालायजाक तंमानि रोमान स्क्रिप्ट बाइबो सुइजांनाय उंथों तारपरे कक बरक बाइबो निनि बांला स्क्रिप्ट बाइबो सुइमाननाय नि किन्तु जेराय रक परीक्षा रिनानि थांमानि नुकजाखा बेबाग बांला स्क्रिप्ट बाइ सुइता इंगै थांका आबोनि कारणे गोबांमा निनि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रक तिनि परीक्षा रिमानलिया तिनि मक्तै कपुलुं खलाय बरक नखरि फाइका खाता चिमि बेराजाक बरक किन्तु परीक्षा रिनानि मतो बांला स्क्रिप्ट बुझि आंगे तामबे बरक परीक्षा रिफाइनेबा रिमानलिया आबोनि बागै तिनि आबोनि सल्यूशन पार्मानेंट सल्यूशन नांनाय जों तिनि सारा बছর এত বছর ধরে जों तिनि এই सानमुंनो तै तंखा किन्तु ताकसुक जरा सल्यूशन बजा गया अपन बागै जों पार्मानेंट सल्यूशन नायो अ सल्यूशन ताबकनि जे सरकार वर्तमान सरकार अबनो तिनि विधानसभा तंगो विधानसभा पास खालायथों जों अबनो नायो तिनिनि म स्ट्राइक तिनि टीएसएफ ताकुक रक बाय दाखक जागमानि हियाबा सारा त्रिपुरानि प्रसारकनो समर्थन खालायो आंखा खालायो जारा खागोनां बरक रक तंनाय बैनि दफानि बरक उंफानो निश्चय जानि जानि भाषा जे सापोर्ट खालाय तंबायनाय जिनि गुबुननि दफानि बरक रकबो जारा नाय तंनाय रक बरकबो निश्चय सापोर्ट खायनाय प्रत्येकटा जातिनि न कायसा भाषा तंगो अ भाषानो जों जेमन चिनि भाषानो तै जों अब खालायतै बांला भाषानिबो तंगो जों बांलानोबो सापोर्ट खायो तेमन चिनि कक बरक जदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइकेसे जों काहामके सुइमानो अंकांके जों निश्चय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि नांनाय बिले ना अबन बागै आं सारा त्रिपुरानि प्रसारकनो सावो एवं गुबुननि दफानोबो सावो এই रोमान स्क्रिप्टनि बागै जतनो कायसा दाबि तयै जतनो समर्थन खालायनांथों Chandra Bazarनि Shimi Bikromni Kokthum Chini Khorang Lama Kacharo Horom Musangai Fashula Visram Gonstevan Bazar Amse Roman Script ni Shanmongo Khorang Tishaka DSF Ashula Manzaka ti Prasha Rung Srungnai Rok Shukango Shaklajak Tongmani Haike Roman Script ni Shanmongo Fashala Hastra Ganangai Khazak Kuri Jorani Bagai Strike Klaiga DSF ni strike no Khaforzak Mani by Rung Srungnai Rok by Baksa Jobawa Ongkhorka Tripura Motha Dei IPF tini Rung Srungnai Rok Ashla Hasini Dalbidal Amsio Kaso Zakar Lahar Kotor Abahaikeno Bisramgonsni Diwan Bazaro Lahar Kashulaika DSF ni Adong Rok
जों तिनि चिनि मानि ककनि बागैनो जों सबा मा अंखरगा तांगै माने चिनि मानि ककनो जों सितिनि नुखा 17 तारिखो चिनि CBSE नि क्लास 10 नि माध्यमिक एग्जाम थांखा आजागो नुखा जों चिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय बरक जोंनो सब्जेक्ट नो सिना दं माने ककरक न हाइपेनो बरक जोंनो रोखा बांला बाय तो जों बांला बाय बाहायके सिनाय CBSE नि बर रक बाक्सा बाक्सा जों चिनि मानि ककनो सानानि तो चिनि राइट्स दं ना जों राइट्स टू स्पीक राइट टू एडुकेशन चिनि दंगो चिनि संबिधान सिजाक दंगो किन्तु बरक जोंनो चिनि मान थाइनो पॉइंट जोंनो रनानि बरक रना मोसुंया आसका बखा बरकनि केसे देहनै ना बखा सित्रा देहनै गभर्नमेन्ट आबो जों साइमिया किन्तु बरक जोंनो अलरेडी कक रजाक जे जोंनो बरक ट्रांसलेटर प्रोवाइड खायनाय अदरवाइज जों बरकनि साया जे बेंगली स्क्रिप्ट बायता सिदिनै जों बरकनि बेंगली स्क्रिप्ट न साजा गामति बिया ना जों बेंगली स्क्रिप्ट न बरक सितो बरकनि बरक जे सिनै सितो किन्तु जों चिनि मानि ककनो एटलिस्ट जों चिनि मोसुं मानि खरबाय जों सिना मोसुङो हाइपेनो बरक जोंनो रना नाइलि आबन बागै जों तिनि अर सबा मा आसुका कारण तिनि बतंग फिरो हाइनाय क्लास 12 नि CBSE एग्जाम अरबो बरक सेम सिचुएशन खायनाय जों सावै मानै तंखा आबन बागै जों चिनि हजार हजार स्टुडेन्ट नि बागै जों सबा मा अंको आं पयनै जत बुमा बुहा और सुरु आनी बागै सिनिया तै खरकसानि बागै और सिनि दफानि सराय रंनि सिनि भबिष्यत सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों सबा खायतै क्लायो आन बाय सिनि जों और लाहारा सुखा ओ लाहारा संग जागा थाइमो बो थाइबो अमो के पाथले गा देवान बाजार जों और आसुखा अबन करते बर जागा आसुक जारो तो सिनि सारा तिरप्राव जतन आसुक जांनाय जत जागावना आसुकनाय जे लाहार कासु जांमानि जे लामा कतर हाते कतर आसुक जांनाय लं ट्रेभेलिव आसुक जांनाय हेजामारा फाइसिं आसुक जांनाय गन्डासरा फाइसिं आसुक जांनाय जे CBSE एग्जाम रोड होयतो मेन रोड जे नांगखक मा जागानो जों लाहर कासुना नांखा जों बाध्यतामूलक जों गभर्नमेन्ट न ताबुक बसावै दङ सिनि डिमान्ड न बरक बसिना नांगो ताङै माने अमा हजार हजार स्टुडेन्ट नि लाइफ न तैनाय ओइतो खरकसा खरकनि नि अमा हजार हजार बरक नि लाइफ न तै बरक पॉलिटिकल थङै माया बरक नि और राइट्स गरै अमा सिनि राइट्स दङ जों से खरां तिसाना आबन बागै बरक जों गसिना नांगो औ मैडम ओ रोमान स्क्रिप्ट न तै तो थांनाय सालागो बा मा के रुट ब्लक खाइजागो आबन तै ता वाहाय हाय समा खालि बेगे आबन तै ता मसो जों बोसोर नायरि जों बोसोर ब्रुम साल ब्रुम नि मानि ककनि बेसिस जों आसुक सबायना नांखां केसि आला सबानो तो जों कारेनो नसि मान ककनो सानानि सैनानि अमन पॉइंट जों अधिकारिया आसबर डोमिनेटिंग तंखा जों आबो माने एक्सप्रेस खायमि खाव जसक दुखु बसक कष्ट तंहाबो जों केबन हावै माया हायसे आबन बागै जों रिक्वेस्ट खा जे एलिस सिनि मानि ककनो जों सैनानि सिनि राइट दङ सिन थांबादिनि राइट बोले जों इंडिया बरं बोले ना जोंनो बरसिन अधिकार रनानि जों बरक जों सैनानि सिनि सानि मानि कक आं तामबाय सिनाय तामबाय सानाय आबो आनो बागै सैनायबा आं तरकसा बरं थाङै जाले बन मानि कक नबाय सिन मा सानाय न बरक केसि सानानि बं प्रब्लेम बा अन बाय जोंबा खायमा तंना खाय माया पॉइंट खाय थानाय लांमा तंसा खानांखे खायनाय पॉइंट सिमी आसुलाय मला जों चिनि माने तो फुंनि थे दं माने हापेना जाबो कासुका सिन 8:20 थे के जों रासु मैडम सिनु आं दर साउथ नि सेकातानि बुं ताने देबो report Chini Khorang Dini ni kuma ashok zarat te bahasra highway hakotoni kok shaimana bagai chayawi nai do Chini Khorang পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
বর্তমানে ত্রিপুরার ৩,৫০০-রও অধিক কৃষক পিএম কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প।
প্রথমবার হতে চলেছে আমাদের ত্রিপুরায় অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা পুলিশ। স্টার্ট হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আপনারা সবাই আসবেন, ফুটবল খেলাটাকে উপভোগ করবেন, আমরাও থাকবো, ফুটবল খেলাটাকে এনজয় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। IGI দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। পানি সারে গা সারে পামাগা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার
সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Khulumka ang Sunita Morashik, Nurukzoto Nolam Shugozinita Bushok Zorani Kogborok Tomawo. Pulano Fadi Naleano Tini Koktuma Bokrogrok. Roman script Shan Mungo Fashlo, the Sepni Shaklai Mungo, the Brahastir Gunango Klaizaka Bon, Bono Kitting a Mushaber, me party Mushitra Karifano. Zungzalok Lainani Nanka Kusumata make me Fashla Tomani exam Brunei rooms from my dog. Roman script Shan Mungo Fashlo Champong Nogoni Sondro Shadopara Amsayo, Asam Agartola Lahar Kotor Kashulaika DSF, Lama Kashunai Rogbai Bakshake, Khorang Tripura ADC CEM Purno Sondro Zomatia, EM Komol Koloi. MBC Gonesh Tripura, MBC Umar Shankar De, MBC Shodagor Kolino Kobi Kubun Ozamarok. Dofani Mantaino Kare Elens Kotor Ungi Mania, Jobani Batai Taya Hane, Jobak Klaimani, Yakari Runani Kogia, Fashalation in Harkashu Mongo Tangai, Okuma Tunero Shumongo, Abai Hanino, Firokong Rakati, Pramatan, Suprema, Maharaja Pradit Kisunte Burma.
UPI ni bising 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokshol samungo Priyodo step mongoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no diye chaita wine to mongo onkhor jakta bung new capital complex thana ni police Lama kasaro hormon sangai fashola lembo sora amse roman script ni shanmongo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Deborma ni district president Chittaranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma akosong Fashola Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal ne regai kaisa sakmo sungoi thirimani panak khaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmungo belfang amse khwaido Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rokbai baksake Khorang Tripura EM Shell Deborma khoboi te kubuna dokro Tabukok toma shukroboi Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastir ganangoi khlai jakha bon no kitinge musha berem ni party mu shitra kare fano zungzalo klaina ni nangkha kusung madumik ni fashlo tongmani exam ronai rungsrungnai
Raja Khora agulni simi shalsani kokthum Chini Khorang. Roman scriptni shanmungo fashlo champoknogorni Chandra Sadopara amsayo Assam Agartala lahar kotor kasolaikha TSF lama kasonai rokbai baksake Khorang Tisaka ADC ni CEM Purnachandra Joma dia EM Komal Koloi MDC Ganesh Dev Burma MDC Uma Shankar De MDC Sadagar Koloi no khoboi kubun uzamarok Prabon sing atan senior after like out hiring hatai kotor national highway no goton senior saibano Tripura house sini borok jeta naikan sini rights or dikano tei jeta Roman script ini sering layo abono tei textbook question paper print saja ya Roman script abon sini andolon Kai tabuk to wati robo kisa phai tongo wati bai norong ni jeo achuk mani kuno kebeng mung phai kangke boma hai ya karai rog nai na boma hai wancho sing wati puno phai tung satung kotra punong sing sinan lono ya karia wati no sing meseni re nai satung kotra meseni re nai karon sing sini gopani kubui kita rights aprontina sing fight kayo ani bagai wati satung kutung jes punong tu abo sini androno muthai mangla Inke tini bo malkhung rok no lai rejak nai amro decision na jageta nadi sing malkhung lai nai bolte ambulance or emergency case ambulance fire service milk ban to hospital oni amti rono sing lai nai tahu ono malkhung lai rejak la movement totally stop ang tu pulati prasa airport sang MDC karan obong ha main demand ke tiprasan demand oro jesa pape ko khlaidi oro kesak kupur de chung basi jakna ni kogya ekmatra desh teshep ni bising pe oro strike da guzaka he babo sabni bane da guzaka bo pule sina na mai abone bagai chengoro ang MDC porno tiprasa ni porasang MDC ulos ang MDC ang tiprasa ni bagai je आंदोलन खेल ना मने अब सन पुलिस सक्छ तंगे अनि तिप्रासा ने जेटा अनि प्रॉब्लम त मने अनि दिप्रासा र जेटा डिप्राइविंग त मने अब ना तंगे भाइके सज्ज खाइ तमा एमडीसी थके ना अब पगै थनन को जरा EM CM मिनिस्टर MLA 응 तंगनाय बरो पगनान के ताम नि है जों जतन जरा जों जे आंदोलन खेल जों तिप्रासा नि भाइके तिप्रासा मान थाइन आन्दाय आदाय खै माने अब नि मेन हारमो अबन बागन जों तिन जे तेसेब
যতদিন আন্দোলন খাইচাক কন্টিনিউ বড় বিভাগসা আন্দোলন খাই जों अर बरनो सापर्ट खाइतांनाय अलरेडी जों साइमान का तामो अर सुरु जों सिमिया अलरेडी त्रिपुरा मथनि बिसिंतै महाराज निजिनो अबनो 100 नो फुल सापर्ट खाइने साजार खाइ जों साबनो नासिगि अर राजनीति महाराज नासिगि राजनीति खाइतो महाराज दफन बागै सामुं खाइतो महाराज दफन बागै सामुं खाइतो महाराज नि कक नि मतने जों अर तिनि आं एमडीसी नै फाया एस ए त्रिपुरा सांgai आं तिनारो रोड ब्लक लाइट खाइनानि देशे ब्रंना हाकान स्टुडेन्ट रंनो लगिरान मगे आं फायो आं एस ए खरच गार्जेन आं जे गार्जेन आनि स्राय आनि बुसाबतै सुबा सगला परथिने जुदि अमाय निं दंगाय बरक जुदि एग्जाम रथिने कक बरक सब्जेक्ट न जुदि कक बरक क्वेश्चन पेपर खाइजा कि हांगाय ब बांग्ला बाय जुदि खाइजा ब बांग्ला से परिमिया हांगा ब बाहाय का जगाव बिने आन्सार खाइनेबा अबन बगने जों देशर जेते खाइमाने अब राइट डिप्रेशन गुबै अबन बगने अर जों दरनागे जों अर जे देशब्र खलाइ दंजाक बंगनि लगे जों साय नंयावै दरगानागे जों कन्टिन्यू आन्दोलन खाइबा जों दिया थांनाय रगत अमायकेन स्ट्राइक खाइमानि यागुलो हासते हाफांगो सिना खाराव नै ताइवासा बाचा बाचाय थांफैमानि नगो इंगे अब तो नरक तो जतनो साइमानो देशर अबनि बागे बुसुक जरा आन्दोलन खाइतंखा अब माने बेलाय कि कलक आन्दोलन अब ताबुक सिबि खलो अनेक लंग टाइम नि जाव आन्दोलन खाइतमने अ लंग टाइम आन्दोलन देशर थांगाय मुख्यमंत्री राज्य मालायखा अब तो जोंनो साइमान दखले अर सुदो जोंनो थकाय माने देशरनो थकाय माने त्रिपुरासरनो थकाय सुरु देशनो थकाय मिया त्रिपुरासनो मेन थकाय माने अबन बाय कग रुव हने सिबे तका अबन बागने जों अबनो अब हाया जों ताबुक नाय माने जों ताबुक जागा थाङै नाया देशरक जे अर तंसाक बरनो फाय अर कक साइ अबनि सलेसन तामुंनाय बरनो साबाय जाबन जों अ जागने बुथुमनि बरनो साबर खायानि बागै चन्द्र सादपारा आमसे थाङै सगैखा
Chini Khorang. Dofani man thaino kare alliance kotor angai manya jobani bathai thaya hane joba khlaimani yakari runani kogya farsala tiyashamni lahar kashumongo thangai koktuma thumnai rokni sungmongo abai hane nuk firok mangrakha te pramothani suprema maharaja pradit kishore dev burma Greater Tripura Leni Shanmung Tishawe Hasini Sutoti Prasharokno Tanza Climate Tipra Mothani Suprema Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Elisha Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manani Bagai Paithago BJP by Tanza Ke Hapanga Asomani Yagolo Greater Tripura Len Manya Fano Tiprasa according Bishing the Hasini Tiprasharokni Development Climate Shumai Razakmani Abani Bagai Taluk Zora Kawi Razakmani Fiaba Bisisa Lai Thaman Yagolobo Implement only at Tiprasha according Kaisas Shumai IPF the Haikino BJP by Tokai Zakati Pramotha de Maharaja Pradip Kishore Dev Burma BJP by Hapango Tomani Yagolo Fano Tripralet Greater Tripralet Mananito Tuise Tongradi the Prasa Accord about Kokorok subject question paper no Fano Roman script by Shuri Manlia the Pramotha de IPF Pusu Banda Place Novo private company Thane Phali Sakani Pati Manlia Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Edesini Yapawa more power to Manlia IPF Fiaba Jobani Bathai Thaya Hane Joba Climate Yakari Runani Kogya Dofani Man Thaino Kare Alliance Kotor Ongi Manya Assembly Motani MLA Rock Khorang Tishanai Lamawarung Strengnai Rock Partiality Assembly Lahar Kashumongo Thangai Kokma Thumnai Rock Ni Shungmongo Abai Hanino Firuk Mangrakha De Pramotani Suprema Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Kokma Thumnai Rock Ni Shungmongo De Pramotani Suprema Maharaja Pradip Kishore Dev Burma Ebushaka negotiate Khai Pusu Banda Place Ni Potla 258 crore to boy Faika Debu to boy Fainai Freely Riana Blake 32% no ignore Khai government Chalok Nani Hanake Abahaino Ongnai Hane. First of all, when it comes to language, no party, no leader can be bigger than the community's interest. As a Tiprasa, we all want Tiprasas to write in a language which they are comfortable in. And no language can be forced upon us, be it Bangla, be it Devanagari, or be it any other language. The genuine demands of the student is to appear, to read, to write exams in a language which they are comfortable in. I have been saying this for a long time, and today even the media can see. आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ में कोई पार्टी नहीं है, कोई सिर्फ जाति का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं. So I completely support the demand of the students. ये genuine demand है और असेंबली में हमारे MLAs बात करेंगे और रास्ते में हमारे लोग बात करेंगे. लेकिन when it comes to the interest of the community, no alliance is more important than the interest of the people. Our alliance first has to be with the community and the people, then with any political party. सर এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আন্দোলন করা হচ্ছে কিন্তু তবু তাদের কোনো ফল পাচ্ছে না. नहीं तो क्या आंदोलन तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी 200 साल चला था. आंदोलन का हल नहीं हुआ तो आंदोलन छोड़ दे. आंदोलन ऐसा नहीं चलता है. आंदोलन आदमी के सेंटिमेंट से चलता है और सेंटिमेंट हर्ट हुआ है. अच्छा, बच्चे लोगों का भविष्य खराब होगा. कल एग्जाम पेपर खाली देंगे तब इनको कहाँ नौकरी मिलेगा. और अगर बच्चा फेल होता है आज और तब उनको नौकरी नहीं मिलता, वो कुछ गलत रास्ते में चला जाता है, तब आप बोलेंगे उग्रपंथी है हम लोग. तो बच्चे को फेल स्कूल से करना क्योंकि वो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता है. क्यों? क्या प्रॉब्लम था ट्रांसलेशन में? अच्छा, ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन है. आई वांट परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं आप लोगों को बिट्रे कर सकता हूँ. अलायंस में हो या ना हो, मैं अपने लोगों को बिट नहीं कर सकता हूँ. और जेन्युइन सेंटिमेंट है और जहाँ में लगेगा अन्याय है मैं सबके साथ, यहाँ में सीपीएम के भी आएंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगा. यहाँ में कांग्रेस, क्योंकि सब तिप्रासा है फर्स्ट एंड माय इंटरेस्ट तिप्रासा फर्स्ट. मोदी जी बोलते ना इंडिया फर्स्ट, माय लाइन इज तिप्रासा फर्स्ट. স্যার, যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে শরিক দল, আপনি সরকারের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছেন? বলেছে, আজ অ্যাসেম্বলিতে বলবো. স্যার, তারা তো আপনাদের বিধায়ক অ্যাসেম্বলিতে ছিল. হ্যাঁ, তারা এই শব্দ বলেনি কেন? আজকে তো ফার্স্ট সেশন আছে. তারা তো সেশনে ছিল. कहाँ नहीं. এবং এই আন্দোলনটা এই বিধানসভা मैं भी बोला था, आज भी बोलेंगे. आज रंजीत वर्मा बात करेंगे.
कल रात भी मैंने किया, बात करेंगे, क्योंकि तक गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीए था क्यों नहीं किया, सीपीए पहले कांग्रेस था, कांग्रेस क्यों नहीं किया, आज बीजेपी नहीं कर रहा है, तो क्या नेशनल पार्टी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तिपसा? आप क्यों नहीं पूछते? सिर्फ एक में सबका अग्रीमेंट है जब तिपसा का इंटरेस्ट आता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग हमको बोलेंगे संप्रदाय के कम्युनिटी लैंड्स हो, नेशनल पार्टी तीनों की स्थान से, पॉलिटिकल राइट्स हो, लैंड हो, सबका एक स्थान से। स्क्रिप्ट सीएम था, कांग्रेस था, आज बीजेपी है, सबके एक ही स्थान से। और मैं बोलूंगा, ये बात उठाऊंगा तो आप बोलेंगे आप कम्युनल। सर पुष्पन तो क्यों नहीं आप क्यों नहीं पूछते? पैलेस में नेगोशिएट कितना लेके आया और क्या आऊंगा, 258 कुछ लेके आया हूं, फ्री में नहीं दी। आप लोग 32% को इग्नोर करके को चलाना चाहते हैं, ऐसे ही होगा। और स्टूडेंट अगर आज फेल होगा और कल गलत रास्ते में चला जाए और बंदूक उठा लेता, तब बोलेंगे उग्रपंथी है त्रिपुरा लोग। को पास तो कराओ। एक बच्चा फेल होता है तो उसका करियर खराब होता है। बच्चा से आप पूछेंगे अपने सीपीएम को वोट, कांग्रेस को वोट या बीजेपी को वोट किया, क्लास का बच्चे को आप पूछेंगे? आई कंप्लीट सपोर्ट द डिमांड फॉर द स्क्रिप्ट। भी किया, अभी भी दूंगा, कल भी करूंगा। मेरा अलायंस सबसे पहले अपने लोगों के साथ है, कोई पार्टी साथ नहीं। कल जब आप सरकार यही बात बोला है, क्या बोला उसने? बोला कि आज वो लोग नहीं देंगे, रिप्लाई देने दी ना ऑफिशियली। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं, लेट हिम रिप्लाई ऑफिशियली। तो ये जो वाला कि मुख्यमंत्री पद तो कर ले, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कानून लिखा के नहीं कर, जब ये डेमोक्रेट राइट है ना, आप ही चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सिर्फ घूमूंगे ना, कल के तो अपने अगर सेटिस्फाइड नहीं तो बड़ा डेमोक्रेटिक रहेंगे बस। Abahai Ashla Circuit House Kango Tangai, TSM moved out comfort zone Shaka, Kongni MLA Shudi Burma, Hapatal Bahana Kaidongo, the Brown Shantimanagi Kelak Kaido, Shakani Hambo Abahai Gil Pressure Manta the Ye, Kelai Pika Hane. Legitimate one, Share Kalbana share indigenous people there, Sibenta, Shorkar Kupuri Kotobe. এভাবে তো দেওয়া যায় না, এদের একটা সাইন্টিফিক কারণও আছে, ট্রান্সলেশনের ব্যাপার রয়েছে, এদের একটা লেজিটিমেট ডিমান্ড দীর্ঘদিন কংগ্রেস দল, আঞ্চলিক দলগুলো দাবি জানিয়ে আছে। সরকার আগে সরকার দেখলাম তাদের কোনো হেলথ নেই, বর্তমান সরকার দেখছি এখন আরো নতুন একটা স্ক্রিপ্ট রয়েছে, তো এতে তো একটা কনফিউশন। আমরা পুরোপুরি এই ডিমান্ডটাকে সমর্থন করি যে ককবরক ভাষার স্ক্রিপ্ট অতিরিক্ত যেন নিয়োগ করা হয়, সরকারের কাছে জানাচ্ছি। এরা দ্রুত ভাষা মিশন, সমাচরণ ত্রিপুরা কমিশন, পবিত্র সরকার কমিশন, এখন বর্মার একটা কমিশন, কোন রিপোর্ট দেয়, আগে দু রিপোর্ট সুপারিশ করছে কতক ভাষাকে রোমান করতে, কিন্তু সরকার নতুন ভাবে একটা ওদের দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নিয়ে এসে এটাকে একটা কমপ্লিটলি একটা বিতর্কিত একটা তৈরি চেষ্টা হচ্ছে। আমরা এই ডিমান্ডটাকে ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি, ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য স্টেট, এন্ড উই কমপ্লিটলি সাপোর্ট দিস ডিমান্ড। Yaba Kokshus na Mufirulai Kokshus Mongo Roman Script na Yeti Prasharok ni Hanmongno, Sungite Runa Bisi Habang, Abusar Kokshanai. Razaragul Simi Pronagoktum, Chini Khorang. UPI ni bisi 3,80,000 transfer Klai Harmony Kokshus Zongo. Previous step Mongo Korothokaino arrest Kaika Police. Party Mu 79 lakh Kalibari Amtayo. Party Mati Ye Chaita Winungo on Korzabung New Capital Complex Thanani Police. Kokani bising de Shaman Ka, Nobib Shahamong Roxa Corino Kun Borok Shamong Clay Leg, 8,000 rank Habiton Nimani Kokno. Fiaba Line is a social sang 3,80,000 ranks transfer by Lang Money no 27 February Shalmario, about team
Shani nok ni borok new capital complex thana kaisa fair class zakha paithago party muti chaito gunai dong yagolo UPI bishing tike 380,000 transfer client harmony coxus mongo first amseni period step mongoi raksa brona RSI ka new capital complex thana ni police আমাদের কাছে একটা এফআইআর আসে 70 এলাকার নবদ সাহা মোবাইল একদিন বিদ্যুৎ দেব নামে এক লোক এবং মোবাইলের মধ্যে ইউপিআই অ্যাপস ডাউনলোড করে ওই ওনার যে একটা এসবি অ্যাকাউন্ট ছিল সেই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় 3,80,000 টাকা সে ট্রান্সফার নেয় এর মধ্যে 1,25,000 টাকা সে ওই যে ব্যক্তি নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে এবং বাকি টাকা সে অন্যভাবে খরচ করে। তো এই ভিত্তিতে আমরা এফআইআরটা রেজিস্টার করি এবং যে আসামের প্রিয় দোষীকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে এবং সে মোটামুটি কনফেস করেছে টাকাগুলো সে ট্রান্সফার করেছে। মোবাইলটা বসাই নিচ্ছে থেকে চাই নিয়ে আসে মোবাইলটা দিয়ে কিটা কিটা কষ্ট করে সব হ্যাক নিয়ে গেছে নিয়ে আসা গুগল প্লে খুলছে কিটা খুলছে অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে গেছে নিয়ে আসে 3,08,000 টাকা লইছে সেটা শোন করতেছে টাকা বসছে সব কি বসছে সব প্রম আছে আমার কাছে আছে প্রম তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টও বাইর করছে স্টেটমেন্ট বাইর করছে সবই আছে। তো এই আসামি আজকে করছে আমি গেছিলাম গেছে মাসের 26 তারিখ গেছিলাম মানে তো মাসের 26 তারিখ একটা বন্ধু আছে লগে এই বন্ধুর নাম আছে রুম্পা আর বাইরে নিচে টিউটু দেব বাবা এমনি বাইকটা হ্যাঁ বুলু করে হ্যাঁ আর এর নামটা আমার স্টেটমেন্টও লেখা আছে যেমনটা মনে নাই ঠিক আল্লাহ আপনার স্টেটমেন্টে করতে পারবেন। আমি সরকারের কাছে আবেদন চাই যে আমার টাকা মনে পাই আর আমরা এরকম অক্ষম আছে এরা ওখানে যাইও কথা বলে উপরাক্তার বা ইয়ে কথা এটার কোনো ক্ষমতা নাই পুরো অক্ষম বানাইছে আমার সারা বাইরে সারা জীবনের কামাই এর ভিতরে আইটা রসিংগড় থেকে বাইতে আইটা রাগ করতে বাইতে গেছে এবার ডিবাসে সার দোকানিটা 2 টাকা করে 3,08,000 টাকা জমছে 5 তারিখ 40,000 টাকা জমা দেখে এই অবস্থা এক বছর এরকম গুগলে খুললা এরকম ইউজ করতেছে আর বাড়িতে ইউজ করতেছে সব মানে এটা কত বছর ধরে করতেছে বছর ধরে আমরা অ্যাকাউন্টে টাকা যায় না সব আমরা এটা তো আমরা ভাই সব অশিক্ষিত কেউ কিছু না আমরা বুঝতেছি না এটা হ্যাঁ যে এটা করতে পুলিশের ভূমিকা লইনি পাইছে পুলিশ আমরা খুব চেষ্টা করছিলাম টাকাটা দিলের ভিতরে তারা প্রথম শিকারে 2,500 টাকা দিব তারপর আমি আসলে আমার বাইরে করতে করতাম আমার পাড়ার উপরে সেমিনার টেলারিং করে বাড়ি পাড়াটা দিকটা পরে আমরা করছি 2,500 টাকা দিবি আমরা মেনে নিচ্ছি ওখানে আর কি বুটমিট করে 2,500 1 কোটি টাকা না আমরা কেস করছি করছে আসামি করছে হ্যাঁ বইন বেরিয়েছে রূপা দেবাহি রুম্পা দেবের আমি পুলিশ অতি 17 অ্যারেস্ট তা ওই সব মূল্যের ভুল হয়েছে তারা ভাই বন্ধু একটু কম পড়াশোনা বইনটা আসুন বইনটা অক্ষণের ভাবে বুঝাচ্ছি অ্যারেস্ট করে আরও মান লাগবো এরকম ব্যাংক হ্যাকার থেকে হ্যাকাররা সকল টাকা লইয়া গেল এরকম তা পাড়ার ভিতরে করতে হবে আর আমি আসতে আমি আইন ভালো সাহায্য করছি আমি কইতাম না আইন আসতাম না তাই খুব ইচ্ছা করছে Party Mungo Shabo Korang Tong Abnati Dugunato Mungo Ongsak Tabok Police Party Mungnati Shak Harmona Abusorano Kokshanai Koragol Nismi Munakoktum Chikorang Lamakas Horror Musang Fashalale Musaram Se Roman Scription Mungo Parang Tishaka DSF Manza Amseni Emerald de Burma Ebramotani District President Chitonjon de Burma YDA Block President Pronto de Burma Strong
Gango saklajak mani haike roman script ni shanmung phashalo hastenangai khazak jorani bagai strike khlaiga SF ni strike khapurjak mani reng sernai rok baksa chobao ongka Tripura thate IPM ni adong rok ashalo haseni dadar amsayo kasujaka lahator kasujaka rel malkhong rajakhor agul circuit house bikango kasujaka har abahino ashalo roman script ni shanmung punga amsayo kasujaka ma Lama saro hormusung roman script ni Chini Khorang Tripura SF Mandeka amsai Ronald Rebma Tripura Thani District President Chitoron Deborma Te YTF ni Block President Prashant Deborma Akosha Balai hambar wo tini mohai jorau tini media rok sung beba ke loge phaiman bak norton saimano tini jorau sung tamni gai mohai ke prosma ma khaikya TSF bai ja sung bobak ni YTF rok sengkro bo tini o chobano loina hine sung YTF le bujung no ba tini ningai tini chini bangni thinang ni bagai chini bobisot chini generation rok ni bagai jotono saimano bongni final ek rogo bongni chini jok thaibai chini kok bai roman spai sung gobang samoi sung mo da bino phaimani chini chini je lai thane exam rogo roman script kok senya tongmani o bajago sijakliya puni bagai sungni omono seleng bagai sung TF TSF ISF jo wings tongmaro sung tini omono test mark laikya karon notono saimano chini mani kok bai easy babe suitogo buni horo bai suitya tabungni chini buskangni je generation sere rok education ni himpano chini kok thaibai sinne bekano sungjago abagai sung haste hapangno omono nen musungo buskangni salo omorongno kaham gobang lai o dabi rongno khaine nengthon judi o dabi no chini je roman mani kokno bor puron khaya hingak omoni skipano tebo YTF rok omoni slide wan chungmang lama haike sung kotor dress khaine bagai sung dongnai emon ki sung ne oma haikun preparation sekrai sung ki sisa jorani himpano tini ora 1000 2000 gathering khaina sung tini chini bosara je block khaiman jogawo chini mani kokno mani ko je roman script no ne bagai sung tini jotna baksa ke phaleke temoni logiobo sung beleke hambarwo si je chodo bujung no wakin no ni chini nugui tongo chini sonelbo sabaksa jora ka hamreman bagai bona hamba ma hakin sung leadership rongno boss ka man kai siri nang ni chere rok si bobi shot ni borok sung bus ka tebo thonoi sung chini dabino hakin sung adai makai sung bung ni chalo langma nangkai langma rai chini bobi ni thinang ni chere rok sung tobo dabino puron khlaine ni chini YTF rok jotono thanjakai sung bus ka sakte sobak khlaine ne sung wan chungui to Mungsarem ni pati mungstra pati ati amse thangu shoga lepunga thanani usi sohode bash babut thanani usi Anthony Jomatia police day tiasar bahini report Chini Khorang Fashion Diamond and Gold Lerni Anniversary Shalneri Kaisak Musungi Thirim Panak Kazak Razakor Avni Press Club Manzaka Krish Diamond and Gold Jolai PR Kales Badrasa Abo haikin asholo manjaka isna diamond and gold jewelry tang phangno ko employed dog asholo Krishna diamond and gold jewelry ni anniversary norugai abo haitang bang khazaka abni yaglo bangko bororok phaye shakmungai thiri manin saka abo haikin ashli tang botang no yei kokto bishingte koksoi khnaraga Krishna diamond and gold jewelry pk kamles badra मैं कृष्णा ज्वेलरी से कैश बोलता हूँ। आज अगरतला में हमारे ये एनिवर्सरी है, एक ही साल पूरा हुआ है। तो हमारे जो सर है उनका कहना ऐसा है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी है वो हर फ्रेंचाइजी में से फ्रेंच की एनिवर्सरी होती है, जैसे हम ब्लड डोनेट कैंप रखेंगे बिकॉज उसके अवेयरनेस बहुत है। तो हमारे सर का अपना ऐसा है कि हर जगह हर कोने मतलब ब्लड डोनेट कैंप करेंगे, क्योंकि एक आदमी का ब्लड हो जाता है तो 3 लोगों का हेल्प होगी। तो उसके लिए प्लान आज किया हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप। थैंक Razakor agul mi awit ni kokum Chini Khorang
Roman script ni shan mobile phang am se wai do Agartala lakashoka ts ashura lakasonai rogbai bakake Khorang tisha em shel de manok khoboi te ko nadong rok Roman ni shan mongo fashalo hastrigan khaza kori jone bag strike khlai tsf ni strike no furzak mani bai ringnai rogbai bak sobawo ongkhorka Tripura motha bfd de ringsingnai rok Jula hasini dalbit amseo kasuza lahar kotor kasuza kharel khong raja khoralni circuit haude funga hezamar amseo lahar kasuza mani haikeno belfang amseo kwaitu agola lahar kasulai em shehal de borma khoboi tesebni adong rok abuni agolok saithang em shehal borma shaka biskolong maromi roman tripni samungno jobawoi lahar kasulai go asuka han Tripura ini Chini Khorang script nanti demand coli kemudian sampai strike tagojak asum joto timotani Chini bukan warriors so Chini bonus hapkayo amani Chini orang joto coba aja yang saya mana bisa orang mau ini je right Khorang script by Chini amani kok language bo yang Chini right sumaya pun bagi Mia Chini DSF rock mane indefinite time period bagai berok strike buka strike joto support kena bagai joto buah warriors joto thayo dini lagi jengkut tunai ko Abai kena Allah hasuzak mani thayong shabere ni pamung shitra pati teke nai phang bahini te tes bahini nai kolmong sakha pati mung thayo Bureau Report Chini Khorang Tabuk kishleng lamani surat wa hasra hayong te akotoni kok tumat boy fight dong go lamani yagulo
প্রথমবার হতে চলেছে আমাদের ত্রিপুরায় অল ইন্ডিয়া পুলিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 অর্গানাইজ বাই ত্রিপুরা পুলিশ। স্টার্ট হবে 24 ফেব্রুয়ারি থেকে 7 মার্চ পর্যন্ত। আপনারা সবাই আসবেন, ফুটবল খেলাটাকে উপভোগ করবেন, আমরাও থাকবো, ফুটবল খেলাটাকে এনজয় করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস আর 3টি হীরের গলার চেন। গ্লিটারিয়া, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে, হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ উদ্বোধনী অফার 4 থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন। আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। পানি সারে গা সারে পামাগা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরার মোট ভূ অংশের 24% জমিতে রাজ্যে প্রায় 50% মানুষ সরাসরি কৃষি ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে সেচের বাস্তবতাকে সহজলভ্য করতে এবং কৃষকদের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা করে 8ই মার্চ 2019-এ চালু করা হয় PM কুসুম যোজনা, যার মূল লক্ষ্য হল সৌরশক্তি ব্যবহার করে সৌর পাম্পের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্তমানে ত্রিপুরার 3500-রও অধিক কৃষক PM কুসুম প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি গ্রহণ করেছে। এর ফলে জমিতে সঠিক সময়ে জলের যোগান পাওয়ায় কৃষি ফসলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা তো এই সোলার জল আগে পাইতাম না, খুব কষ্টে আসলাম, পাতা খেতে করতাম পারি না, ধান চাষ করতাম পারি না। সোলার জল এসে আমরা অনেক খুব খুশি, সব পারি, অনেক ধান চাষ করতাম পারি, পাতা খেতে করতাম পারি, আমরা মন খুব খুশি। আগামী দিনে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষি জমিকে সেচের আওতায় আনতে এবং পার্বত্য এলাকায় যেখানে জলের অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে আছে, সেই জমিতে কৃষিকে পুনঃস্থাপন করতে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা অর্থাৎ ট্রেডা প্রতিনিয়ত এই প্রকল্পটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার আপনাকে 90% ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। অন্নদাতা কৃষক বন্ধুরা যারা সেচের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না, তাদের জন্য এবার
সুখবর নিয়ে আসলো পিএম কুসুম প্রকল্প। সরকারি ভর্তুকিতে এই পিএম কুসুম প্রকল্প আপনাকে 25 বছরের জন্য সেচের নিরাপত্তা দেবে। এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ট্রেডার প্রধান কার্যালয়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল রকম সহযোগিতা করবে বিদ্যুৎ দপ্তর। রাজ্য সরকার আপনার পাশে রয়েছে। কৃষকেরা সরাসরি জমির প্রমাণপত্র নিয়ে নিজ নিজ পঞ্চায়েত অথবা ট্রেডার দপ্তরে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জেলার শাখা অফিসে আবেদন করে এই প্রকল্পটির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। আত্মনির্ভর ভারতে কৃষকদের আত্মনির্ভর করে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন ও আয়কে দ্বিগুণ করতে পিএম কুসুম যোজনা এক যুগান্তকারী প্রকল্প। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Khulungka ang sunita morashing nurukso tonono lam shugo sinita bushok zorani kok borok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastir ganangoi khlaisa khabon bonno kitinge mushaber ni party mushitra kare fano Zungzalok lain ni nangka kusung mate mekni fashla to mani exam ronai rung srumai ro. Roman script ni shanmongo fashlo champok nogoni sondro sadopara amsayo Asam Agartala lahar kotor kasulaikha DSF lama kasunai rokbai baksake Khorang Tripura ADC ni CEM Purno Sondro Zomatia PM Komal Koloi MBC Ganesh Deborma MBC Uma Shankar De MBC Shodagor Koloi no khoboi kubun ozamarok Dofani Manthaino Kare Alliance Kotor Ungi Manya Jobani Bathai Thaya Hane Joba Klaimani Yakari Runani Kogya Fashla Tiashani Lahar Kashumongo Thangai Bokuma Thumne Rokni Shumongo Abhai Hane no Firok Mungrekha Tripura Mathani Suprema Maharaja Pradesh Kisur Deborma
UPI ni bisingti 3,80,000 ang transfer khlai na harmani kokso samungo Priodo step mungoi khoroksa thokai no arrest khlai ka police party mu 79 tila kalibari amsayo party mu no tei chai ta wine tu mungo onkhor jakta bu new capital complex thana ni police Lama ka saro horm musangai fashala lembo sora amse roman script ni shanmungo Khorang Tripura DSF manjaka amse ni EM Ronald Deborma Tripura Mothani district president Chittaranjan Deborma de YTF ni block president Prashanto Deborma ko song Fashala Krishna Diamond and Gold Jewelry ni anniversary shal ne regai kaisa sak musungoi thirimani panak khaijaka Rajakor Aguluni Press Club Manjaka Krishna Diamond and Gold Jewelry PR Kamlesh Badrasa Roman script ni shanmungo belfang amse khwaido Agartala lahar kashoka DSF Ashura lama kasonai rogbai baksake Khorang Tripura EM Shoel Debormano khoboi te kubuna dokrok Tabukok toma shukroboi Roman script ni shanmungo fashlo DSF ni shaklai mungo Tripura hastir gonangoi khlai jakha bon no kidingai musha beram ni party mu shitra kare fano zungzalok lainani nangkha kusung madumik ni fashlo tongmani exam ronai rungsrung